O le tangata ua o ina so o ai pa ma a lona ua. E pa po se o na nuti mo ia o ia ai le ai se fofo. A pule a mi o tonu wa oli oli ai le no u. Ai a pule a mi o leanga ua mapu iti ngā le no u. O le tangata ua mana o i le poto na te pātupu ina le fia fia o lona tamaa. Le atua sirisiri e se o e lama o le atua ma le babau e o i le paa babau. E la ngona le anganga bibi i ma le anganga paa patai. Ua mawhai o na mātou au lia mai le asafou. Wha o popo i aso lo lato soifua lo mātou wola. O ai e tangata ua e manatu mai ai. Sa tō whawha ma momoe tau mate a le ete pe tua mania, le matau tia o le pōngsa. Ue e tali lo wha maoni, e iai le neita e au fō ua maua le ola, maua le manosi, matala o mātou ngutu e ngā ngana ina o vi inga, wono meo vi inga e ao na mātou wha fō i atu. A tō mānatu a whano atu le nā vai aso mōna lava singa. Tōna i atu o tāpua inga i lau fio. Sa mawhai o na mātou whaatasi manu malu e fia. Sa talai ai pui poi o rou manu malu. Tū whaatasi o lātou whinangano mō mātou loto. Se o mātou bibi i ma wha manu ma mātou abatu o le vi inga o le wha manu ma le wha afitai. Ona o loa lofa ma loa wanga le lei. E wi lava na māma māsi asi le tangata, a wai ngata le ngangana, e le mawhai o na mātou sula ina, loa lofa i aso uma, mātou manatu ni euro o ni ario o e lea, ai tau via o se mei longa ai, whaaptai loa lofa wha maoni, tau si mai lo lato soifua mora mātou wola, e wi lava na e munga e ifo i vanu, tau nganga ifo lao le wha moe moe, e tu fesili langona, e sola manatu, ona o mea tu tupu mai lea aso ma le aso, peta i ane o lea lofa o lau fio, mātou suru whai ma le loto taritonu, te leo tu lafo ia, lo lato soifua ma no mātou wola, e o mai ngase o mai oritino, e pa i mai le mana o lau wha mano o longa, mātou te langona ai le manosi, e o mai wha anoa noanga, e langona le pa i mai o lau wha mai senga ia i mātou, la ea sa mātou tani atu, whawhetai alofa, whawhetai loa lofa sili ese, wa lava mele o iai sili fia ma le loa, ua mauti noa le whaatasi mai, o lou lava nganga pa ia, o lo mātou so ane sili lea i aso uma o lo tō musu mai, ma mātou mau aile fia, mātou mau ala ngona o le anganga whaapatai, ono o me sili et saunia lo mātou wola, whaapatai na yo mātou tua āsi na sina, le ātoro mātou o tunu, lau au whainga venga stofi, e o lava na ialom whanau, le li ie whaapatai o lo maua le manuia, o lo maua le soifua lau le nei e le tino wha asili ina i le anganga o lo mātou wola ma au nātua i lau fio whaapatai au a fionga pa ia o le sulu i o mātou bae o le mamalama i o mātou wala whaapatai le atua te tausi to tonu o mātou whane i aso uma ai maise o le urufafo ma le urufane o uta ma le tai tangata malana e whai whaapetai lo whaatasi mai e manuwi ai fuafuanga le tangata mātou whape ifo lava i lo mātou whaata waare li ie e sili la mātou whapetai i lo walo pele o Yesu ke riso o le na maliu i lunga o le sātaulo ina ia mama ngalo le tangata hangsala. Tu mau i lau fio lo lava vi inga nei maso umai le au noa. O i mātou o le whanau angasana. Tu mui vai inga ni o mātou le tonu. O angasana o le tusai i lau sila mai ma lau whaapafonga mai. Po pia lama mātou te anga i ai. Mātou te le lilo le sila whangati o e tamā. E o lama i mana tunga lilo.
o le loto o tangata, pe o se ata e tau I malai lau sila panga, ati o mātou tangata, mātou te watu ama mātou whātou, ese leari ie, e ui mā ngalo ai mātou I le toto pa I o Keriso. Mātou ta tālo le li ie whāmunuia ia I lātou o māpatia ma pōpua ngātia tu e whāo le nei larangi sā mo ne lua le atu Pasifika o atu no e mamao ma le nei atu no ni atu no o fia maua lau so soani lau lava le māsani o le fua I fua hanga le lei atu ma wha manuia ia I lātou. Manuia po le nei atu no o mātou nopia iai ma no nopo ai wha manuia e le imta mai tai fo mai manu le mālo wha ia onga le ni ie wha manuia o ai lava o whaia o ngānu e ngare lei whaia moro vi inga ai iai le manuia o lau fio mātou ta tālo le li ina ialon whanau o le ato e fo ia o onga Leni ie pui lo lato wola le lingi e fo le poto ia lato moa ina ia ola I lo na mata tau ma fa fo I lovi inga fa mnia lato no mato tunu pe lamba talo lo ai ai le yaso le ie ia moa au muri au lao fio le ie manuia ai ia ngan venga fai a lo tunu talo lo o fenga venga tofi le ie ia iai lau whaunga, tusa ma le lato ngānu wenga fola, we e whauina, a wale tala le leia Yesu Keriso, loa lo pele, tau swina le vai o soifua, so se tō vine, ina ia maua ni a nganga, mo oe malau malo, mātou tatalo le li ie, si o mātou atunu o Samoa na lua, ia iai le manuia o lau fio, Talo le ao, le malo ma le masi ofo, ia maua lo la fia, fa amria le tino siri le anganga, alo fangia le malo Samoa, tai o malo, le aise me e lilo lau si le fanga pa ia, o alama tu langa lo iai le li, e manino mea umai lau si le fangati, fa ia lau famasi nonga me o tonu, ma ia la ngona ia tai, e au lava ona ina I lātou I le whaatasi o oelo mātou tua, mana tua le whaavai papa o Samo, e whaavai I te oe e manu I ai mea uma. Anga le lei mai oe ta mana mātou ngānu wenga, le radio Samoa, mātou te lei lo na whai o lau ngānu wenga, au noa malo whaatasi mai, ta sino mai ni Paul Kalame, anu mau, ina ia maua lunga ai, sovi inga, au ai ia I mātou, iei ule nei aso ina wapo, o loa lofa e tu mau mai lunga ia I mātou, o la mātou ta talo lea, pātasi ai mara ta talo lilo ala tangata lava ia, e whaia I ai lo lava pinangano, ai au ai o mātou loto, I lo lava suafa Yesu Keriso, ua mātou wole ma wala au atu ai nei. Amene.
this update, Canada has been rocked with tragedy just a day before voters head to the polls. Vancouver police say an SUV drove into a crowd at a Filipino cultural festival, killing 9 people about 8 p.m. local time last night. The driver was held by members of the public until police arrived. A 30-year-old Vancouver man known to police is in custody. Vancouver police say the incident wasn't terrorism, and despite its proximity to Election Day, there's nothing to suggest the two events are linked. New Zealand's Catholic leader is both excited and honoured to take part in the election of a new Pope. Cardinal John Dew attended the Pope's funeral on Saturday. He'll now enter the upcoming papal conclave to find a new Pope, involving about 135 Catholic cardinals under 80 years of age. They'll be locked in the Vatican Sistine Chapel for the secret voting process. Dew says it's a huge privilege. It is my first conclave. It's quite awesome when I think of someone coming from a tiny little town in central Hawke's Bay. I really don't know what to expect. Police are carrying out an audit after it was discovered 3 applicants were admitted to Police College despite failing to meet a physical test. It will involve trawling through hundreds of applications. New Zealand Police Association Vice President Steve Watt suspects it's because of the government's goal to get 500 police officers by late November. That's going to amount to a huge amount of pressure from the government being put on police to try and increase those recruitment numbers. Meanwhile, police in Hawke's Bay and Gisborne have invoked special search and seizure powers at least 26 times since a gang conflict warrant was issued on Thursday. State Highway 1 through the Mangamuka Gorge in the far north remains closed after a slip during heavy rain yesterday. The Transport Agency says the slip is in a new area, not in the part reopened in December after being closed for more than 2 years. That's news. In sport, Liverpool are celebrating the English Premier League title. Needing just a point to wrap up the title with 4 games to spare, the Reds have thumped Tottenham 5-1 at Anfield. Manchester City have beaten Nottingham Forest 2-0 in the FA Cup semi-final at Wembley and will face Crystal Palace in the final. Delight from Auckland FC coach Steve Corica after hoisting the A-League Premier's plate on New Zealand soil. The Black Knights celebrated securing the silverware with a 1-0 home win over Perth Glory. They'd clinched the crown the night before as results went their way. Corica says building the team from the start has meant this is a special win. A Golden Point penalty goal has given the West Tigers a 2018 NRL win over the Cronulla Sharks. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ile suapa manolo tātou ni Yesu Kiriso whāloalo tawai o le mingao tawai patalopa tuale pa ia maulunga o lo tātou tunu mai lava I monga maulunga pa ia se o pitu titi tā lofa lava ma lolo fola Samoa vi ia lama lo tātou tua e lea noa lana pole wha soifua le tō soifua lo wola leo tātou I maputa I lungo pe au mga ngano ea e le tautua wha awao le Radio Samoa Sulima e ba tōru a mōr Paul Campbell manu o tai au patalo pātua I le nganga wha aloalo tānofa lama patalopa ia pa au tala lea lo pātuna pa au lea so stapa o au te ronei le lalo langi a toa meise o tō bine tau suina le mai o le soifua poropa patalo pātu tānofa lama patalopa e tonu manu le tonu o taritonu tātou wala I noa fuanga ia le upumoni lava lo tau sia lava I tātou I awa lofa o le li ia meise o na whaamunianga laung ta sia I tātou o poropa patalo pātu tānofa lava patalopa I tau sa mauta ngase I mauta malawa lo patau tolia le mamalu o le tātou tunu I ngase o le tino o tāno whai manatua pe o tō le tāno alofa atu patalofa atu tālofa lava patalofa po I la uso o tina o tō pāpini o tuli o lātou pāsalanga taritonu o lo I airifi le mōreri tu musu pe o tō le nganga pa ia fo I mai
Ea ai ta tono ea o le fo ina mai le li pa o le ala mo ia ai ta to alofa te atu tu fa maoni o to fa salanga va ve mai se lau pie se lau lau le ea ta to fie lo i le alofa le li ea o la ngona sa mo ta alofa ta lo flama pa ta lo tu ya lo pa nau ta mam tene ea na mo se tu anga mata o fie lo va yaso ia me se pe no fa ma lo si atu ia se me sa pa no pisasi mai ai o ele tu ola onga ia le nau e tala tala we maputa lo te maputa lo tina tari tonu e maua fia e te fo i le so ia o me uma sa o loto lau a onga ia mai se o turanga pa pena o le ase mea pa lo pisase e o tou se me le fia e te tonu lau senga a onga po fia lama i te ai awani ngalo pa so e lo te pa so e lo tina te maua fia le si aso e manatua le numero tasi na le ngana tātou so i fua ai tō mātua mola ai te tō awane ngana lolu mana ele nai te fia ai maua pa peritania maua mana pa Samoa ea nofua oe ea mawhaati liu lau pa peritania alofa te atu manuia le amtanga o tō a onga le nei aso tautua le Radio Samoa su lima iwa tōru a mo fitu minuto te aile tu la e ono tali tōnu olo mulian mano tātou tunu umani nāwa yaso ia meso o tāpo inga i le atua le asau mai atu to e asau o nei masina lona wha le o lusu le vanu waso a perila lua oru o le mai o uma o le asau i rono winga o le asau mo po le nāne masina lona pia lima ia o le aso ta maa oi le hai ia ko e aso o le aso o naitina turi matai fo ila ngono tama ia awe ke ano le paulo la au ioi wa vai a tu tina ia o po oe ia ma pa e atu i le tato pito la au ne ngalo ioi ke po fa kala pelo ia fo ia ave tu pe isive ai ngalo fa le se na no fa e uma se afeta la abertina ia nga sa o loko ale o ia kausami fa kaulonga la fa kaung kaukalinga o ngalo le bari lo mutu ia manisi o tulanga ia fia a o pona le aso tama sorry ai le fa ka fa sorry o e uloma fa laima mo o pu ia e manuia lama am sanga for neiva yaso mal fai unga for neima sina ia mo au muri au lo tato tua i lo to so i fua mo tato ola taito taloto le ono lo su tu langa pea sunga ni au ia to bai meni ke longa pe umai fo i mai lo ai o Christmas ioi ko anga ingu fua la au ia le vo le tau no mo fai tu ana tasa o ngaro vo inga ingu fua la au ia le la kompa ko kasi ya ko ya lo ko tato sanes ia te ton i le tu la fo ia tato e le ri i le aso mo le aso le ulfafo mo le ulfale ia e fa pena lama tau si mai le tua i le to so i fua mo tato ola Mai ngā matai runga rā wana, mai tai North Shore, lai ma nei ale ma traffic taimi nei, mai tai e Consolation Drive, mai up north anga ai Albany, ore ma ngai ia, pa ale kering ka mani oro o mai li, nai tū mai up north anga i North Shore, lai tū le anau papa, ia o Silvia, po le alawara tūlanga iai, le tau tua le Radio Samoa, o le nau o Silvia, anga i mai runga le anau papa, ngai slow, mai le traffic a pena poi, ma mai Glenfield Road, anga i Peach Haven, i Perkdale ma Birkenhead, anga i mai Onewa Road, lunga le anau papa, ore ma kua ma ngai ia, o sa venga i Devonport Ferry, anga i lunga towards Pacewater, ia ngai po e ma ngai ia, lau ko e laka wane whaka le ferry o Mari City, ko ia koe po e le fiafi, saunga i Hersni ai takpuna, ore ma kua ma ngai ia, pasi mai le mauta ngase, i North Shore, e ore ma kua ma ngai ia, ro mai le traffic, anga i mai lungo le lau papa, e mai se wanga e tpoi, au mga venga, o se venga le taunanga i Victoria Park, ai lungo le lau papa, seki, le ai ase me ke pole ai, pa wale mea tanga i maana lama, i lungo le wana, a wale pa ngai na le telefoni, o le vainga anga e College Hill, anga i Herne Bay, Jervis Road, Ponsonby Road, o le mkua ngai alama, se vainga mai i Aukilani Sepo, Lincoln Road, anga i ma i Henderson Shopping Mall, ia Raku lunga i Glendale Roundabout, ia pasi lo Waikumete Cemetery,
ia longo winga e le ior kai nyonga singa sa o e ke mo mai lo lin mo longo winga New North Road ia pai pai kia ngai mai Tiverton Wolverton Road ia longo winga ke mo ni Windsor I fuako I Maioro longo winga o le motorway ngai Mingle Bridge ia pai pai mai mai lo sa a pai pai ngai mai pasi le Back and save I Melbourne. Ia pako ia lo sinanga uso ke paka wele kara back and save. Also mai lo nga Hendon Avenue ia e mo mai talinga tina ia na lau. Ia sa Stora Road ia ke mo po Hillsborough Road a vai po I Sandringham Road, Dominion Road. Ona mo ko apisia o waranga I lu oso ia pale apisia o wara uminga Dominion Road ma Sandringham Road. O sa inga mai tai tau langa Simon Street ma kai papas ia Crafton Bridge ia ngai manga ia ele I paroka mai Crafton Bridge ngai I le mauta ngase ia o kinani ia le lava pai mai Manukau Road ngai o neanga ia no winga boe o mai ia I Mako a pai ngai mai I Green Lane Roundabout longor motorway pai si poloka o Sylvia Park LSE Highway ma Mount Wellington Highway Sylvia Marole so pasi mai a Mako I Manukau ia karakara mai te tole unga rua ko kasi aku manu ia lava singa o le aso o se venga amata ngai dunga le wala ia mor si fiel manu ta tuno Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Wanga ana tare tana tau o le pa me atu I le mawhanapana e au kilani le so lua le maulunga e le vela o au kilani le so e awhi mai e pa uti munga au o fo le so fitu le manu le po sabini angi mai so te sipo o le vainga mawata e au winga po nana tau e le mai I le aso lua pa uti munga au o fo lua le vela pa moina mawata e au so fitu lona manu le po o winga po nana o le tau ele mai leo ngā tono le vaiaso le asolulu lua sulua po le vela pa mawina e le asolulu molono manu le afiafi e sulman lima ia o atolo le astofi kausuia mai lana tau me kausulu la le manu se au o poi le astofi lua se puru le vela pa mawina le astofi ia molono manu le afiafi e sulman tasi o le vainga ngā tai fale mo la tau ta pena ia wase I mai moana fale tono le tau le aso pa pena po ia tai ao le asolulu stofi boia e o le safarile voi lo sivil mano lo pa mai pale anga ngela kala mai ia ke so ia sa ngale mo mai mawar kifi ia nga ke safarile pa mako lo ngoko pa ko pa sai fu o se vai ngana nga tai fale pa talo pa si o tato no I Samoa lau su tolu minute te ai le fitu I Samoa a leo su tolu po I minute te ai le ono ia tātou nei ia o te ro nei ia a laipe mai mana ia le tau si o tātou tunu ai mana tua I lau te talo tātou tunu e mamau ia e le whaatonu ina pe raba e le isara e no moni so e wha malama baba ai si o nā tunu mana tua lau talo sa molo mana ia le tau lua suru iwa ma whanwhana o lo ia sa moa e le taimi ne o lona manu le fiapi lua su lima o se venga I apno pātoa lo wha manu io mai ana mai aso pe ia o le nganu e pa pua le pati o lo pa manu o manu e le pa usi timu alo awa pa so la to e o ma ile Silverdale o mai au pani o so inga na ia tu boy kato roto rom taupo tarunaki to koroa ia ai mai se fo ia ngai la mo ringtone ia la wo su amelia le avele la ko le ni ngel ka yao si pa ia la ba ia le pito lano sa pa le malu mana ia sa mai la ton ko manga ia tai to sa ba ni ma to e a ko sei le weekend sole au so ese este venga na ile tala le tau ia me so ba inga se o tato to no sa mo manisi ba inga no tu oi panga solo ia por klame amata lam lie por neva yaso la soluso va perila si ui foi o le masina lona fa o le tau sana lua o lua lima
apua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Se kia Surono bidu te ale tu lai ono le tautua le Radio Samoa so lima iwa tolu amo por kanda maru tau. Ya, tari tonu hala pa mai tātou le fia. Tātou uri olim fia i le rii ia so umaro tō so i fua maro tātou wola o alawa me petu leni mai aua. Ioi, apa pe popole o la tari e maua, o le popole po e ke maua, ai pa me po le ia manatu le rofo le rie wha maoni. Ia na ngāno ai o isi mea ngai petu leni mai. Eila tai nei, whangasolo tātou por klame, au le ngalo, whangasolo tātou por klame se i pa ile tu lai fitu, ia o na minatu leo tātou tala i vai whanua ngā Pritania, i po nei tala i papena poi, ia o na whanau loa tu poi, o wāsi le pia maro tātou tunu, ia mai se lava, o le upu alea e mōri tangata a ai tala na ngā nuenga, e vi ia no tātou tua, e mana tua pēr Paul Francis, ia sawa pena, ia o lonto taimi lunga punga ele laso nai, ia amazing po lele, sila mama ai tangata, hau whamawai o le fōi ia ta uso ia por ta mā ioe ia na ngā wenga lelei Pope Francis o matua tāna na ngā wenga le whai mai ngā wenga lelei vi ia leli ia mōri tangata ia a o loo hangi ngia pēr ana ngā wenga lelei lui tau bina i tātou o loo soi fua mola ia mapua to iei a o lofo lelei ia e manatua pe tātou lo so i fōmola ia ma tātou muri ta ia i ngā wenga lei ia lofa lei nei aso mpopanga o la singa la whangai malo tātou tunu whaamnia lei patalopa dunga la apia pōringa kālo pai whaptai a mosa ia kusara kau o mele pongi mako ia alo pātu mānora wale maputa mai whaptai a mosa male ainga mai mele pone ia pena fo ia manongi efu mare ainga manola va whaptai le ngata lea o pina nonu ia manola va lo maputa mai mare ainga le ngata lea o mona matautia o whenga wo o il kawa le ngā Nazarini Eli ia manola va o le uso fia o le uso fia e popo ale aso ai anu po le maka kuo wale parapara ke iwo ka kuo ko wa o le ala mea ngā tu lo le ngana lene sia ia manola va maputa mai o tātou tai ia alo whātifo i manola va le eva mai Papakura o le anu ngai fia i ngaha ia e Papakura puke koe roa kauro maraka apu ia no fatu siu papa kano pai siu papa levang kala le chima ngai kele i o le chim ia no fatu uso siu papa sabi mai ia fai spesi ia le na ai masile mano lo ma ia va simone talia o mai melpone ia no fatu ma lo ba ma mai pena po ia sa lo sami ma inga ia ma lo ba ma mai eron sila ia no fatu molua ma partua ia ai mose ngange ioi nga whakala ile e aru kaukala le papa e aru sasa ko whani ioi e ka manga kua pai mea or kahaka loko moa lalo le ka umar kusipai ia loko moa lalo aru sasa le papa mea ranga le oe le muuranga polo ioi ia lu i kaua i kako usta i leri Aaron Sila Penga po e o ia alo fatu pa tu ia tani melei wa mi mika po ia pa kari me ale sifi eskaimi awol pole tani melei pa le ko sifi nga ia ave ai pea ai ke ko ngisi muli
ta kuri sa onga tua sao o mai Brisbane ia lo patu mo to tai ma mai ia nga ta leo sepo and tu pasi ia lo patu pa tai le ma mai manuia po poanga me aso sepo and tu pasi ma ainga tamali Britain ia karo fai o karaka a karaka ngo inga ofiai papakura wa babi ia lo patu tamali Britain mane ainga ioi le wanga o bala au se uso ya fiu semo le tu funga a maze ka pese It's a fit to
lava o te tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. E leo nga tasi pēa le futia ma le umele. E mawhai ona tūla i mai whaalawe whaafose i e pēo se maliu. Se pili e le ima whauwhawina po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua o valu whawha 533. O lua o valu whawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Oceania Career Academy, Sauni! Lako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumanga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar se lau ono lua valo fitu tasi. O Varselau, Onolua, Valu Fitu Tasi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talo Samoa, wa ule ne yo kasfuti alu, awal sui ya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, bevela Kau maru rul kai au e leo pepela o umona mako me vena nesa mai lenga o mai ai ya le umanga ia le malu padal pat papo wina tani elu mole ainga mai papa toi ya old pap toi ke le swing of pap toi papo wina ya lo patu fili la bea mole ainga mano le su ya ole na ole tato fo ai fo Maria mai aba ua sua ya mana ainga I lato umalama Loise Freuten ya lo maputa mai inai tu ya malo lava sefo and tu pasi ya mana ainga ma vats tu ngata vanelen pada lo I Canterbury o lewa ya leskaka on koma tamamet o la aka ulole koma lo ngovinga ua tau fao le vai malea mangalo Ioi, ona mole me yo sila nei tu ngata vale. O masani la tou, o masani la tou pe se me fia te o sta longa ya la tou. A o langa la be mai ka laki les kaimi e la be ko e foi mai. Ya le si ata imi ia bane por fa ponga le tunu. Existe dei par ka vale. Ia kala lima le afia longa venga. A le si kaimi e kala lima le afia ai oso mai por ka le ka vale. O masangi la tou taimi o whana me lave e a mara taimi e pui po I lātou o uma o na hao tau wina ai lātou taimi o whana me lave a lewe esi uso lea ia o lo kāriana I o lātou a inga o se tasi mai o vasisi ia o lo a ngai mai on tō whapine ia e masipo I ngai ona mātua kai pe ia o le melea e le ngalo le atali po le uso lea ngā lena maliu I St. John last week ia ele pa na ngalo le tala pa moi po lele o stangata po lele tuli matai ona na ngona male sa setlanga ko po lele male fa moi ia tau lau ona fa moi e o mai ona matona ainga san fa unga ia lo au tau wina tai university au kilani ia pe ona ola fa I ulanga PhD ia e pangalea ia e papena lava e mo moi manua le loa mana tia
le me ale in volal surono tau sanga ma le tosu lo tau sang ke nge malakama ia laua patali fa sinonga ma tolanga ia fa pempen ko fo in mai nge ka di po le uso tosu lo tau sanga sa payang so enga ia vane fo ia fa ponga ma le tunu pela fa maisi ole aula ko e o keia e le ase me ko poi ai la ua tala o tusa le au ma le po e matala tatou po pela vanga iai pela bona pautuina o le tatou matala be alert tani umoro so fu ele fatoruina o tatou le au ma le po kusa leia ia matau tu na mo tatou tani fo ia en waku fo ele e ke sila ko le pasto pelesis e mana ia lo ko e vili lo se Texi ke alu ai pe ke vai si pasto po intangata wa ko nga ku langa nga pe ngo fie ia e le pase ko ko ke ka mai ke fe wa e le tau pu leo a mio tau mafale ia le ka pa o onga tau mafale ama ia wo le ni tu lo le ngana fa ngai wo le ni ma fo fa e na te le lo fo le oti ma le ola ia a ko ka ko langa e pe ma ko pe la ki ia vai e sia ka mai to sulu to sanga sa wa onga malona fa moe tau lau non fa moe ia ole tau lau fa moe ia alo fa le lima fa mai se atu ia tu mau na yona ainga ma tua fa to no mai para te me to fo ia lon tino ma ni ia fa pena ona ia ile file mo le li mo e ma tua le nganga le fa mai se atu mai se ona ainga to toru le na pe to toru unga nga ilungo le fa ni mo no le na pe ona e fa fonga fo itala o se pa potu tonga na la tu arta vale anu ina ko pe o ma tanga po e fai lungo ka pa kam tolanga pa pe na le man liu man ko fa lima i na ben ko vai Canada ia e ma ka kia e people level of at le upale fa nga ino le matana e o tanto la upe pese mar fia pe o pese vo ye fa poco e se ka paka fa ia nga siba nga pese laua o pese ai want to vale singa ta le ma o le fia i loa e fia i loa fa pe o ia le o pe o te ko sulima o mari di o to lo se fulu o se kana fa so pito le la lu fa pui ala ia lu longa lona ingoa tana pa so pito la lang ale makangaia le se fai ka wa e na le ita ia male ino tu lo fo le ngana pa ngai na samo I tu langa pa pena o le tau mai I mai lo Canterbury le po emisi mai su lo tau sanga sorry on ko ala kikia ane misi mai las ko ngai nga ru ka ya ia ne le o la ko fale po le umana sa ana fie le I tien a po la to fane e os pa no nga fo I matua o le fata mala po matua tama mana teine fa maisi ko ua kamala ko e o ala ko kamala ko po fiaru e po o ile ai ia te ua si e o tu sa na yo walo tama mana teine puti ia ma fa pena na fa poto mai pe ia le makua mo po le yo nga pa au e ka pa pe inga ko ile la lo lang ko ai o po mai o popo mai ale ako e lo ana makua mo le ako mai io e le pen ko la longa pa tu lo longa fa pe ngana ni au ke va pe o kama sa lo ko le ai ko ku sa le ya le la ka mai o le kama o le do o le ase se feeling o ya o le tama o le ase feeling o ya o le china ai ka mai se wa ka li kama su ta si ta usanga mo le do do aso le po mai ma fatia lo fil ngalo ma patia lo to gato e o mai tato ya au lava le to alalo lava le radio Samoa ya lo fangia tato matana tai mi tato te peo ia ma tu langa lo papena ya au ne ngalo ya tato tatalo mamatana ai lo talo kurimoe lio silve lio wa e mangu yo foi ban ni kaya ya ma no nga due ma ne fia le kare limo ngo umore me si dia so nga du lok anu lenga nue ya wa ma no foi va foi vinga ne tu ma no nga lue pena foi ana uli ka seli ya ma no le ma puta mai America Samoa
o alo au patana patu ia Amerika Samoa ia mspolau penga venga la to ina kana na Full Theological Seminary ia lo fatu lo afono ia tartono lo fiti lo afono ono ole faungo ina to wei umai le university a fiti ia to telefoni na na au patasia to foisi matama pa nganga sunga to ina ma tanga ma to ia ia to lualo se ma to kanisia fa o mai fiti ia na o fa ia onga e tono o le kolisia kanana Full Theological Seminary Amerika Samoa lo fa te atu aina Kibens Kerachi Maputa mai Samoa lo fatu no fati ia ma ainga le ngata lea o poma o lo fai e kuasi ka lo fai ia mi o le nga fa punga le puki ia e mo pa loko mo pa loko pa ko a anga e ko le kale su le maru tau ole se uma pese lea ko fa ko kana le si le mele ole upule o fa maoni a ele fa ngofi ia ka ko fa maongi meiti fa mai pule me kele ole na Wayne Manabainga ia e maputi nga band ole na ole tu fatasi Si pong mali ole maputi nga band no wa tu lai marita to tai mi lua su fa mi ruti ta le ole to la fitu ta fitu au na ta to ta lai vai pa no nga pe ta ni
wal minuto e ona tāna le tō lai fitu stawainga dungo le wala mai tai no offshore nai tō le lau papa ma nai a le māua traffic ia mese poi ta tono nisi o mātua o early po lele ia morit pena ino na ianum whanau mese lawa i lātou o lo anum whanau i neitu o le lau papa i lātou o lo mwhai o na mau matai au ia pai manie a lo le nei ma traffic mai nai tu o le lau papa se vainga po i na i au kilani sipo mai tai Henderson anga i New Lane ma Avondale o i Waterview Straight Line pai si ploka mai towards Poinsevania ia le lava nau silfia no palasa tu ia mai ai o pinangano silfia tai meo so ai de aso mo aso e we atu le tu mo le tu ia pai mani o sa ngale mo lava me ta anga inga wenga mo mori ona ia lom pa nau ia mai se fo o manu le tu no fe wa tano lo ai lunga o wala ia pai mani mai tai le taulanga na i ia matou ni South Auckland ia lai ma le traffic lunga le motorway se bang na Manuka Road mai i Newmarket o lo anga i mai i Queens Road i Oneanga lai slow mai traffic longo vinga anga i le airport uma la tau mai tai taulanga na ua paisi poloka Crafton Bridge ngel kai au na ua vai atu o paisi poloka ne tai au ia ua sira fia umar maro tato tunu usa tunai po mai ali im te mai tai po mai nisi po maro le tunu io a Singapore tai au i mano loa ina ia sauni o asina io tato ai ngolo pato toria inga se tino paisi poloka ko remora rotanga i Meadowbank St John anga i o le tu ai paisi slow ko traffic apa o tanga atu i Pelkiton Road anga i Pembiwa ia usi fia maro tato tunu ma na flow mai Ellerslie Highway hapena po i Metropolitan Highway ia o Silver Park ola paisi poloka traffic ia ngai mai ai mato fai mani e o uma ni me o ngai au mga benga ne aso faman via le tua sto ina i lunga le awala mor si fia maro tato tunu ina ua tu lai maro tato taimi le ua to e 15 minute ona ta leo o le tu lai fitu o na tato tala i vai fanua le ngana peritania. Bread of life sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ia malo lava soifua fatalofa atu ia te oile nei aso le swafa manu malo o le tatou li faolo Yesu Keriso. Ia o mai le usunga o le polkalame lava nei o le areto o le ola. Ia watu aisi na upu fa kapiteni me tautai a fo ilo lo soifua nei aso fa mai kala le seli e leo ilo pa. Ia ai o le upu la leo te fita no il nei tai au maua mal tusi ngā ruenga lona mta upu mua a lona fai upu e valu fa mai ai maua e o tau le mana pe a fio ifo le nganga pa ia i lunga ia te o tau e fai fo i o tau mamoli mau ia te au Yerusalema ma Iuteia o Malava ma Samaria e o lava i le tulu inga o le lalolanga o le mawaenga la lea Yesu ina o le a fio le lang ma Yesu a o lea e le a wina mai le sosoani o le sosoani o le nganga pa ia e whailofo ia te oe Samoa e le o tuu la fua ina tātou e le atua po tuu tātou e le atua le neipa neta na o oe a te tau mawhai ai o le awala le neipol kalame o le ala o le areto i le ola ia e whailoa to i fo ima sosoani atu ia te oe e iai le sosoani e iai le tuu walalo le nganga pa ia i o tātou o langa whai mai ai maua e o tau le mana and you shall receive power o le mana la lea e whaingo o le dynamite o le pomu po o se mea fo i le o le e tata e se mea e maua e o tau le mana a whaila o e ola le olanga kerisiano e iei mea malo ma iei mea whaingata mea whaingata ona e whai e lo olanga ia e eila le mana o le nganga pa ia
fai mai e upo Yesu e maua e o tau le mana na e awala i le nganga pa ia pe ai te oe a mai e maua e o tau le mana pe a fio ifo le nganga pa ia o le fai unga le fai upu mai e fai ai o tau mamoli mau o oe la ma o le tātiu te le laulangi ni o le moli mau a fai fo e te alu ngā luenga o lo tiu te mai lo wali i whaola o le fai o e moli mau i le whapero ulako fai pe o Yesu le whaola io e kasi ngā moli mau ai le ngā le pau ngā le moli mau ino a o Yesu lo na uso fa mai ia o le alofa ia o le anga le lei ia wana o Yesu e mau le mana fai ei va venga ai te o fenga Yesu mo lo na uso fa mai ia o to fe alfan ia fa pelo is o fa mai fo e ka ka mo le manga a le ngal fa mai fe alfan ai nga i lo e fa ngo fiel me lo fe alfan se i longa lava i le mana o le anganga pa i o le atua e iate oe o le mana lana e mawhai ai wa o le si winga le upu mana o le ability po o le mawhai na te mawhai ai e mawhai ai e tātou o na tātou walolofa o na tātou whaamaoni o na tātou ono sai le ngā luenga na te ngā lue ai le stangata ngā le aswa leile ai fie e ngā luenga ai a mau e oile mana o le nganga pa ia e te ono sai ai e te ono sai ala i le asonga fua e te fie le asonga fua e le na o le aswa leile e te fie la umanga luenga ai a mau e oile mana o le nganga pa ia e mawhai ai ona e alofa whai ai ona e ono sai e mawhai ai ona e anga le lei o mea na e leo ni mea mawa e po ni vavenga e vai atu iei mawa ai e mana o mia le mana o le nganga pa ia o le atua ina ia e ola i le olanga ma mea ia na whetala i Yesu ona e fisosoani ia te oe whamanuia le atua ia te oe sa mo le nei aso whai mai ale Yesu ia e maua e oe le mana e maua e o tau le mana e nganga pa ia e mawhai e una whai oe mori mau mang whao ngā ilo o langa mo le ngā ruenga le atua whamanuia le atua ia te oe sa mo le nei aso suafo Yesu amen. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights above. Now I'm sailing on the sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on the sea of His love.
sound on Alofa. My friends, I'm gonna tell him I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on the sea of His love. Radio Samoa, tasilima ibatolu amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu amo. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get onto it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Oceania Career Academy, Saudi! Kakoa, kaula kaua! Pai ma pai! Wasta no mga imaguia! A whaia sa ili sela asanga fau mo e, a waloe te no whai, o le OCA e au tawina ai o e imtata e sese, maua se nga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le over se lau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. Awani avealo po le vale ma mafau ngai le mafai ai ona whaatau no ul fai poiponga alo walo po o sau tafaonga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited ona fsosoani e whaatino o fuafuanga. Au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited I le olua lua. O valu whaafa 5 O lua lua, o valu whaafa 5 Mo se fsosoani mo sau tafaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Le maminute ona tado le tu lai fitu mena tupu in tau sanga o bai atu la solusu balu le nei o Aperila lo o lo lima ala tau sanga tasi iwa tolu fitu le solusu balu Aperila soifua mai ese tasi ho iwa silfia tau tau o stasi o taitai mai I Iraq ea ma ai lona lima ai o prestene le susunga ya Saddam Hussein mena tupu in tau sanga o bai. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Vavavonga maya se I pai atula utala Na oni mana tue a vatu vava utuana La tanganga na imo watu Pasamo a mai leo
In this update, the Canadian Filipino community is still coming to terms with an incident that's left at least 11 festival goers dead and another 20 injured. Vancouver police say an SUV drove into a crowd about 8 p.m. local time last night. Police say a 30-year-old Vancouver man known to them is in custody. They're confident it was not an act of terror. Festival organiser Mabel Elmore says a celebration of Filipino culture turned into an unspeakable tragedy. Our community is grieving. I'm heartbroken. And our thoughts and our love are with the casualties, their families, those injured, our volunteers. Catholic leaders from around the world are preparing for the election of a new pope. Pope Francis's funeral was held on Saturday night. Next will be the election of a new pope known as the Conclave, which will see about 135 cardinals locked in the Sistine Chapel to vote in secret. The Department of Conservation still working to confirm the cause of death of a native yellow-bellied sea snake found north of Auckland. It washed up yesterday at Omaha Beach but died before rangers arrived. Dockers warning people to steer clear of sea snakes if they encounter them, as they can be venomous and aggressive. Met Service says there could be more rain on the way this week. State Highway 1 through the far north's Mangamuka Gorge remains closed following a slip during heavy rain over the weekend. Met Service meteorologist John Laws says another weather system is due to reach the country tomorrow. It's been 30 years since tragedy struck at Cave Creek on the west coast. 13 Taiputini Polytechnic students and a Department of Conservation worker died when a poorly constructed viewing platform collapsed in 1995. A commission of inquiry later attributed the disaster to systemic failure at dock. That's news. In sport, Liverpool have demolished Tottenham 5-1 to secure a record-equalling 20th top-flight crown in England. Needing just a point to wrap up the title with 4 games in hand, the Reds went behind early but scored 3 quick goals to lead 3-1 at half-time before clinching the crown with 2 more in the second half. Auckland FC have capped off their A-League Premier Plate triumph with a 1-0 victory over Perth Glory at Mount Smart. Lydia Ko has closed a disappointing first major of the year with another over-par round. The Kiwi golfer has finished 5 over for the tournament at the Chevron Championship in Texas after a 1 over 73. As it stands, Ko is tied for 56th with a lead held by Thailand's Araya Jutanagan at 9 under for the tournament early in her final round. That's sport. I'm Jodie Gill. Fabi dute wa te ale tu lai fitu fa pona mano le tonu na wina tu tatu tala I vai panua le ngana per tania sa venga ni ngona wana mai tai lai tu la la papa ia pe la von silpia ma fautoina po ele tautua le Radio Samoa na we ai ngalo ma sani me nga ai pa la va fautouta le a lo ma le traffic I North Shore sa we a no pa nga I Albany ma na ya flow ma traffic sa venga po na nga I Consolation Drive nga I lunga le motorway I le ala papa ia pa ma ni sa venga po I Devonport Ferry ia ole na wa nga I mai lunga nga I Bayswater nga I Takapuna ia e o ma Mauta malawa e uma I whakapengan wenga ia me sifo morino na yanum panau luto ia onga pepe mani paisi slow mai o Onewa Road tanga I lunga Harbour Bridge ia nau silpia mano le atuno sa penga tau langa I Victoria Park nga I lunga le alo papa ia onga mukwa ki lia ia o le ingisi o kur kaiminga I se vangala ko sai kar casino mau mai se de ia o le na pepe mani o le anu wiko nga wali pa ko le masinga rak ia ai pa mani mangwea lo waso nga mo tamala o le lak pa se misa ai fa ko ese vai pa si se ma po nga umolale lo ko wari ka ia le ko umal pal o le Saui Lincoln Road I lungole o le highway anga I Henderson o le mkwa manga I al promo traffic la to anga mai ia anga mai I Lean Mo
ia mo po Evandale Waterview anga I Port Sibalia Western Spring e longa wanga e taulanga ia pai po anga I mai Stora Road longa winga le anga I mai longa le motorway anga I Bengal Bridge ia mo po ila tu anga ia tu mleva nele ia pela anga I mai malo le tunu o Silvia pai po anga I mai longa le motorway ia wanga I mai mato I South Auckland ia pai mari o ngai ma ngai ia le ma mai traffic ia wala ma ngau le pa ne yaso pa mia le Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ya, nai tu maru pela pa mawina e le ana pa mai pa nunga manuia le tai ao le sangpua dosu baru a perila lo o lo lima o uma po le masina lo na pa ya la tato pa ta lo pa po nava yaso e a ve ya male aso nai te ma ops le aso tina e pa more ya lo so lua le pela pa mawina le so ya o kilani a won si bainga o kilani pa uti munga so fitu manu le piafi o le vainga mo tai ao binga na tau e mai pa o po iti munga o lo awa po ila so atai au lo so lo le vela pa mawina le so lo so fitu manu le po ya o binga pa na tau lo ngatono le vai aso le so lulu lo so lo le vela pa mawina lo ngatono le vai aso pa uti munga awa po I so lima lo na manu le piafi so ya mane tau le stofi mana ya so lo life mai e awa po I lo se pulu le vela pa mawina ila stofi lo na manu le piafi so matasi pa talo pa si o tato tuno I Samoa ya la o fitu te ele banu Samoa fitu te ele fitu ya tato ya la o ke ele banu ya la ko waka ko ko le kula ya la ko mau ya o lo pa penan mana ya tau I Samoa se ta no atu pe amor sui radio tono la mana ya tau si o tato tono e mana tu la talo lo so le vela pa mo na mai Samoa ya malona manu le fiafi lo so lima se vainga ya no pa tor tu langa na ya le pa usi timu lo fa manu ni se vainga no tu ai se pa ia South Island kwa malua ai le pa usi timu se vainga na ele lunga le wala pa pena vo tana tau si fia mo por klame fa nga solo Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Iba minute o te ele tu lai fitu tautua de Radio Samoa so lima iba tolu a mo por cambio ma lua tai au lo so tu langa persona ya mai meni ton stai mi luma la to fo mai por lan tautua so ya ton ya lo manuia ya lo so mai so le antola pengar venga ale Radio Samoa patalvatu la uli anga seli mala ainga ma no le mai puna o fai e kuasi ano fai ma no le usu yo fai singa akala ikiki vo lele urka ku mai ke urka ku ole na se lia jonga bala wa malo le usu yo pa malosi e umala sofia fia se lia jonga bala e malo lava manvia lava nga venga ai na kipens kereti e malo ma to mai Samoa e pa pena fo ia no fati malainga ia mano pa tai manvia lava nita saulo ia ole fe wanga ia ka o nita saulo ia manvia nga venga aso pe sio Josefo mano lava pa tai ia morning no meneta malu fo kana fai o mai ia mano lava tarwatu ia ice aiken ia ole na wo io ka ulo mo ka suro ko laisa no usaro pati ia manuia to sa pati mai amato patalofa mai California America sa unia o to ya o to tapo inga ne aso America manisi o to no asaro pati fa tai tani mele
mai ele umar ka longa tali vele ele uma au vai ke ua ko fakangisi ia ai man kua ko foi mai tala no mai lo vai tu tali vele mai he metone ia lo anu ko rengi langa sifi ia fai ai pe ia le Naomi pama ia ma no lava fa pena ia sose oso ia ma no fa tai pulai Elizabeth Farrell ia mane ainga ma no lava fa vale le fu semi ia kano fai ma no ia la to eva mai fili le to nise nona mane ainga ia lo fatu pena po ia Tavita Solomona mane ainga lo maputa mai I Samoa ma no lava fa tai ia ma lo tu manu ia ia le ri onai ma no losi lo so ia Al Dominico Woi usu por ngai kau fayo ma ponga de pal Al Dominico ia no fatu pena bo le uso ia Wayne se au ma fatua ia vai ese an venga ku le curious ia ese me like ku taxi ia ma vai ka ko pakanga fo le umbanga makale ia le la male mata lai lungo turunga pena ai mai artato por kalamele ia no li wane le se sa ili ia le suya radio Samoa pe moa stana mai Samoa ele to paia au tanga mai tipi au tanga mai ia malanga fa lolo ole por come think a minute au na tula ngana pera Italia. Think a minute, it could change everything. Think a minute. In England during the 1700s, it was fairly common for boys to spend several months in boarding school and then head out to sea. That's how it was for John. He was 11 years old when his father, a master of a trade ship in the Mediterranean, took John on his ship with him. This prepared John for his service in the British Navy. Yet sadly, while John learned his skills of sailing from his father, he did not learn self-control and discipline. John was soon arrested for deserting his duty on ship and publicly whipped and demoted to just a common sailor. Later, while still a teenager, John sailed on a ship bound for Africa. By now, young John was more wild than ever. He did not choose his friends wisely and continued to sink deeper into immoral living. In Africa, John ended up in the service of a slave dealer. The slave trade attracted John as a profitable business and way to get rich. But before he knew it, John was put to work on the dealer's plantation, laboring with the other slaves. Finally, at age 21, John escaped on a ship called the Greyhound, where he continued his wild living. He again chose the wrong friends who made fun of the good, God-fearing sailors on board, including the captain. One night, John's ship, the Greyhound, was caught in a violent storm. The ship's side caved in, and it began to sink as the water came flooding in. One of the sailors yelled, "We're all going to die." At that moment, for the first time in John's life, he prayed and cried out to God, "Lord, have mercy on us." Amazingly, the ship did not sink, and John never forgot it. In fact, God's mercy that night in the storm not only saved John, but so completely changed him for the rest of his life that he wrote a song about it that is still sung by millions around the world today. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. John Newton's song and story can be yours too, because God's offering his grace and mercy to you today. Won't you ask Jesus to forgive you for your wrong living and sins? If you give him control of your life, he can start changing you into the man or woman he created you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Mai le vavau I le whaavavau Tu mau o
papa ele malue lue lo olo mawalunga o te sao ai mai le malosi ole itamai mai le vavau le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo mawalunga o te sao ai mai le malosi ole itamai lo uanganga whamanu mawhawhetai ole atua ole vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moa Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Mua mua pea Olo le lei mea uma lo uanganga whamanu mawhawhetai ole atua ole vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei Se po mani ole pisi chepo po le manu pi le mutu ma oe pa mai atu ele tato po kalame mantango pieni lo itaulo o mina atu ele ngana peru tania think a minute spau pongo po le aso atai au le ua spruiva minutu mo te ele tulai fitu le tautua le Radio Samoa su lima e watoru a mo so tainga mana suyo le Radio Samoa yonga ne ano le ingan mana tipi au tanga baya ia se pa pongo mano tato no is tala mai si o tato no le nganga pa no poro pa tarba tia o le uso vane swafa ngan mana manol pola manol tautua no tai ton ya mo o lo martina la inga no palo se weekend matango pie pa tarba Padalo watu taito malo lo bale malo ko ile taito atuno mata watu o da langa e fa wa pelo taito malna ba yaso ya atonu ai po sine aso riba yaso ya te mafuta mal sunga da so swali ai nga se ngase ai malo lo bale taito atuno taito tai ai lava da vaya wa ki dia ngale ya usu marka uso ngo fa le kongwa le Auckland Blues a tanga vai Oi, ia ai pu nga se ai da. Ya, man. Ko yo to fo la. Sa o le sa unuanga tanga vai ko yo so fo la ya le bo o mangi va. O a mari tana tau ya ta to le va ko ngai ma ngai yo mari tana tau ya ta to a tanga vai. O le tau le ia le so fo nei lo school balu o apevila. O lo ia nei o le so le so tai au le a fiai o nga tami ko i tulanga le swatai
i le maualunga lea ia malo faapea mai le ofisi o le va'aitau o le suatai maualunga o le tausaga ua afiai sa moa a matatu i le aso ma le aso ataeao mai ono fesoasoani e si'itia ai le maualunga o galu mauma i o gasami o le atunuu ma ua fa'amalusia ai la fautuaga mo o gasami i saute e maualunga le avanoa e tatafe ai au ma sousou le sami maotaota e ono la po ia mai luga o le puga i lele lo winga otaota ia o le taitafe hoi lele au mai ona o le maualunga le tai Nia lava. ia o le tulaga na ia o le foi ave le fautuaga fo'i ia le pulenga o feo'iga i luga lau i le ele Samoa Land Transport Authority i le atunuu afai e o'o iai ia le tulaga le maualunga le tai ma lofi ai nisi o vaega o le auala ia pai afa pe e ono afa ina ai pe tafia le tavo le le wala ia na longo atu le ai o tulanga na ile tala le tau mo le amatanga o le nei ba yaso o le ono le nei ia wingo le tau i le moto o polo masabai e le wingo le tau se ia vanga na ina i timu mai le o uri ba nga ma luga Maro, mātango fie, leo a whaaponga tonu maro le tātou tunu o no pia ia tunu mau e a maisa o le tala mai si o tātou a tunu i Samoa whaaptai a tunga waia leo whaapopo tino mali liu e mwhai o na tuu mauta ma liu o le whalemai tele ma tō tua au tanga waia marangang whaarot ia pēr tūranga o pēr tūranga na i le ngā runga le sa whaatino i le toe soina i tua o le whale maliu hole i le mauta ngasi ni tō tua. O le so ngala na i tua o le mauta e. O le ua whaapopoi la ma aisa e tu iai. Ia ma whaapopoi fui mele numelo tino maani liu en poiona tu ina i le aisa le whale mai. I sfuru lua la iai i le teimil nei. A taunu mai loa aisa ia i le masina fau. Ia no whaapi leo na mwhai leo na ma wale au fa inga fast food balu pe ona e ta ua taito ai o teilo o le tūlanga vo ele a ta ua le usi tira nu melo tino mali o fena te wai i le pe mapu i le fale mali ua fale mai mutotua ia ono o tatu tau ai nga vo ele wai o le tele a pe o i le fale mali ule suru fa i fo i mo le mapu i o nai tangata foi ai ngai mali di wa fa tali foi ta penanga mai malanga mai fafo ia la awai e moni la vai tato pisi ni si foi nei fa mali too much ia ai pe to te dai le ngafatia le tong ai pe o i por ba ia e mo ai le fa ma venga ia tonu la le wa mo el fast food valu tino mali o fentu ia tonu su la le ala venga le na mata te pena mai ai te nihuel nei o le misela ia o mai lo fa mai i covid skumiba ia ina sa amata ta pena mai nga runga le ale lau fa tino te mile Mātango fie, leo o marino nei tu fo i tasio ta mata upua mata fo i le fo i tai au le amta di o ngā ruenga le mai aso ta tonu au tanga vei vane whaponga le tonu u e mō wana tangata o ana ngā ruenga le lei o ana ngā ruenga le lei tāna tāna pēr maru i tau wina ia o sau i fo maura mana tuara tau tua le hawhea o ngā ruenga mana ne Tina Smith ea na whare whata pē taia tua niua ngā ruenga mana o nisi o tula toa i ngā ruenga whawhea o ngā ua whailangi wholaunga Nia rava. Alwa aso len te nei le na whai toi sauni ngā hoi i la ua me seane fionga hoi i le tina ia ngaru malamana le Tina Schmidt. Ia, te le hoi rona sao i le hatina o ngā Samoa. Moni rava. Na pule i o i le opisa o i le polisi whawhia onga. O i aile polisi whawhia onga i maani whai tausanga umawae. Ia, ngaru e fhoi i le malo i le tūlanga o le sitana o whamasino ngā whanua masua. Kele le sao le hui tina i tātou tunu uma pūlenga le malo ma tina esese. Ia rava. Ia au le sunga ia whalwhata pētai atua ni o le siko iwhi a onga. Le sa pule i le polisia le tifi. Ia sa pule hui oi a mele e maisia onga le malo sa anga lue hai. O se whi a onga. Ia ai o whai asi umitau sanga fui o whata o toli e ngā senga se le tamari. A le na whai ona tue sa nga fui le nava yaso mabai. Ia tonu nisia sa tau tua i le to mai whawhia o ngai lau au ina o tūpulanga lana wao Samoa. Ia, o leo wha mai wa
a mia fu ia nganga tato mo te sili ia ua mai a fu nga nga sa tau tuai ma ia na nga lu tato o tunu ile ola nei ma tango fe ia pa mai te pena nganga ri ia inga pa no pa pena lava so I fuanga ia mo tangata o ana nga nga no pa tana tana pe mai se sa tau tuai maro le tunu ma no pa tai o mai tau tala mun muri la ta ia le tunu e mau lungo swa tai ma le nga pa no alo nga man ia na fa fonga ia le tala le tau ia o le tūlanga na ia I la ptainga le ia nei le so a le ameri tau tala le tau le so le a fia toi matai au ia na ua watu le pau tuanga fo ia le pūlenga o le flaua inga nunga lau le ele le tulu ua misai a pita vale a whaino la tu sao na ua o te le mai le sami I lungo le awala misai awala ia la tele sam la tasa ia e tau na whae tete ia fo ima ma te tūle tūlanga wae a o na mau o lunga tele suan tai ia e o Sofia ma le awala moni le e o a yuta me se la le te wa wai hoile I awala le anga ia tu I le tu I sa e o le taulanga ia pia fa solo tu le I ma watu I le mai maunga fa solo tu nai I ma I nuna e lata le awala I lunga sam ia o no fanga na tauna ma te tu ma fa te fo ia o ia fia le atu I tu langa ma o lunga swatai ia la ma no fa tai ia o le anta u tala matspo ia o le foi vai aso a mata maranga pa lo te I tu ola ta por camineta maranga pa lo man o le o ia ni se o sui tu ba o le palo te tele le tunu o lo ma ni lo se aso foi ai ia tu so fo nei foi ni se to mani o le wa pa lo mai fo ile tapenai tu ba ile foi nga fi nga tatu tunu e to se ile ni si sui su fono tatu tu malo fa palo te le fono ofri tu la fono ia la o wa fa popo pe tanga ta mai fa fo wa pa penao na tadia ta sanga fo I fa am tu ia tu langa tanga ta no ia po o citizen I Samoa e ono nga senga se fo o le tenki fiba po le fiba po na I video fa no mai li poti na tamai am tanga ngor se fo malo no ina ia o le wa talatu I pisi sila I ti no tatu mo sulu ia le o nanga fo ia le pulenga fo le media Samoa le mo na abatu ala tu o lom fa tu I le ofisa tu tono le pulenga fo le media le o I pia I le vaole fo le media ma le fo le tupe fo o le ANC dia pia ta taito tanga mai a puri atu le nganga pa mano ma pa tai ma no tau tu atu no le se ruatu pa tai tele lava ia me solo mona tu tato tu no ia pa mano se tato tala e fo nisi aso mano lo ia lo e pa mano si lava a po longo po le ino mano tato tu no ma to lo ai tau mo le atu ia nga le pele e mo mano si tau tu le tu no ia pa ia mo vi ingo le lo pa tu mo lua male no fo alo mo le fo io fai van neva aso la tato pelo ai pe Taito, tato vai tasi lo finalo le ia so fua. Tato fero pe. Ia, soi fua ia tanga vai ia. Soi fua ia. Sui o le Radio Samoa, tane tu lai valu ia nau pa ponga foi. Tato tala amata pe tane tu lai valu a nau tala tato leina Samoa le tunu pele. Tolo fitu tasi lima I patolo numera o aso soi fua. Ai longa ngi aso fo ie. Ni o aso soi fua pa mun mole. Tolo fitu tasi lima I patolo numera. Ia tato emaili on the air at radiosamoa.co.nz Facebook page malunga le YouTube channel pai. Fabongo. Alo la don sai mai talopa. Talopa. Malo sai fua talopa. Talopa taito. Malo le on sai mai ia o morta no e ama de weekend. Oh. Mana ia la vale weekend ne lo famla le yo le tua. Ia le vi, tai ia mo le no. Ia fasta la taito mo le no ia o lo fa ngam fa man ia ngole sofa na u se uso ia ana fiuso sene fai upu te tafal toi o levin o le aso luas fumalvado wa ato ia ile limas fulon tausanga ana faftai le tua i nei tausanga i tele o ia fua ia te oe
ta maua fo lo tino I mai ai mai se fo ia tele fo ia tuangia ma fa lave sa lua awai ai ai le alofo le atua mlona ngalei wa te maua ai nei tau sanga I tele I lo wola ia alofa le atua fa poponi sia si tele isi tau sanga si tele o lo wola te au nai pe mo ia mai se lo fianga ai manga luenga tau singa si o ainga fa mania tele le atua I lo was fa nausis ia lo fa anga fa manianga o si o to lua ia fiuso sene mal fa nau a pe foi si o tau so ia penina lo to mafuta lo fa anga uma o ainga mai Samoa ai fa Sicilia ia lo fa anga le ma vai mo o le uso mai a matalena malu mal fa nau o papukura a taitele lava taito mo le avanua manuia le aso soifua soifua tanena mo le no sa no mai ma no don sai mai ia pero como fa lo kai ko alo pai o ta wa mai o le uso vane le suafa ia o le lo fa le ku a ka ka ia pena la vele yo la ngeida no langi ka ku ia I va ku le pa fonga mai le ku ba lor fo lau o fo mai malanga le partua la le sa wanga o fo mai malanga le partua le nganu samo ia sa wa ia fa malu ruwa awa ia ia e kasiar koko nga mengar koko fa ira ui poki ia ele se koko fo le ma se singa wa ia o le ngai pele a o e pele a o lo se si ia ia le rei ia e pele pe o ia bota mano auso ia ringa ka o fo le ira fa mai fa nga le lei o le ainga mar fa nga ia o mawai le kausanga fa popo ia so foi ma kausanga le fa finga ia o ngolinga Valeria va vale ia ngolinga ia ele kikinga ia so wa ko ia ko so fit ko kausanga pa mo wa ia la fa mai ia a wala mai kainga el fiu ia fa pe foi le linga matoka ia marka mai kai kangi vale nga o fe kai ai wala e fa se wi puki ia anga le ele kiki foi ai kausanga wa moa pa kai de lo fo de kua wa fo I peaso mas ile soi fo maleola sili nga le o wala fe nga e makiu ke malaunga wa fo e ka le si wa nga ru ya mesel kausingo pa nga ma ainga ya fa popo ko le ni sa sekele alo fa kele ko no ko mari lu ke fongi ya kali kongo fo yo ma fo mai lo kinale para kai so nga ina e mafai pe nga mawa fa nga fide mo alo pai ako ka lo ai ina e mawa pe ka ko so ka ina au ka ko ye ni la lo langi de ko mau tai anga le li fe au mga lo nga le aso ya me se fo fe ga yo fa nga ma o ya alo fa kele ako lo kama ya me se so ko nga ne por mo ya me le lo fa anga mai kai nga en feel it ya o matoka ya pe ho fa kai ya ka ko si lo fa anga le wapele ya ke oe de Leader Salvation will song eva vale ya manguia lava le aso manguia o kausanga ya alo fa kele kai ko manguia kiuke tai lava matoka ya inga wo me masani ai ya mala ko ida finge ya fa tai lava kai ko mo le ngoa lo fa foi mo nie po panga le payaso matoka ya take care para la inga tai soi foi ya Soifua, ma no le sai mai ta lofa. Ta lofa tai toa mai. Manuia lava pa tai le lofa le ri. Ia, ma lo soifua ma lo foi lo la au na. Tai. Ia. Pa tai lava tai toa mo lo wa noa. Ia, o lo fa anga fa manianga. O le tama le a inga po si au hani le. Le tama le ia Solomona Pacifica. Pastai le alofa maleanga le o le atu o le aso luas full mal valu nei. Wa ato ia ilo na fitus full fitu tau sanga. Ia hani, whaaftai ile atua, whaaftai malol tauivi, malol wha malosi. Le ngata foi lea, o lo walofa mal wha maoni a te au tina, o lau tau singa ele ma vai lea I so staimi. Ai le ngata foi lea, o le alofa I si au whanau, na iau grand.
ia a maua pe o sta mai fa pe na ona maua fia so staimi le ngata ilea o tofi matiute nga wenga o enga lue ai ia maua pe o el fa maoni le loto maua lalo a lofa so stangata ia o lofa angana e avatu ile fa na tamai ile ya o Ferrer net le tamai ile ya Broman lo watali o lo fi venon le ngata folia o na ya grandchildren o malava langa to tele le fai na la watu ilungo le tio ia ai facility ai alo fa anga o sia uhani lea po sia umana me o lo fa mal fa maoni ya te oi so staimi o lo leta Pacifica from Otara fa fetai lava taito mo le avanoa manuia lo waso Tai Loretta Maria soi porto ina fa soi fuia. fa fetai lava manuia le aso Tai fa soi fua. Ma lo non sai mai ta lopa. Salo fa la fiong. Ia, sa no mai ya. Mo le no. Ja. Ja, o lo fa angan pa manuia ngai si mon mo le tu. Pan na fina tu ai su te sanga se sama o Chris Etifumono. Pastai lio na yeta sanga se le voi fo ai mo o sam. O alo fa angan pa manuia mai o ai nga uma. So se no fa ngai le nei la langi e me se na yo matua lo tak po ai mai mosula sa specie. Ya, mai se ia na yo uso mo changa ne fa si de lo fa anga na yo ma ya itu manu ba ekipi mo no fa time no lo no manuele aso. Pena foi Manuele aso. Ia, sa no mai ma non sai mai. ia fa tai to mo lo wa vanoa Tai. le aso luas full valo nei o apelina o fa penana na ato ia ile iva ta sanga la grandson le ile o Cape Arlene elo o mau o ie man leua ia fa tai ia lo loto le nei sao no wa lia le nei grandson fa longa sale le iva ta sanga ia Cape ta wa e amasa le aso amasa le o onga fa penana na lo fa le tu pa ya ne lo tu mo se yo ya lo fio vai le nei sao fa manuia le tu yo ma tu lo fe ngai mal tau sina o ke sorry ai fa manuia fo ile tu yo ma tu ya cho ma felice ali ya oli mali malona uso o Philip ya mai se le tu asine ya sei ia o le aso le ia fa pena na fa manuia to ile le fa na ia fa manuia le tu tai to ilo kiltem Ai lava. te malo lo ile ne ia so Ya lo pa tele atu Manuia po ile bayaso. Ia fa sai po ia, sai po. Ma no la pale mai neta yao. O kai ko wa ko ya wa ku rongo le laina. Le ma toka sa no mai. Ya wa fa no wa ko fo io. Amo ia mai la sa fanga wo kamanga ya Pacifica. Ya Pacifica. Okay, lo wa ko ngele ku suka si o kausanga kele nga kausanga. Fa mo ina kausina le. Al masio fo ya lo leka. Ya. Wa sa fanga wo kama. Ya ko ya lo kama fa ile ki nga. A kongwa. Fa pena la mo so fo nga le langa pe kausia. Pa pe kai le li u ka ko mafu ka ngi vai ka wo so fo ya o maua pere so i fua malo loina ma le malos ya wa fo ni fa fi ka o kupu mai lo langa ya o mala ia nga ka ko mai ila lo langa vai kingo pa mo la mo se aso fa nga pia ya ma se fa popo ingo ka usanga le manguia e vai le pangi popo ngai ko lo nga mo ya alo fa nga fa manguia nga va ya ma toka ma le fa nga alo fa kele aku manguia nge ya so fa kai mala mango kai ko Ai lava ma toka Manuia bayaso. Ya so po ia. Ma no la non sai mai ta no fa. Talo fa lava i la o fionga taito Ah, po la tai. sunga. Tai lava tina. La le ta ma lo nga lue wa le vai aso pa lo pe lo si fonga mata ngo fie. Ai la auto tatalo tina Tai lo fa lava. tele atu au morta no. Ia fa tai mo lo wa no. O alo fa angam fa manianga fa lo ngo atu le nei tai au. Moli atu i le sunga na ia Solomona Pacifica ia wa ato nei le fitu tuma fitu o tau sanga o lona soifua ma lo lava tau ivi ma lo le tau
wa lava fuafuanga e fai tonu e kalesia ma to tonu ainga ai fa sili le ola mal malosi malo fo i tina ya lo leta le tausi mal fa maoni i le tamao le ainga tulu ina tele nyaso molo soifua solomona awale au nai i le lua e kalesia fa manuia le atua ia te oe fo ai ni sia se tele lo soifua lo faanga atu fo i tia lo leta mal fanau fa pe fo ia unei mal fanau o tila fainga polo ai alo faanga fo i taito o se tasi o fanau le te o manu Christina Saufa Ialo mawe wa ato le fast fu mal fa o na tausanga vi ia le atua le nei tausanga tele wai maua Christina maua pe oele ola mal malo si tautua ai ile kalesia ai mai se tausinga o ai ngan rua lo tamama lo tina o au nei o lo tina whaftai tausinga mo a umalfana whamanuia tele le atua i le lua ainga si o tolua i atu uta malfanau i a stani whapeo whera alo whaanga atu i nai o andris ango se leanga e to tele ai mai se foi si o uso i a Sherova Ali i whapea Stani Quincy ma ainga malava o tatou i le nei atunu matunu e mao ia olo whaanga nam whamanianga e moli atu whaftai lo wanga lei so se mea moli atu i nai o uso ainga ai whaasiri lava lo tina o lo ilunga le laina o tila whainga polo ai whaftai taito manuia lo watu Ai, lo patele atu tila whainga manuia o whaiwa neiva yaso tai lava soifua ia soifua o le tanto apia polinga mai a pati meki ma lo lava whaabale le fua semi i oe wale sausi awa o ia tawai whale kongo le Auckland Blues familia tene le ansa whanau o sia a granddaughter o Vialani Anna Ruth Allen o Glen Eden wa atolo na spulu tau sanga i le so alo whaanga i a taefu ia masose male a inga atoa manuia lo waso whanau o e whai male spei anga e male siki o misi wha mole please wan waku ea whamnianga o le aso whanau o sia uso o la telesi o tara vi ia leri wa e au lia mai nei tausanga tele lo so ifua ona so tolu vi leri tausanga alo whaanga mai o uso mo ainga malama ia mai sena i ainga mai le mai le lau mua o ngisila o tara awola tile yoane whaamaria atu le aso whanau o sio u Crendies o Tanarama whaapoi wharaniko o loto pu e whane alili ia ma le au waa whaapoi le vi inga ma le whaapatai i le tua ina wau lia mai o e Princess lo tausanga e tasi i le so whaapopo i le tua nisi tausanga se tele a walo wola tuputupua e alo whaanga mai o Cousins i New Zealand nei o Tana MJ Emi Mata Teolda ia ma Mekaya o Papa Toi Toi ai sisiri ai alo whaanga o lo anti o tile yone o Papa Toi Toi e se tatango moa o ye lese a soifua le si peia wa uma i nā so ano whamnia atu le aso whanau le atari i a Jordan Sio Siko o le aso wato iai lona iwa tausanga whamnia le atua i a te oe Jordan alo whaanga mai a anti i nā maluma Sion Zeno a Akeli i a mano ngia manongi a manu manuia te lo aso whanau ko e double check sau marga ko imeli wa uma fa mare konga taito wa osi ai mare sa mo taito wa uma a ver pa ta wa ale ona fa ma pong pa leo po renga le radio sa mo fa mio aso fo malo le tono i tamam tina o uso ma to fa pini se io lava nei fa na witi o tu umman fa mio to aso fo le so
Na so lusu vanu a perila lua o lua lima angan leilo tātua tua. Toi whaapopo nisi tau tanga stele so i fua maonai tātua mana tua pēr. Ia mea pe tātua i whaia lona pe ngalo. Manuia tele o tau asa i fua, happy birthday to you. Si pong maria sia o ia tau pi whaaspia. Pele ai asa mea alofa o te tua i o tō au tapa.
Flava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tō mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong I ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o, tasi o no valu fa fitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. O se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Petu minute o na talo le tulai manu tala manu tali Samoa tatu tala mata po le nei vai aso le tautu mai o tanga vai tipi o tanga vai padalo batu ia pangasau ngalo pe mai happy birthday to my lua o tanga vai I o tahu ia tu maule alofa le atua ia te oe manuia lo aso soifua mai a pangasau ngalo male ainga malua Beckledge pa tai usu malo lama le usu tai o le pa manosi mole aso o mo ka FFP pa bye o le me kupu pa nono va be kele ko mo mai pasi ro ko ngai fa so fu ya pa me po tu na ai o ina lumana fai nga upoa fai nga upoa mala inga pa tai nga te leo Ioane te lea mala inga pa aptai lo eva mai Kerry pe up north or West Auckland lo fatu Ioane te lea mala inga pa aptai le moni la inga ne pa ka pa ke male mo so mali fatu le uso ta wa malu male tau si atai uso pa ia ro mangi ka po pa mole ne pa ko ngui ka ko pasi o pa le run pe le ka miro le alu manga ku aso ia o kako round about tu lo lenga na pa ngai e fasi mau lunga ngai si lo via longo winga e alu ana lo pa che ka milo le ar kai mingi family skuma lo umkwa flat ko le wa lo mi ala ko pa si ka mo ya sa e de ki ai wa ni la ko alo pa tu la wa pasi au ave loli couriers taxi o le upa e o loli mai la to uma la mo nganu lue nei tai au ma lo le usu na la ma nganu bengo ngalue ya lo fa te mo o to ngā lue fia o le wha maoni ala ko ima le pau kuanga o le wha maongi o le mea ka huanga ai le wha maongi e te wha no fo le ala whai mai e sao wha mai la wha e le whenika e sao ai whai mai happy birthday son get some money love and hugs God bless you bye saua mga ko asa panga o le saua aduaku mai la to e si mea la ka ko le suma pele a lakua anua o le a ko kurunga Mamá le puso aisa, lo todo duma, tua papo ya, lao le lesi papo, mama tina ko ka ye akuma,
Matanga, matanga, matanga. Lick your eyelashes, 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 lick your eyelashes. Malo ata 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 fala ata 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 ata. Malo ata 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 lava yo rola ata fala ata. It's a feel ata 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 lava yo rola ata fala ata. So sweet ata 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 ata. Alova Samoa, waule ne yokas futialu, awal suia ngila waule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Tasi minute ona minatu leo tatu tala mai Samoa, pa manatu ya ilanto, lungo le awala, pa mole, awal pa nga ina le telefoni. Pele fia lau pa ponga mai, ya le tu alaloa, pa ya mato nga wenga mo mato foi. Le fa pe polo ako mako ai le o ai le sambali o ngani manga ia la ia fa tino e mato le fa maoni ia nga mako ka o langa ko la ia ngo kasi ro le tia male umele o le sa o nga pele ia a wo fa nga ina telefoni lo sa nga le mule tuli mta nga wele o fir te macha ia sa nga le mu mana ia ka kier ke pongi fa o tia mo te malawa ka ni ke pongi fa ko eselo ia pai mai taito le se si ngor kula pongo ta ore le mu le ipasia moli tanga ile fa ai le awala le se si ngor tula pono ta ton lava le tula valu tanto ta liu Samoa ya wa po se tala pe on we're the Catinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i le amatanga o le vai o sa fōu tātou mafuta. Ia usi mai al whaafonga le tautua whaawau o tala mai lo tātou tano. O vai maunga tāsi ma vai maunga tolu o nisi eo i tū malo whaapalota. Wa whaailoa lau tele ilunga o whesota inga tele vavave le social media. Le aveai o ni tamali i se to'alua masui tau vao le palo ta tele, o loo so ai nei alo tātou tano. O vai maunga tolu o leo wa whaailoa i se tasi o matai o le fioanga o maangiangi, le sunga tai o li iseu taima le langi i sauni a fiti. Lona aveai masui tau vae langolongo ina le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata, le hero PP. O se tamali i saanga lue le mtanga luenga o wha masinonga, ma le whaafoina ma tau putou wha masinonga le tele o tau sanga utonai.
Ae na wha au watu lana tautua i le malo, i le mtanga luenga o a onga manganu. O le sui whaipule lo a venei masui usufono i le pālemene, mo le na fōle i tū malo vai maunga tonu, o le fionga lea lauti mu ia a fōa ube le se ai. O lo langolongo ina le vaenga wha upu whai o le wha atua tua i le atua Samoa Watasi. Sa manu malo i le palota le titi, na toe sa ili eise sui usufono o le tu malo palota, i le tausanga e lua afe lua, i le o tu malo le fionga tapunu u Nikoli Hang, na manu malo i le whainga whiriwhiringa, a vai maunga tolu i le palota tele o le lua o lua tasi. I le tu malo wha palota o vai maunga mua po o vai maunga tasi, o lo tu la ia i le tovi whaipule, le fionga sula mana ia tau i iri tui vasa, ma o lo ia lango ina le vanga wha upu whai, e pui pui a ia te tau o tangata. O le stona ina te nei, na mamoli ai i le vanga wha upu whai, o le wha atua i le atua Samoa Watasi, le sui tau vama i le fioanga o lau lii, o se tasi o nua e o fia i tutonu le li o lea i tu malo palota. O le fionga paunga tala le lei paunga, wana whiriwhiria lea i tu wha upu whai e lango iai, ma tau waa i leisi palota tele. O le mamoli nātu o lea ta mali e peo na Samoli mawina i ata na wha asara lau i upenga ta wha ilangi. Le fio atuai o le fionga i le sao wha pito, le fionga le niu vai niu teo, manisi o matai o le fio anga. O paunga tara le lei paunga sa avea ma Palestine, o le wha laptonga o tālonga Samoa, le Cessnock. O le lima tausanga o mawai tanu mai te semo le tausanga lua o, na tu ina atuai tūlanga tangata nu upo o Citizeni Samoa, i tangata e toa se furu wha, o isi atunu i fafo sa tālo sanga. O le ua wha o popo pēle nu melo tangata mai fafo ua manuia tālo sanga, mo le fia mau o Citizeni Samoa. O le vai aso na te nei, na wha mautu waile a vea ma tangata nu o Samoa, o tangata e tolu se furu maleiva, o nisi o urunga li i malatu whanau, o tele tausanga o au mau i Samoa mga lulue ai, a o nisi o lo whaatino o lātou pisi nisi. O le fionga le tamai te ipāle mia, le fionga fia mena mi mata afa, o ia o le minstao le ofiso mata abutau whamalanga i ngā le malo. Na sau noa e whaafitea i lātou o maua Citizeni Samoa, i le lātou sau le tamau a ingo le atano. O le tuai maua o tali o tālo sanga le tōtero i lātou, o na sa whetau i le teimina mai ai le isi whaatau tonga o tangatanu u Samoa, le se furu ma le whāna whaamanu ina tālo sanga, i le whaai ungo le tausanga e lua o, ma le pipisi o le whaamai koviti, ma tele ina tāo fi ai nisi o au nanga masani. O i lātou o manuia ma taria tālo sanga mo le avea ma tangatanu o Samoa, e malanga mai nisi o atunu o Asia pe o Saina ma Intia. O isi e mai sa sae tūru tonu, e pe o le atunu o Iran, ai o isi e mai le atu Europa, maisi e mai le Pasifika. E le ngata o ngā lurue nisi o i lātou nei le whai o pisi nisi Samoa, a o nisi ua maua so tanga, o na ua mau paolo pe whai poipo atu, i nisi o tātou tangata. I le whaalau ilo ai o le pesi o le tātou o tunu i le wha mai fiva po na iwi, po le tanki fiva, e ono ngā senga se fau o wha maunia, ma o atuai le numele le sifuru lua i le te minei, i lātou ia wā fia le vai rusi o le wha mai, o wha maumaunga mtanga ruenga le soifua maloloina, mai la so sifuru whao a perila, e o atu le so lua sifuru le masina nei lava, o lo o wha iloa lau te lei lea o wha inga o ngā sengase, o le fiva po na iwi. O le vai aso nei uto ia e umai a onga mo le kuatalo na lua, ia mai e te le tonunga o le vai aso na te nei, sa ngālu dua i komiti ma whai a onga o a onga umai le tunu, e wha ma malo to a ma whale a onga mai la pisi, ma o taota e toa ai le vai, e ma whai o na tautu ufuai ini seti o namu e whi ave ina, le vai rusi o le wha mai. O lo wha malu si e pia wha utuanga le soifua malo lo ina le tunu atoa, i awala o pui puinga mai le tanki fima. I le tausanga rua fesfuru ono sa ave ai malo i asiria lo tātou malo, le fionga le malu Herman Retzlaff, e whātau sanga sanga rua i lea tamali i le tufinga, ma ia tu ua ai ai toi tali watu i New Zealand. Peitai o leo wa wha iloa lau tele mailo na Filifilia, e a veo se tasi o wha masino le wha masino nga whai tu malo a New Zealand, a o nga rua ai o se lo ia i to tonu o Aotearoa. O le masino fau o me pe o na wha iloa i se pepa o wha asaralaunga, o le a wha tauto ai, ia le fionga ia le malu, wha tasi ai maisi wha masino e to lua ua Filifilia.
Ua amata nei se isi au unanga le pulenga o Falemeli a Samoa. Ua langolongo atu ai ma fesoa swani, ile si tia o tupe maua pisi ni sila Haiti, e peo le ngau sia leo o loa tau lima. O le ofisa tu tonu o le pulenga o le Falemeli le taulanga ia pia, ua faa tau watu wai nisi o ia o loa ngausi. Ma ua faa o popo isi fo i tau tua lo faa tino lea au unanga le malo. O le te tai o le malo le fionga le te mai te pālemia, na ia te talaina alo ia lea faa o poponga o tau tua, a le pulenga o Falemeli, o lo tau nuu iei meri mafifi mai fafo, ai o lato faya fo i le au unanga, o le lafo ina o meri mafifi isi atu nuu o le lalulangi. O lea faa o poponga o tau tua na faya fatasi, ma le faa lawi loa ni taawale fau o le pulenga o Falemeli alo tātu tunu. Tala amatai o le nei vai aso, soifua. Pet moram bidu te mote ale tu la malu pa por malu ta to no tala mata le vayaso pe un tauto mai se tasio suyo de Radio Samoa pe ngan mana TP out nga baya o se pa ponga po I pe antani tu la spulua aminat muli pe antani tu la fitu ile fiafi asta venga no la wala pe lava no payatso man line to la lo papa o faisi slow my traffic ya le lava le matala mai lungo ala ni se on mano le tunu I te mam tina ua usa po moli na yanum pa na fai mani us fia ya mai sa fa fia na yanum pa na ong yang se makangi ya mau ma abenga ka mai I o ai ma nei o la makanga o onga na te mai le ne fo I kwata ya bi le li al sa mo tai na preparation o lo ma nei ya le flow mai ya se bang na I one wa rota ngai lunga le preparation se vai ngani taulanga Victoria Park ngai lunga le alo papa e ole na mana ia le slow ko traffic ya pe mani o se vai ngai Auckland sipo mai Lincoln Road tanga Henderson Mall lunga Clendin roundabout ia pasi wai Comete Cemetery ia ole nai yo ya se singa pe mani mai lo sa ia angai mai lin mo longa winga ke also mai ngai Tiverton New Windsor Mayoro ringa ke mo lole motorway longa winga Mangrove Bridge ia lole le airport mo po ngai le mo fonga inga pa mai no waso o se vai ngai New North Road o pasi slow more traffic towards Mount Albert ia pa ke ngai mai Mount Albert Road tanga I Melrosco ia ole now Sylvia Dominion Road Centringham Road o walanga lo mo kwa slow ar ke mingai e ui uma tanga tai main road nga ya anga I mai ro e ngo nge ke mo le moto ve anga I Mangrove Bridge sau kai le city tauranga Simon Street kai babas anga I Newmarket e o slow ar traffic pa pena po Manuka Road tanga o neanga e o nga po I Meadowbank St John anga I cleanliness ia ai mo po I Pilkington Road anga I pemi o ole makwa slow ar traffic Bakaranga Highway, Mount Wellington Highway, Ellerslie Highway, ia Masiria Park o makwa slow ar traffic wa ea onga fe mandi ia anga mai lo ia matou kalo mai ia anga e tulo I South Mall slow traffic papkura takanini puke koi piki lo kanga apu markanga pe ia anga e kulo kwa oi kufa ku ia ia lo patu de do tra oi pe o lava ia te oi Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Esta nenga tana tau, mōna se pit manu tau, tunu o lo tu malu vera pa mawina I au ki lani. E o lo au asuru lahi le umanos, losu lua le vera pa mawina, I leo solomon manu le fiafi e sepulu mara fitu. E o le bainga monga tai au, o winga po inari tau, me pa uti munga au o po I lua, sepulu lua le vera pa mawina moa tai au, so fitu lona manu le po, winga po inari tau lo ngā tono le vaiaso le salulu, lua sepulu lua, ea mana sulu lima lona manu le maulano I le po o le salulu. Suia mani tau le stofi, sulu la e pepetu, ma po le au waoa, lua sepulu tolu le vera pa mawina, I le stofi malona manu le fiapi e sepulu ma le tasi.
O se pai ngā tai pale mo rātou tā pena iai, ia wāse a mai moana kari ele sua le piafi. Pale tonu tau le so, ngā tai pale le talo iai, pa pena po ia tai awa so rua stofi, e o ala so wharaire. Io pale ianga io au kapa saunga le munga tsamari anga iai. Po jonga le World Safety New Zealand, Maritime New Zealand, nā po ile tanga luenga le ACC. O le taisua I Aukilani, luasu tasi minute te alfitu, tai aona le la na sua le tai I Aukilani. Pemeto e sua le tai le 5 minute le manu le poana nei. Ma bari taisua o neanga su 5 minute I le sutasi I le tai au nei, la sua le tai I o neanga, to e sua le tai le 20 minute te sutasi I le poana nei. Taisua I manu kau hiet, su 5 minute te alfitu, tai au nei, ia e sua le tai I manu kau hiet, to e sua leo le tai I manukau I le su 5 minute su tasi poana ni ma le tai sua I Morawai 5 minute te el spuru tai au ne sua le tai I Morawai ona to e sua leo le tai le lua su 5 minute su tasi I le poana nei patana opa isi o tātou tonu pele o topi ngalo mo tātou loto lau a su 2 minute te ele iwa I Samoa ia lau su 2 minute te ele manu ia tātou ia a lewa o atu o lai maa nei le tau pe on tā noma I po ngana mana ne tai au alo au lapata ia po ini tai sua po lele ina ia no fouta ele manu le tātou tunu ai leini e pāni ngā rolo lapata ia I tātou lo mana ia tau te nei lusa lui va developa mauna mai Samoa ia marona manu le fiafi lua su 5 sa va inga I apnofa nga ima eo pani ea aram kua maanga ia pa manu I ole na alo awa pa solo hato sa va inga na inisi o nu tu oi pa ia Christchurch ia mona nu tu oi kua manu ole fiafi ia le ho sauka ko manu lu ia male anu la saua le crusader kaiminge e makaukia Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malonga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au a o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Whaavitai whaaloalo. O le nei ua whaita wantu ua e le teu I le pāti te vao. A ua e teu le pāti whataloto. O nei upu e whaailoa ai le anganga whaavitai. E whaapele tala o ainga Samoa yaso ia. E tofu lava ma pāti o pāti whataloto e whaapele pele mo le matai ma me whaia le nuu. Ona whatoa whaongailea, a o le pāti te vau, o le pāti le e whaiaiti a le ainga I so uma. O le alala le nā, o le whaafitai o le malanga, au ma ua whaongae le ainga le pāti whataloto ona o lona whaaloalu tele ia I lato. O lona whaongaina, ia, ua mawhaulu, ma ua mawhatotonga au tiunga mau whaalolonga. Wa e teu I pāti whataloto, ma lo le whaaloalo. Manuia lau whaasau.
Fasol picto na bat. Sila umal tok tau sanga talo na waaya o Amerika. O le tele ona tau sanga. O papalangi na tofia no fall na. Ai tau el pese fareu. Tupo le tunu na e filifili se ei mai mfa fo el fai ngamalo tuilo manu. Something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Talofa wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. Fai foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua. O iva lua nono
o tasi lua lua whaftai. O e sila fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Ua lata mai le Mother's Day. Aua i atu ngalulo ma fau se me alofa mo mama. A de sa o e whaatawhau i de Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu a inga mea ai e te fili ai. E na o le lima se fudu tala. Te tala le whai toa i le ono le afiafi, pa fianga tui sa mau band i le po atoa, te tala fo i ma le tatu pā. Whawhiawhia mama i le nei Mother's Day i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road i Manrasco. Whawhio tai mai lisi mo sau pukin i le o watasi, o i watasi, o fitu o valu. O watasi, o i watasi, o fitu o valu. Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo. Loa sa lima vidu te wate ane tūna e manu pa pokol manu le tanu i tātou tala mata mai Samoa pa i wa misi le manu au minata lona lua le tūla sepulu ma le lua ma le au minata muli pe a tāne fitu i le afiafi ia me sore tātou ala ngā upu te pena ina talenga ia siama tu i pea ia manisi o tātou pāwhiawhianga ia mai le motele i ainga tai i o le whionga pale u le sa pāwhiawhia atu umar tātou ala ngā upu ia manisi o tātou pasan launga pāpesi nisi. O nami lute se epso taipe mōre li malo le malo tu mara mau siki a shu ia pai o se tala o le tūla pono leise si lunga le tūla pono tanga i man malama i lunga le ala i whailo ia ongi mai mau inga sau dua se lau tala ni mano se whenga ko peko se ngai ko maiki pai e me kong pai ni sro ia on tātou se atu ai lea pia mai airport kalame mano le malo ia se sa ili po a mai le sunga le pule ia tong sia le tau tua le o me kaka stali tu la iwa ia na whapongre le mano le tātou tunu tātou tala i vai whanua i lau lava ngana tātou lo muni le mano le tātou tunu i le nei tai au leo whai u ia le masina lona wha a perila lua o lua lima la solusu van leo tātou iai au le asong fua foi hana whai mai whanunga munia tōna i foi le sa panti sa tupi tau whao tau mapa whale anganga o le ka ngaka ala tu lowo pa ia mo manu lai le mau ai se tau mapa whale anganga ai lako ai tupi mai tau mapa whale tino o longo winga e ke sau foi koe whekau i mai si tau mapa whale tino le whale a le o sa pasui o le siau mengi o longa wa oba tau mapa whale tino ai le lava kau mapa wale nganga ia pa maroi ala ton pa man losi tapo inga ia nai mo fo pa marasi au ia o ngai mai fo tato lama leo ngan wenga le vayaso ia mesi na yo tato tu asin sina i mota malawa le atolo tato tunu le fenga wenga to ma lor pa man losi e le ngan wenga le tuar fola le tala lei mo ni nganga mo ia maron malo pe la ma puta mai ia tunu e mau au kilan manu tu tua oi toi pata lofa tu tua le radio Samoa su lima eva todo amo por cambiar manu o taiao so tu langa pe le uso por sunga ia o ia sa pai mende tatur ia la fo i mai sta mi roma pa o wina e oi o le mele ia kwa le manu lo ia a paptai le tua e lo sa mano si o e lo se posto le ai me o malava to puta to me ano fa le ai ku ia lo finga no e mo le o me si ai pa nang rango lo lava ta mai pa me ale poto ese le manga ia au te pa nang rango lo lava ta mai pa me ia e ngaka e alo lo au kango ai pa mo la le nganga pa ia e te pesili e te miu o le mkwa o keia sa le Coburg ma le ai ngol o eva mai ulu tongia ale pata o woi kamo le mkama le fai mai ia le au le fionga le au ma lili lo fatu io kamale fefe le ile a foi ina makangi foi le ai le fefe la ko per ke makangi ngar ko o lo ia inga o ia le ko le paka sole e umoro ki a vea so ro mai so ro sa musu o sole
Hangi mo le la kulu. Ya ma lo fa tai, to pa ta lo fa tu la to ta so no fa tai te le lama lo to wanga ni le mai lo fa tau wa. Io o le tanga tau mana tu mai o fa mnianga o lo fa anga pese kwai ko bi pese mai ola. Fia le la ngona se vai nga le fia nga nga ku lu su fai ku la le malo a ko fe me ko su ya ke ala le wo ka ke le a se pico a ke fa mo se malo si ma le poto le ai fa mo le mena pa le tu en fa me uma fa ta la pa tu ya la pa ele penika ma le ainga na voi ia me foto a tai ia kano fai so ke le o eva mai pro lo a foto a lo fa tu mo to America Samoa ia io pe lo pe e se a so la mai ia lo fa tu mo to lama si a baku pese le baku io lo fa ngan maro le tunu ia ono sa ili le pe mo maro ane ho fa ko lo io fa mai to fea ile va popo e mo le hai e mo ka kia Paptai Marcelina Brown Malainga ya lo fatu dia oye a vengar vayas Chaushi ai chinga ina ile achi Ei o se fale e chuchulupe e ma fuma ona o se vivi Aule alofa
Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tavi le tole mai lua stu lima mi te ona tana le tulaiva ia maua lo marsota inga malo malo ia a kingi o sile fiel malo tazo no le to tau pa loina lungo fongatia le uso banes wapa tu mo siki a show ia le po tau mai lonsa ia wa po se tala fa po malo tazo no ia pa talo pa tu au sunga le malo sa kingi fa mo inga le malo ngi sila e lau sunga tu mo malo le so fomria malo tau tu atno sei fumuri le tai au sei tu lava mar fa lo e mo I fa talo fom fa fe le tu pe la sul tatu tru mo me tatu fa salong le tai au mai la vai tu po mai o tatu tru au le pe le tu so la va se fa fa tau langa ia me se fo lo tatu tru ni tatu pa nga ma sani le nga te lung tatu ala leo le tio ia fa pe fo pe nga te fa langi o lo ia o la to mo me tatu por kala ma lo sei fumuri ma lo fa la fa pe la va u tai so e ia lu ia si le boca era o do la boca so ka pai pa pe kai o ke o lo ele ese pa pe boca ngwa ko se si ku ngai po e lava lo si do fia tu mo a o ke de bili ma va venga pa mai sionga ka si tai cho ia o le se e lalo o le walu le woka o fa ko na me kupu e mai ia nga sa wa pe me po fe ia nga fuala au ia nga fa ko va venga o ke re ka fu ia fuala au o le me nga e ko porka e o fa ngo ban ne fa ponga o sa ngo nga ne pa tu mai ia nga na o le ska lai e fa manatu mai te to ia ka uma fa ko fuala au la ko ima se umangu ia masau ma banga ia le la walu le woka ke re lo ai longo po pe ka ngo mai nge ke ko pa pe mai o ke ka ngo ka ba ko kia pues si la fia hoi teito o maki o le tino lo mo venga yo ka so ia go ka go for your spidiale o ka morti mu man madu bua o anga ingu fa na wa ia pa tar pa ti lo fio ga le tai ya ma lo tu atu no ma lo fo ide fo la le tai ya ia o le tu a vetai ia la o mo mar sunga ia o ta vai men ia o le ka ma fa vang fa la o le wa go le o pa so ia ia pa vetai tu mamau ka mai maka o ma fu ia o sinta we fa longo ai stay me to we fo ia pa vetai le tua a tu va le se lo pa vetai lo so fu o ona ile tu no ia mai so lo tala i le fa manino ai mai se po o la so so ni le abuso o le voka in squad a police New Zealand e te tu ualo wa inga te malanga I polirua o anga I o le alofa pa maori fo ile uso ia mo ni lava o le fo na town nga luenga lava fo ile si le fia mai se o anga va au fo ile ia fa ia mo le bi inga ile se watu ambi inga ile tu ma no lo to nga luenga uso ia ia mai le weekend na tu mo mau ia o le weekend o le fo tu ato ia batale nga luenga la o fio ma te to ma ko nga tu a ve se va ia se malo lo ia si le fia fo te o le pomolia e malo lo mai I tonu la vai nga luenga tali la va la o ta tu lo la mai so pa pita uli si fo yo vai nga lo na sa kala so ko lua tai tu ia si de tanga ya du pe ki fenga ya dire o ke ngo mo le por yo po mala malamba fo I ngor nga luenga ta Maria awa lo pomonia ola ona ngala vai sumal fai tu la ta si la ye te ton tanga moni lava le sa mar bo tu fo le tu no be fa wo tu wa yon tali atu a o tata la no le vai ngale ta tu fa mo ia ta ona va tu sina fa tu nga mo ta tu no va mo le sa mo ai le ma fai ona o tali na sa bala au mai e a fai e te bala au mai le no le messenger po la Facebook fa mo le famul mole famaru lua tula tunu o lo yeir tato numero le ava tunu o tato por kalam o le numero le na e te fiso ta I mai ai pe ki text mai o bala wa tu pe te bala au mai fu ta ti tala no ai si o vai ngai te mana mi e le so soni ai le ma fe no talia sa bala mai lu o tato messenger mana to le messenger mana Facebook o sia o le me to tino ma to te fe lo I mana yo wai nga ma wo fo ia ai le fa ye singa luenga fa maru got fo le tu no lo vala o mai fi o mai tu no lo o fale fa ia ta te mata le e fa singa o na luenga sai tu man fa fonga le tu no
ia o le mafuaaga le manaia e tatou feiloaʻi o official matagaluega leleu e mafai ona ulu atu e fa'atalanoa i lau matau mo se fesosani mo pe o se fautuaga laʻitiiti le fa'amolimoli taʻitasai ma le tatou tinu Manaia tele o le alofa moni le na o le pautuanga le na ele o whātunuina tu manawao pi ama lama lo pinangalo ia pautuaina po le maro tātou tunu ia wana lama nai nane tō whāma mo e whautauta le whāpeo whātunuina mai sunga le maro mano amu ia tātou ro ia i alo ma tam whānaua si o tātou tunu i lunga o tūla pono ia whailea ma sosoani po le maro tātou tunu ia ma no lama whāputaini ma tāla ia o le uso wane suapa a tu mau o le mo kwa kele o fa labe la po ko po mo fa labe ko nga ka ba le nga ina ro sa pa ni mani se o tu to o ya o no le fa ta mana lava tu mo ba a ya o le sile vai nga lo fa si po le ntanga lunga te min nei sa bo o le wa fa so solo ina lo wa le ta ni la fa so solo ina po o ta ya mo ni la ti mo ma se la wala peita o lo ye la volto te lo tatu tu ula tu te le wa mana ia fatala ula tu mtanga le ya i se mtanga le ngal malo ia te ana i ta o te to le o i se la tu na ma ula tu so fu le weekend a fo ile ile version te me tu nei ia ono lunga la bala wala lo fe su ngal mtanga le ngal leo fa mauti no le ia i po ama fuanga ia mana tu fo yo vai nga ia te to man fa fo ngala tu ia e lei vai ngai ono afia i lava malosi e vai ngai ono afia le sao te lo tabale e o lisi vai na o le lei lava i ono tate na ina o tabale vai na tau pale leia i o lisi vai ngai pito silena polentanga lunga ele o lava le malolo i la tolo fatino ina tatou wa a tatou ta o fa fu ina o tatou sa o lisi vai ngai ta ua te to mal fa fonga le tulu te tauna e malama le lei manga ala lo e se alwa ia tai i le lo malama i tu la fon o i le lo pole ritanga le nga walanga lo ye i si a tonu lo ye le vai nga fo le mo wala i se ni ho ye e mo waka o i si kadi o dua o le mai fa ala tua ai te taua o na unga le malama le le tu la fon da wala mal fa fo no lo sa fa mo le samu na ia manino ia le pautuanga fo le tule mo tula pono lungo la wala a e alu le ma la mafai o lo se au se ko maleska ka ngai piko aku ia maleska ka ngai piko aku kua ua a fia u mai le tolu fata ba ngai kua ia e mai se fo e ke ia u ekolosia ai ke le lopo lo fia ngai ke anga ia pe o lewa e tano tu langa le tu mo ba o lo mana malama tu la fono malama lungo wala esel mana yo lo fia no ai o tu sa o lo lofa fo le na e isi tangata o uso a ono to fa pene a miso nai tina o nai tama ia lai fa to mai la to ai ko losi ko mo o le sipiko le lai ke ringa kupu mai fa ma nei ale fa to anga tu mo va la to o le sile vai nga le hotel na la de le to ke le tulo ia nei ta urte mo sola o to hotel la vai o lo usta ia tu la fono la wala mala ma ia na ia le fa ta balla fo yo nisi ia ma afia tu ila tu nei ia vai ngala le na si fo tu anga ntanga le lo fa mon bole ia ki mo vai na o mo lo sa la ngala malo lo ia malisi vai nga ia ta lo le ala versa sa fa tu la fono ina o wona i tuli tātou turu hui sao whātu la whana. Kongu la ma. Pai au ngale mu. Tātou te umai wati a taito. Tai. Ati a sao ngale mu, whai ngā malanga nei wa yaso ma nei fo yaso. Tai la ma. Pa lo papatai tele la ma tu mau o ngai mo kua e ka pa ngai ngale o whai ngofie tu lo le ngana ngai kau mai luma kau mai kua a mai se pai po o au la ko le pisi papatai tele la ko kua ku sau noanga muli ya mai se si pau tu anga ta tu no ia o ngai fio ile ia fontanga ma ngang pa no papatai lo na tu ta tu no tu mon bao papatai taito polisi vai nga taito le wa ma taina o ngala alum fana ni moni ole vai aso mo le nei ole aso mo le kwatro na mo le to sanga ma tu fa mo le e te tau wana sila te to ole sanga le mo le fa na u lungo manga ala a fa yo la sa va vali le fa na ole si va inga fa mo le va ini ala to umbrella so ia to na ia tau na fai to fu nei me ala to se vai fa mo ti no le lei tai mo le fana o le sile vai ngolo tele na mo ia ni sio matua
ono le fa'atamala ma le tulafoa'i o le fanau ai le va'i fa'alei pusi pa'u o le fanau tono tatou ta'avale mo latou nofoa fa'amolemole ave ta'avale o lau ma tafai o le fa'amautinoa lea o lo'o sauga le amu le fanau i le gata foi le fanau o le pasisi o lo'o tou feoa'i tonu o lo'o sa o lo'o e fa'afoina lenei taeao isi vaega fasful kilomita tatou akolosi fa'amolemole taito ma le fa'afofoga le atunu'u e te taua ona fasful pei lalo ifo ia le saosaoa fa'atulafonoina piki le fanau 15 minute le tuala onga o le fautuanga lava ma o piki le fanau fai foi e se vaenga e sava vali mai le fanau tala noi le fanau sava vali mai ma disi tamaiti e fili nisi o fai aonga pe fai ona so sani fole le kolosina la wala awal sau ko kas dolo son fai fa se fanau tono ta vale fa mo le fa manatu fanau le ton tala noi ana le taiao savai o ia taito e fa tu tato tunu ta fai oi se upo le tau tamali i lau whaafonga a o seanga o le tau tamali i lau si tira. Ni ele tua i whai malo sili ma lau fionga nei tau taito whaapea tātou tunu ia mana tua fwoi tātou numera mātana tasi ia ni whaina i lipo tia ni tanga luenga leo nisi o whaulawe o lo tutupu teimini nei whaafosei te ono la matia i le soi fuko sanga le muma mea tō tino ia o le tasi o lima en whaina i lipo tia i nisi o vaenga ni tanga luenga leo e leo o di whaulai whafose. Ma le orua tasi o valu whaiva, ma wale so sane tātou tunu so love sa taimi. E wha mamala mai vai ngora tūla whono, ia e mai se ona wai ati tau. Kam ni ele tui fuwhangora nei vai aso lau whionga, tātou ma tuamara no whaalo, ia wha mnio fwoi le tui fuwhangora tātou tunu. Tātou tui wheloa i le vai esi whaumumua. Ia, so i puama ia manuia. Lopa tele atu tu marwao whai tuamara no whaalo, Sangone mo fai vai me sole o solo to nganu lue fa tasile to mo to tai mo ta por clame a me se ole foto ino mano ta to sunu talia mananga pa mo lalo a lo fa tele atu mo yang adu ngo to mo bao pa so foi ha se foi ole sunga ya tu mo bao siki a shu pe ona silfia io leise si lungo tu la fono o la vai ta to sta ia ole me silam ta ua le wa to su tolu minuti ona tano le tu la iban nei minuti se sai le atu le o me ka casa le tu a ton sia Bill Wilson pa da batu aso pe si o Josefo or batu so mano lama Casiano Sanele pa pe po ya pa po wina Tanielu Marcelina Brown ya manole pa mai pe po ya Amelia to ya ba ya mai lato uma lava io e o sia wo ya taringa ya le pai jo fa lu io anga le ko kuri Sí, pues cara To atulima otani o firma o sefe soani opunitia ola ai olo umalosi o vai firma wa o sema pusana le aliye wa o le lama Tafia baai ino wafia mai Lo uwali Fesoso animai Mawai opua uwanga Tatele moe yo uloi mata E a o mafafau Ya o elefa aola Sisi la lofa mai ia te au Ua o firmawa o salame ai Tamai ua o tangi atu Fesoa soani ya te au Atulima otani
Ua o fia maua o se fe soa soani o unitia o la uma ai o lo uma losi o umai vai fia maua o se mapusana le alie o le lama lama Safia mai ino wa fia mai no uali so ani mai Te taimi o le faa mana tunga a o taulai o uma fau la ahu na e foa ia o lo hola Se pong mania, tenga le pai cho fai lua to tu le matangi le ua tau no mai le sa le fionga le pole ya tong sia pio Wilson le tau tu ale o meka kas le ngang pa lolo tong sia pa tala patu ma lolo folau ma lolo tau tu asu tali tonu mo se weekend file mo man mulia mai le li ya mai se po yo ta po inga ile tua pa tala patu le ngang pa lolo ya le ngang la pi me le ngang pa ma walalo daito e fantalo fatu ai la sunga na wow ma lo so ko manwia pa ma lo tau atai pa ma lo fo le usu le ni tai o mi ia le tu le o to e mo le ni la daito ai ya le lava le mano loa ya se kai po luma ya la mo po singa mano longa pa tai le tu ya lo mo ka mano si tau tu fo o le tu le nga te leo e ka le si o lo tu ai manga no ya mano fo le pa mano si o uso pa tu mano fo lo nai tu to vine o ngandu ya me so tau tu ina mano le tu e hala le o nanga le o me ka kas ya ai la po atu i lo pingano a pa pon mano le tu no tongsia ya pa tai kile la batai tu molo mato no ai le si lo le ba alo me ka kasel ni tu la le tai ya na sina fe au mo tato e po te lima ina ila tato a so i fu le ni aso po le po vai aso ole saulo tonga la le mautu le mau le mato wa ba inga ta pinga mo le sana nafi ya e pa ula se fa matalanga o ya ole tu po le freedom ya wa mana tu na ko si le fia mala sal fia fa tato atu ya ole upu sei le matanga ole fo ina liu tangata le upu ia mali fo ina na fa sa tau ina le upu ona o ma utaito ina mosa sa ta tonga fo ia saluton ni lang ia ai tu mo pe ta tu talitonu ta tu sita ia ma ta tu salbali ai ataito ale nei tu la fa tai mo lo mato no fa au ai fa talo fa tu le fa panga Samoa po fe la ma o me nei fa salonga fa pisnisi i tu fal ni ke lope to tonu Aotearoa to tonu tatu lau fanua i Samoa e fataro fa tu tong sia i lava tele lava male fa alo ia e mo li atu le fa tai le malu le atu na fa nga ingal tu tatu fale ta bale i le baya su tu na yatu yo e o me mo le man me mauti no la to ia ele lava se fa tai tong sia fa tai ele atu nu ia ai po i se po se fo i se upu mo se ia po tu ale o me ka kans wa sala ia va foi nu ele ai nga ia wai e ia le temi e poto el tai ia ai foi le temi se ai foi ale ni tu la to ia na tu fa na to tua ia lo fa na solo pe ta tu ta vale na lu le last week o ta to SUV la po o ma ta to pick up o ta vale ia wa mi foi nei mai ta pe ia ta vale ia mi le temi le winter ona ai fo i lo longa matulanga pa pena fio inga mau mate o wala matulanga ia le leile sa i pe lo i pe i alu ma fa nau ai bisi a o nga liba tau le ne fo wa e o nga le fa nau le li kwata fo ia to no to falta vale la to ia lo tu ma pe ta to refer fee ma ta to fa manianga ma ta to fa fo i fa mama abenga ia mana tua le la fa nga solo ta to tolu te sanga le va ingolo sa pe a mai ona sengi lo con kalate yo e lista la ino la tabale o le afo le service ino la tabale o le pasi ino la tabale ia fo i mole tolu the very first 3 years if I ma to cielo sa
e le si tongi vana ngai I meta fa le so I al tulanga me fo you tau wear and tear pants po alana me o tongi ai so swani ai fo tongia mai la le tau ia mana tu fo yo pants o tatu tavale ai o ka manto e o ka no mako discount tu sala te tongi e pay o le discount ala o meka kas e le tongi o le full price o le matongo fia ngal tau tu alta vale ma tau tatu family bands commercial bands o tatu mini bands o pick up ia tele tava o mai ona tutuino tatu youth tatu SB la po tatu CX8 CX9 ole Toyota Highlander ole wa le tatu Holden Placer o tau lieto Holden Placer lua sai ai la po ia so mele tatu SUV fiololo ia hybrid cars tava kise ia nale tava le se pe fonga ta fa pe fu fe so pismisi le upa ia tava le hybrid cars ia ngai Oni si tulanga la tu tabale la iti ia spokas mo tuplanga talvo dalia socializene dalia foi pe a foi eleisa la sini io ma fai ma tu tapena ina la tal sanga mo wail tabale ai fa ngalo passport pe yelo tal sanga io ni si tulanga la tu ti mamna mai trade in welcome any machitom fai pelel ia ma walunga le tau la tabale trade in ai lo sa and fai po ina fa ngale da trade in e mai lalo tau ta vale yo e fai po ina vatu le cash lo au pa fa pe mana e cash lo trade in o ni stu langa te fi mama mai fai la bana bala au mai tatu telefoni tatu le nai pe te su mai foi ile lo se la ke me describe I papa to po manu ka ta o nisi ya al tatu le line ole oiva lua fitu lima balu ta sigo oiva lua fitu lima balu te sigo ya la telefoni fe bai Olu tasi papituono lima fatasi olu tasi papituono lima vados manuia tele nei ba sposa mo manuia le nei yaso familia le tu fai valo fikini saito I ma tau como fai sa maro longa taito wa la le fa pia la bolivia yo al tenei pa so fu la usunga taito Marota pena uso bane suapa ya o pa ia mo manu pa pon maro tato no anga le nga wengo toe tong sia la tato pero I pea ai pa so po ia mo ne tai ya so fu me manuia taito tai lava so po ia o le sunga tong sia pio Wilson le lo tal no le o tasi papi tu ono lima fatasi o tasi papi tu ono lima fatasi pole o iba lua fitu lima valu tasi lua o le o iba lua fitu lima valu tasi lua le tautua le o mekakas ea malopa aptai pato ya me ali alo pulo manola pa aptai pula smart ea mana ainga manola pa aptai mai lato umalama Aiva mai lunga le apia po linga, lunga le YouTube channel apa o Mrs. Wapa alofa te la taito o atono e mau au ke nani manu tu tua oi pa apetai, pa apetai tele lo to hanga le pa amria ne tua. Ia, le asa ngana o le tau to mali, le po isa ngana o sala pa male upo le tonu, sala ia ia mala, lo to nganga ke usiano o te maa ngano ai, pa moe moe le li e tātou te moa pelon pile mo, ia mafusia pe tātou ile no nofo pe arpani, ole fila ngalo naro tātou tua, alofa te le atu mnia po ia nai, alon whanau ia onga tautua nā, ta mamtina babe o ia ele I kai ka le ka ko ai manuia la ni aso talenga tia pa la tu si tia ia la wanga I mai maranga woka ia tautua lo to pa ia maloto manu taito da lo to le ona soifua ma ia manuia
goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tai amori o whaafonga mai o talani mai au te Roni Sila, mole nei aso. O le kātenga alia tō tasi New Sila John 2, sa i whaalongo ina se whaalongo na tā ua i le au maua, i le awa iatu i tō sauninga o le te tai o le kāle se kā koriko pope Francisi. E whai tō wafe mafe sa whātasi atu le taulanga o le Vatikana i Roma mo le mori o nganga whaavovau. I le tō malo pope le sa i te ia le kā koriko mo se funmalelo tau sanga ai i mari o le vaso mo vai. O le pāne mio ni usila Christopher Luxon sa a waifoi. E pe o iso tai o tunu o le langi le au fia le president o Ukraine Volodymyr Zelensky, le president o America Donald Trump, le president o Farani Emmanuel Macron, ma le pāne mio o Britania Sir Keir Starmer. O Pelenise William sa a waifoi. Whaaria ka te ngari tū, o se whanau naunga ma le naunau te inga mō tangata e malangātu e whaamawai i le pope, sa mawa e tele. E vera matua i wha tūmuri ai le wha tā whawha le St. Peter's Square i le Vatikana. Ma se mea fofongia tele limas furu a te iulu o tunu o le malo sa awai se tūlanga e sea na tupu mai le tū malo se pope. Whaalia ka te ngari dū o le misi salawa ia sa matango fia tele toi whaatinoina ma le whaingo fia. Ma whaatanga i le vai o vaenga es o le kālesia e tōla atu e whaatino i te talo ngana ma musika. Ai o le pāre mia Christopher Luxon sa i longo le television New Zealand o le awai le sauninga o se awa no mata ina le au maua i le whaia i lea masui o New Zealand matangata tāpua e o le kākoriko i le nea tunu. Ai o le temerei o iare manato ka ke ngali John 2 o New Zealand o te whaiunga le a whaia ele i o le whaiunga le vahaso i le teimi amataili to wafia ngā ka ke ngali o iloai o le conclave mo le whirwhiri o se isi pope fou. Mo se tai mua o le a waiai le ata wafianga mo le whiwhiri o se isi ta iulo le kāle sia le rorangi o i ata wai o le a whaila wasi whawhainga tā. E lua se lau lima suma le lua le a whai o kāke ngāli le kākoriko le rorangi atoa. A e nā se lau to suma le lima le a whai e ta wafia mo le whiwhiri o le si pope. Se furu ono mai a Amerika i mātū, se furu mai a Amerika, whā mai a Amerika o ngāra tonu. Se fulu fitu mai Afrika i sauti, Amerika i sauti. Se fulu valu mai i atunu Afrika, limas fulu tolu mai atunu Europa. Luas fulu tolu mai Asia, se fulu fitu du tonu o Italia lava ia. Ma le toa whā, mai le nei tūlangi ala Oceania. O le tofinga kākinga le tiu sa whae ia i pope Francisi, i le luawe se funu male lima. Ma ia whae iai o le isi pope, o le a mo mia le a vea mata ta e tu sai malona wha tua tuanga. Ma le ola ai i le talalele, ma se isi e whaalotu tele ina, i isi e whiola i le talalele. O ka ke ngale diu, o le ato o tolu i ei ka ke ngale New Zealand, wa a wai le tua whianga mo le whiwhili o se pope, i le teimi e amatai. A o se whainga malanga se ainga sa mo kiwi Roma mo le whamana tuino le aso maliu ma le tui tū. Mai one ai, ina avea ma se misiona le awai ngoleng wai, i le awai le silia ma le 4 miliono tangata, sa moni mori o lato whalolonga i le maliu pope Francisi. Whaariere ta mai ta ia Fatima Lang wai o kilani sauting, i le television New Zealand, o se mea la ia manatua ina i lona o la ngātoa. Whaare Fatima o se lato mea lofa mono na usa malona toa ngani, e ave o lato matua i Roma mo le vai aso le samaliu, ma le tue tū. Ma ia tā wai o na mātua sa maranga mai sa mo oni tangata e maro stele le whaatua tuanga whaka korikum. O ila ua fo se vaenga le Legion of Mary. Ma se ava noa le leile e asia se i Roma. Ai te iwa mawai le tale li tu malo popi. Ma suia i lo fuafuanga.
ai a wai vaenga muni mule tu sama le tol selo wafe o tangata sa fai loa lo la tu nganga fa vau a fa solo e mai moina le tino pope tu tono lon pusmaliu a o te tala o fa tima malona uso ya and Margaret sa fe lo ai fo ya pope falan sisi le tu sama le iva tu sang tu wai ile aso tu pulanga televo le ka koliko le rolangi sa fa ye Poland ma Fatima sa fa ye fo sela ta mftanga ma pope falan sisi pe ona ta wai wala bata ia ofisa ia le li pare mi ni sila I wai toso e va molu ia li tai mo so ta inga por submarine cables e tosina ia I mate tunga fa spy o Amerika ma Europa o fa ia fo nga fa ta oto e pui pui ai tu ai ngo wire o le fiber optic ma isi wire ma ile tulanga e pe ona fa ngoa ia fa ra tonga tu nu o le NATO o le tau o le li tai ai wile ele ni mo li mau ni fainga fasol tula fono o ali mai I o nga Samuel Baltic Sea o le masin tolu ai sa fa ali ai le pari mi ni sila Christopher Luxon o se fa amata fo man wai e si o mi ai ne wai I lalo li tai o le a tilo e fainga malo e vava ia iselele sili atu e o iai ile tali le tula fono fa amata ngalo ia po le Official Information Act po le OIA o failo ai o le limo whaamtalanga sa tu ia Luxon taru mai u lai le ruafe marinu fulfa sa pa ia pui pui ngone waia I le whaamtalanga la ta mai nei o le aso luas fulo mati ai bitai to I titilabo whaamtalanga umolo tau fia o na o mafu anga I le pui pui ngā o le tunu au e o la wafo I ulutala o nei whaamtalanga tisusia ai o se tasi o whaamtalanga tisusia sa tau whaia I le whaalia whapea o le vanga telu la fa ingo fa mo fe pasia I wai lalo le tai e tosina yei taula inga fa Spain ai wile sa fa o popo foi o le matianga tu mau e ma fo mailea I se afianga fa fo se e tu puine wai ai poni fa lave fa le natura e afiai I le ta ole o le pa o le monga mu I lalo le samia yan wari lo afi malelu frulua le sai longona afiai wai lalo le sami tonga sa pona ti ai tau mo fainga mo so sani wole ngate so sani fa va malo ai so sani leva ia fa lo toi fa le motu o le pui puinga fa te fita ma le pa official tutor ni sila e fa to mai atu neona la to fa to wina ini valele la ai ti fa ton tonu po drones e mo fa na leo ina ngate fa le mo va te mi umia peta o le lato taula inga tu o le mate tu wina leo fela o inga fa so tu la fono fa la fa saina e pe ona whaali ai ele malo. Mai kanata, o se numero tangata sa whasio tia marisi sa whamanoli e Vancouver, ina waru whasa sa o se tawale tangata ele tumu sa ta wafia, I mga ala o whaalinga tangata Filipina, ile tu isi sifo I taulango kanata, e pe ona whaali ai leo I li poti le sona nafi. O le whaara vlave sa tu pumai e whato a te ali tu le valu le teimi whaalo tu e whali le polo stonai. Latte Mangalo East 41st Avenue, ma Fraser Street. Sa whai le whaalinga ale lapu block party. Sa whaalia stasio moni maui le vaenga o tala le CTV News. Sa wai se ta avali lanu luli o alu solo ile atoa ile no whanga sa whai le whaalinga ai le iau whasa sa o loi pot mutonga tanganta. Sa whaalia le pari mi o kanata ma kani lungo na o peng of tisa ingana X. Ia rona mafatia tele le whaalonga I winga I le whaalaving. Whaalia le lo minga le Vancouver Sun. E whai to wafe mafitangata sa ia I le no whanga o whaalinga. Whaalia stasio tangata sa ia lana loli whale aina. E le iwa ai le ave ta vale. Ai na o le whaahu te telo le afi o le ta vale sa ia whaarongoina. Ma oso ai lo I whafo malana loli matilu ai le mga ala. Ma ia wa ai tino tangata o fola solo. I lea ta vale sa aru whasa sa o ngā tono le tumu o tangata. I tā longa o le tau ale Pasifika, le whasalonga sumantasi o le supalaga pi Pasifika, I le malaya le North Harbour Stadium, I le pole stonai. Le sa iei uma I manatu I vaenga e pila vona I le wha moe o tangata I le tau o le laka pi le Pasifika. Au wha peo na tau I le manu malo le moana Pasifika, le tosu whasa mali lima o le score, I le Fijian draw, I le mai o le valsfun minuti o le talonga, ai o kapiteni umo au e lua sa la tau whaifalia o le score, sa le I whailo ai le tulang sa iai le whitaua inga, le whewheu lungon malai, o le kapiteni a le Fijian drua, Mesulame Dolokoto,
sa ia whaalia o le tau o le whātau tino le tā alo sa vave lava nei loa ma wha wawa i lava le tā longa atoa e pēna tilo iai o le tā longa o le whaasolonga si matasi o le Superrugby Pasifika whaalia e tolo koto o le matua i whiwheu lava i lunga o le malae i le tūlanga o le whātau tino o le tā alo a la tu loa ina lava o se tā longa o le awhainga tā whātau tino ai sa la tu le i whao ngaina fo i le o le telo le polo sa la tu umina e la tu te le whao ngaina fo i ni awa noa sa la tu maua ai sa ta ua le tai o le moana Pasifika Ari Savea sa la tu whātau tino lava li ta longa se i o lava i le wha ini muli mai e ta ua foi o le whātau tino le ta alo e masa ne e lava o na iai le manatu e o iai pe awhetau i aua le Pasifika i lunga le malae o le tei mua foi leo ta alo i whaatasi a Ari Mono na uso matua i a Julian i le moana Pasifika i no o whilwhili e te tono le malae mai le no whore whale o leo ai ni nai minute talo na whilwhili e te tonu ai o na kolosia le lina skoa le drua ina ua le talia ina le skoa alo na uso i a Ari Momo atu le sa ele manatu o le skoa pito mata ina tu lea pe ana whape taulia o le talonga le stonai wato i le tōsela o talonga o loka pinu momoa o talo i Savea o le whato a whaalua i lea o na manu malo le moana Pasifika le drua mai ala talonga i ono talo na awa i Superrugby Pasifika o le manu malo le moana Pasifika o stepo i nei lunga o le Blues mai Highlanders i le numero valu i le Fijian drua o lo sa whai i le taile ai ungo i talonga o le Superrugby Pasifika o le tai lua skoa sa maua e kini na holo ma ngane mburi mai sa wha maun i ele matua i tā o tele o le manu malo o le awa le wha o le Hurricanes i Wellington ma avei ma se urua i au mai le nei tūlangi le vas Pasifika o manu malo ele Australia le whasalonga o le tamarisanga o le nei tūsanga sa whatu i lalo le Hurricanes i le Brumbies o lo tunanga tolu le luas fruiva tosu lima o le Blues au Kilani sa wha mo o le leo na sasaina le Queensland Reds tosu lima lusu tasi Brisbane o nona winga o ye nei lea au i au Kilani i se tūlanga la matia o le misia marita amarisanga le Paumanofo o le Blues o le Champina Temireng Crusaders mai Canterbury wa wha wau le power o le latu ta alu ne was a sort of wha na manamalo i le Highlanders i le Malaya Forsyth Bar Stadium i Dunedin fasu tol se Fulu Chiefs lo sa wha i pele tūlanga mo wha salonga o ye nei i le isi manumalo mata ina lima sumaleono lusulua a le Western Force o le tālonga mo foi lea Wallace Titi tau mai le taimi umi sa malo wha manu oli ai o noa fianga olona vai ia tālona na ia so maua le file mo tanga uma manu ia le so ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu Tasi limoi vatu amo Shines on the mountain.
can't feel the pain. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains to fly. Yes, no one can take my freedom away. Yes, no one can take my freedom away. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains to fly. Yes, no one can take my freedom away. There's no one can take my freedom away. There's no one can take my freedom away. Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima tu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu. Whaafonga mai au nisi upune el poto, whataoto mtau pe lua sun malevalu. E so sola ea mio leanga, a ole ai se tuli loa. A o ea mio tonu, e pei ole leona ta anoa ila tau ona le matau. Ole fau vale ole nu e to tele ai ona ali. A ole tangata mafau fau male poto, e faa ola ina ile malo. Ole tangata mativa ole faa sawa I mati e matitiva. O le ti munga e palasi ifo lea. Ai le tupu ai ni me ai. O e tu la fwa ili tu la fono la tau te vivi I le ua mio leanga. Au e tau sisi li tu la fono la tau te ti ngā lava ia ila tau. O tangata mio leanga la tau te le langona le faa masinonga. Au e sa ili li I wala tau langona me uma. E sili ona le leo le tangata mativa usavali ila na mio tonu. I le ua whapio pio na ala, a o le mau o ia. O le ua ana ili tu la fono, o le atali I mawhau o ia. A o le ua au mea mai ai te tele, e mai lona ta maa ona o ia. O le ua whaatele ana o loa I se tatongi whaasili, po se mea whaasili na te whaaputuina ia mea mo le ua alofa I e mātitiva. O le ua liliu ese ona talinga ai le whaalongolongo I le tu la fono. I ino sia lana lava tatalo.
O le o whaasise i e a mio sao i le ala leanga. E pa u o ia i lana lava lua. Au e o sao ona lele. E whai mo lātou tofi mea lele. O le tangata mau oa e poto o ia i lona manatu. O le tangata mativa le ua mawhauwhau. Na te sue i a te ia. E oli e a mio tonu. E tele ai le manuia. Ai atu lai mai e a mio leanga e la lafi e tangata. O le ua ufiufi lona soli tu la fono. E le manuia o ia. Au le ua faali malafo ina. E alofangia o ia. Amu ia le tangata ua le au no na matau o ia. Au le ua whaamaa alo na loto. E pa u o ia i le leanga. O le leo na tangi ma le urosa fia ai. O le ali ia mio leanga lea. Ua pule i le nuu mativa. O le ali ua le aiso na mawhauwhau. Ua tele ana sauanga. Au le ino le mata pea pea. E wha leva ina o naso. O le tangata ua whaasau wā ma whasioti ai le tasi. E sola atu lava ia. E o le lua. Au le tau fia o ia. O le ua savali manana mio o sao. E whaola ina o ia. Au le ua whapio pio i ala e lua. E pa u o ia i se tasi o ia ala. O le ngalua i lona whanua. E ma ona o ia i mea e ai. Au le muli i tangata whaatau waa. E ma ona o ia i le mativa. O le tangata wha maoni e tele mea e manui ai o ia. A o le ua whaata alise o na mau oa. E le whaasau ina o ia. O le whailonga ina o tangata. E le lea. E soli tu la fono ina le tangata ona o le fasi a reto. E whaata alise i le fia mau oa le tangata mata ongi. A e le iloa e ia e o mai le mativa i ate ia. O le ua ai i tangata. E mulimuliane e lofangia o ia e sili i le ua tautala wha ole ole. O le na te whaoa mea alona tamaa malona tina. A e whaiane o ia. E le se soli tu la fono o lea. E whaatasia o ia maritangata na te whaatau ma oi mea. O le ua fefete lona loto. Na te whaatupuina le misa. A o le whaatuatua i le li. E matua ma ona lava ia. O le ua whaatuatua i lona lava loto o le vale lea. A o le savali ma le poto. E lave ina o ia. O le ua fōa i atu i le tangata mativa. E le mativa o ia. A o le aloai ono fofonga. E lau fitu uina o ia. E tula i mai ea mio leanga o la lafi e tangata. Ai a whano i lātou. U whaato o te leina ea mio tonu. Upu nao le poto mta upe lo suma le valu o le whata oto. E o ngā mo oe maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
o mai lo malama lama ua hanua e o ile pupula o Yehova yo ununga le a ufitia o le lalo langi ile po uli o nu uma foi o le a ufitia e ufitia ile po misa Savavali ia ile malama se mamanu oile ala ele otoe mamao lata lava taunu ulea ikanana Savavali ia ile malama se mamanu oile ala ele otoe mamao lata lava taunu ulea ikanana Sea e te tue whaatali ai Tula i nei loa masavali O unsoe awa le whaatamala Wai a te oile malama O se watalia lona malama Ia whatu sulu atu i tangata Savavali ia i le malama Se mamanu oile ala Ele otoe mamao ua lata lava Taunu ulea ikanana Savavali ia ile malama Se mamanu oile ala Ele otoe mamao ua lata lava Taunu ulea ikanana Savavali ia ile malama Se mamanu oile ala Ele otoe mamao o lata lava Taunu ulea ikanana Le otoe mamao o lata lava Taunu ulea ikanana Le otoe mamao o lata lava Taunu ulea ikanana Pokabalia sunga au sana tavita malpese savali mamlama fa mai tole polpoto mo tanto le amtangal de vayaso lo na sunga fuale nei aso luas football valo nei basino mo tanto ye masino lo na fa tatu fa tele lo football angal leo le tu nei ta ya fo lana upu amata mo tanto le afiong pa ia le tu amteriel tatu proclame ya lo polpoto au inai fa poto inai tanto me umala batanto te faya lang fifia ngamalang fa taile tua yo mo fa marsa mo tatu ya le lana afiong pa ia ni vai ngal tayo bol pakal bel fifia mai le wa se ia tu de fo awal tu ino tatu wa tunu yan pakal masani ile ne fo ya so vas mon mula ni masina lo tatu yai ala nganga me man lo tu fa taile tua ina ubafai ona tatu te mafuta mo tatu te fe lo ile nei tayo fo aso amai le tua le aso tatu te ori matatu fia yai ai o se aso fo fa popo ya so lo tu se fu mo so matu wola aso e faita wino le nei o langa lo tatu yai tele tatu fo fuanga tele tatu fa moenga tele tatu proclame fa ta oto ana leo fa tasi male ngalue mai o le nganga o le li mal fiso swani o le tu ya ti tatu le ma fai on tatu to militino mo tatu to fa sanga i ma tatu fe loai ile nei tai au fo fa tanu ina o tatu fo fuanga fai fa talo fa to le proclame fifia mai le tai au ma tango fie ile tapo inga mau ne tatu tu ama tu asine mo to malawa fa talo fa tu malenganga fa lolo fa feilo ya tu tapo inga fo ia la finga luanga tofia le tu so se fata faita ulanga so se tovine fa tai le tu se fu tu nga luanga leli fa talo fa tu nei tai au fo ma tango fie lolo tatu wa ainga le tai au
I al po kala fifia mai o fe lava na te mafuta mai ai mai fatasi mai lunga le tautua Radio Samoa. Ia mai alu atu lo lima tatu fatalofa fia ni yaso mana ia. Po kala me fakasolo tai au nei po kala me tatou ia mal le afionga ia famuina to tai te Victoria pe no aseni tatou ile asonga fua. Tua men mal po kala me mo tatu ia so fo vesta Chelsea. Pe via le o fa tsi mai le tatu ofisa nei ia le vinga ia a fotanga famuna to tai te Victoria. A so fua le o ma filo il tono tatu ofisa ni tai au fatalo fatu balenganga fa lalo. A fotanga malo si fo mo dia li tai au fo. Ya, so fo mo ia le fo malanga le to ne tai fo i lo sunga te tia. Ia I whatalo whatu fo I nganga tumu whaaloalo I lau tāpo inga malu sa mol ni tai au. Ia vi ele tua ua tātua li mani tai au fo le manuia. Whaftai mo nea vanota tia na manguia le weekend. Tanga o le matua manai o le whainga le vai aso le weekend. Langi le leile tau. Nei timunga na whasusu o I le palapala. Nei se savili fo I le sangi yangi se tau wha malu o li tino. Ai se le mana ia. O le alofa le o le atua. Mātanga o whir whainga le vai aso. Ele I whainga o kore inga. Iwa yo number one no foi ia fa Palestino pe o lesu I taule male avano foi la ai fa malo foi la fionga langa telefone te mi va ia tu I lo ta ma fai foi la ya ia fai koringo yo le tau foi la mo le va no foi le sumpa fa savali yo fai exercise la tu ya ala weekend ai le matua mana yo weekend yo mana tu sa fianga I foi ma la sa ia wala sa masani la. Ya ngo woso mala le ko le West Auckland. Ja. So so la kom so le Golf Course. Oh. Alo que no força. Ja. Ko mal Golf Course. Ton. Alo ngo wingon me va pe ka vo ia ole. Ka por la sa. Ngo winga fai mo lot. Fai mo lot. Tau no fai mo lot. I. Kwa ona no ka lo. An ko kom mo so. Ia langa o le ola. Quai como aso le. Vaksa pe mangi ka ko ke ka cha mo ko ki lo ga yori yo. Ia vai ke lo ngofia vai usa munta. Fa pe ke vai ko se fai sei. Ia sa oinga o sa munta. Fa pe ke vai ko suru ie. Ia langa fu le sa mo wo yo fa feliz ke ni ko ngamenga. Sa e ko palangi wo ro feliz ke ni fa penga. Yo wo fu palangi wo ro fa penga. Sa. Bueno, eso acá e ka fu am se va ko skos. E kinga fa ko fa sare e si o que se maor me que fo. La ka ba fai ai. Maril tak. Ana ka e isa fa kim na fi ya le lo fo malanga le to le wo mo ne so fo. Fa fo da to fe lo ilu mon ya to no. Ya mane fo ona ni ilu ngo fa anta malu mali ya le tau le tunu. Ya sa. Ngo fa mai va so len ke nge wo le pa in da to. Fe lo. Ya fa ka ile ko wo. Ko mo le mai malo sio le on fen ka ko fa ka sini ka fo. Sa ia mane ia wai. Ta wana fe ma fe singa malolonga. Malolonga. Fa malolonga. Ka fa longot kingo. Ko. Ma i ro ka fa longot kingo. Uskal kingo. O vatorine a matayo o te tau ona matata pokalame round 1 e te tio le sa mola o no am fai ona fatasi atu I fofonga fo e nisi o leo
Awa ia le whaatanuina fo i o tūlanga me o tupu tono at kakto community. I lai le tūle o neanga. Le lasa iai fo isunga i malo malo. Nisi fo i le community awa ia le whaatanuina me o tupu tono o tātou community. O le tūlanga le ana tala no te le o malo malo. Tūlanga le i fusuanga tamaiti. Te le ia le tūlanga i fusuanga fo ia tamaiti lunga e kapu e fo ia isi e tu lunga o le internet. Ia ila isi fo fuanga o le ai mana na fo ia malo malo. Pe faiona tala no le community e faina au mai tamaiti nei. Ia fa pe fo i matua fa se fa le lenga wa o le tūlanga le sai pe o me fo ia sa tupu i na o mai ia le festival to mai tina fai. Tena i foi mena tup ia pe tu langa na. Ole wa ta wo vai nga le ole fa tupu vivisi. Ai poeta. O se vai nga le mani e le va tu fa fonga le sa. Elo momole ele o foi senga luenga lofa. Pe foi senga luenga so swani. Ia api wo o tu ngatu langa na pe one. Ale mana ia foi le vai nga le pone tau. O leo mwhai ona ngā duela ia le ali malo malo. Ia nei leo ina ima whai ona whai se fo. O leo i vaenga ina i fsusani mo le lau tele. La ngā e ele te tununga. I fo le sistemi tu poi si e ele sistemi tu poi fo. O le whai mea le mai tau fo i sunga i whai aonga. Sunga i whai aonga. Ia o le ai mai tau fo i sunga whai aonga pe o nisi ta miti sa to i miti whai leo toa aonga le aonga. Ia pe o ta miti fo i o old students. Le la ua po to mai tonu fo i lea e tala no ma ta miti o lai tonu le aonga. Ia whai tūlanga whapena. Ia ta manatua o ia o le mana ia o lea ua i tonu ia malo le malo. Ia whape fo i nisi fo i o community leaders. Ia wase tūlanga fo i lea whai whatara no ai whai ona fo ia lai whawhitauti. Lewa ta ua mo tamaiti ya onga tuai tamaiti fo ia wa wai umale onga ya o me fo de tonu to matala i fa ya onga la tu awa o le wa o se la tu male onga e mo ia na o tawina la onga a o le wa umala tu e tu pu mai la me fa pe ya e ta wala ngore onga ai ma fu mai la i ya ti la tu ya wa umale onga ya ale to ya tu tonu fo ile onga ma to e faini awala ina ia fa tu pevesi ia ole afianga e afia hi mala o ngato aisa e pe yo nisina o lu tau o fianga i malo malo o le tulanga fo ile tele na talo no mai inisio community leaders e tal to fo e pe fa un tana no ma tu e la to fa nau tal un talo no fo le tulanga fo e te breaking a lole loa fai singa fa finta fo le su sa ngaluenga le ngala utala po le ale kai mele ke la kua ka un fai su sa ngaluenga ye mo muanga su e mo molo ngol ngol file la tangata ia e ma tu ngaluenga i oi afa pe ala ke lungal system ia o longo winga la mto afenga ta na mo sa ngaluenga fai se awala le le lo te su sa ni luainga to ngabele wa sa no ai le ni tai au ia afa pe ne dai o tu ngatulanga na e fa le tonu lingua o la le mo fu ile senga luenga tu sila ingala tu ma so swani i matua tasina va nga tau pe na so no ye lo winga to mo fa ye fa ma le lingua ma fa si me le sa wa tu langa na fa pe audition matua o ye wota no mai afa pe la le fa pe ia tu langa le la to fa no ya la ko ave samo Koe o abere ko ngafa. Ero ngafa. Ia bel fengtana sa tau faina i matua e ngare doe ma mo tau fai se awala foi le mai. Ia la ko eve foi sa mo ia. Koe or koe fa foi sa mo pulo lo kamu. Asa. Wa fatone ia matai o te tau na matata sanga na lua. Round 2. Te tia o lea sa maua le mātou whātasinga ma te tasi fo i o tamani na olo o i te tonu o le tātou o sa mo. O lea sa malanga mai nei. Ia na malanga mai nei la ia o na unisi fo i o fuafuanga. O lea e manao ia si uso lea e watu uma ia le tote lo tangata ia fie le musika. Ai mai se la o au fai musika fo ia tātou nei. O le wina o le
lana ia tau mawhainga, ina ia tau mawhai whole inspire pe whawhiawhia whale tau te lau tamaiti e Samoa, o longa ia whika o kero ka maiki e whakaua me nunga rau. On kua i seki an musika titia. Kua i leia keki. O le windala la ia whamatalanga whaile o lea tau mawhai a watu ia tangata ia whiwhia musika, ngai pe whai musika hoi nei. E watu Samoa hoi e whaise whaatanoanga. Foi lele fo ia mai to te ro tamaiti e wa to te ro tamaiti e wina la iti ia pe o tulanga na ole e o fa kau me nunga la wala ateno sanga ia tilo foi le ia mo se luma na ile lei mo tamaiti Samoa Maria le bonua Maria le bonua I mafai ona tatai ai manatu malangona ia mai se le fa to sinai foi mo tupulanga tala wula le ia wai le sia mo le to ina vono fa pe ole la ngona na le la ai fu ile tamali o tatu atu e be to langa na ia wai o te mana tuana e vai taimi na mane fu ile tau mo fai e le so le o fu io heavy D o brother D ia resa fai fale o loa telefo tamaiti sa fai ala to recording studios. Ole mana ia lao no tulanga me fa pena. Ole tau mawhai e si uso le fai fai Samoa. Ia wa pe o telo tamaiti orana ia tilo e le e fa no telo tamaiti to light. Like ko meki ole o fa kau me hoi. Ya pero na ia manatu le na suisi a wala pe si a wala fo ie e mawhai e ona fo ie le fa fitauli. Maria wala ese mafai ona to mafai e liliwe ma fo tamaiti ia wa lista miti wa sia fia daonga ale taleni le taleni e atonu levo no foila e mafai no so ni to ia tilantu e ati ele taleni ia mata po isi si me fo wa e di fa pe e no fo foi pe tamaiti ti la tulanga ai atonu ili si wala e tapena ola e au mai le taleni la ya olis kami pe fakau anga o loa ke me huilani ya olis kami ke fakau anga ya nga fakau sa varianga paste manga ya ke wang fo foi dalo ke walo lo fakau sa fa foi dalo pol ma ke ki fakau sa pese yang paste manga ya wa pe ya kulang fo ngande I me ia fakau ke alu ke amaka fo ngande wa fa longo a pe kilometre si Samoa ya lu fakau falawa ya fakau ia 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 pe aro fakawia fifos aru avonga le e wa sui upu sui le skaili le I tomiti ro kilo ma ku ai kale ni ason ai la manga avongo le lei ia wa ya ro wa ke ia u fa le ko fakawia e lo ko fakawa fkus la u fa langa recording studio ava mai ai va fa ingor e vi kanga panga la ki ngor e vi la fa ka wa fikusi e de ke le so piku ya mango fo ia a fo tanga te mine o le wa lunga de YouTube le tele ya wa fa yanga tu lunga pesi ya wa to tele le to fa me mo se lengi mo se lengi ya fa penga mo sina no le lei sa nunga kama kiki faku langa pese ma makasi si me fo lunga de YouTube mo awa pera langa yanga masangi faku pese fangi nga skaidi ko lunga mo sering vai awal ese de ya mai ele li e fa nga italin mana ai o fa tone ya ane o tau fa o marta bo klame te tia round 3 Chelo pena e mo so over north tia te silisila mai makamaka i su anga era weekend o te le imoa se vano le fusuanga o te le imoa se vano e o ni talonga fusuanga na e mai mo le fanga faso so anga ia na fai le weekend of so anga ni si fo i levanga ka alo ka longo ia o so anga o le sa fusu mo molta ma ia ka ma la wali ia ia le wa se fulu dos fulu ka sanga ka lunga umal la ka longo ia le ko fusu fanga ia but the history history fo le eu mo fusu tamaya fusu fana ai le stranga vale stranga langa lenga tulanga le lei ia ma fa longo ko ikupe ka menga mo ka is over full million very nice fusu tama o ma fusu kama ai fusu marfanga ya ka mai ai la history sai ya ka ma le
ai fo i o kona ia ma kama lea ai fo i o Eubank, Chris Eubank. Pe o kamanga pe fusu ya so vo i ka lo de long. E le sau sa ruma pe ka milo mau le mai. Ia. Pe o fusu nga ya vai ya so ia. O scaling ali seri. E ala fusu le si sau sa o. Ngar ka long ka wai lo. O wala. E pe la fusu nga. Ai o le mana ia la o te tilo i. Se le fai ngota long e alo nei. Ia matolia ia mo io na taimi sa ta alola tama. Ia. Ia kai mila ngai so mo ka ki o so. O ngos fun mali mafe ka ka sa italo. Okele. O va ku me le mas ng fela kapi. Okele aku lo. Ko kele aku marse rengi mo wa. Ia, ada sida me mana ia. A fa pe tu langana le na fuso ia matua, ia tama. Ia lo mo wa sui. E so atu le taleni. So atu taleni. Ia fa pe ni la fa wa. Lo mo ngala le mo to taleni le ai. Mo ke o fai fa na mo fo inisi fo io. O alo o lo ri e ko. Ia la fa wa warngi me. Ma pe fa se me pe nga jamo. Sa Sa. Amakais, amakalais ya mal di ye le kide sa ku pe ko fo wing one mal pa. Lo ngo amakalo sa mo fa ya fa ipulo le. Singa me vanga ka wa makat. Ya, fan na me na wisi. Ya, mari di nga fo wing one wa ye ko. Fa so solo ma, fa so nga de late. Ai ka ku sa mo nga mai nga vai ko le ma se kupe mo wai pe nga se dua ka pe nga se fulu lima ka la mai wala banga si de dor ko fa ko nga fa ke no ai lo ka lengi ya e le lo ka lengi ne ai o te tau na usus ka pese te ya o le pese nei na tu si le sunga ya misi luki so ne le pa ya la inga fa langi ya famuna matafa el pese ngi kamane aranga pese la le wo mang sui ai pe o le sa kam fai ho le sa ho le ka ya ya la usu ka usu fa ya si ko ngam o mala la kam fai kwa jos ya te mai tio Samoa falongo ile musika man le pese nga e lo tuai male a onga te mai tio Samoa falongo ile musika ai o uvanga la monu pisati mana ole ato e fa wai talo ole se ai o tamaiti e po ai tato ofu ole ofu e fi ai tato pa ofu ole ofu e fi ai tato pa awe Tafia Mete oe tato uma Samoa Ola tafa vaelena Ele ola tina Ole anganga Faya tumau Ole tanga vailena Ole atu maule manuia mo Samoa Ete pisaloa mafau Love you Samoa Hey Thank you, Titia. Ya fuanga matuto tone ya so Samoa. Aloha tumoe. Ya le fa tano fianga fatanga mo tapo kalmelita se fo memoria. Dos fulu minuto talo le July fulu. Po kalmemoria fianga fatanga fo mina John David Tua. Mari ya dei vai ngai fa so po kalmelita mo tayau. E se le matango fi me se lava me tu butono a onga. Ya, vai nga tau ona tatu tilo ia mo le manui ona ia onga manai fanau. Ia dai fa fonga inu po kalmani table tayao. Maria tele tutu bakalu ka fa tatu wa tunu so is full minute talo le July is full. Dar is full to ina tu tatu telefon lona fa salawina. Ila una ka tu le fianga ia se uli umalau.
ala wanganu pe manatu yo tau hey ala tala tu na mafata na ya isa boy la polonga aso I na fasi tonga ai usu ya so le olanga e fola una na yo tanata e fina wi fa angatama baby aha tama suhire o ti uma matagofie wata o ai ma amarie tama 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 dua David dua tama 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 dua dua Kama ang lewa sa umalesasa sa sakmale au pang mama le lalo lang dile fusu anga le tua men wa apeo na kala toya in samo wa alanga due ole ulu popo le manama le tua men mau na lo fa anga I love you mama Down fai ngai ya kam Lau fa asau mau su tai tasi fai teleno le luma daki Sambo ana le lalo langi Sole tu man David tu o bale tele la tu pe tau samo ana mua Boy, na ole tu lava Ita alonga mafusu anga Pui pui nga baktang mafainga Tama 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 samu Tama 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 samu Tua David Tua David Tama 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 samu Tama 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 samu Tua Sama le tu le bala watch le tai o toi fit to minuta na tale o le tu la ese fulu ilunga po kala mel fifia mai le tai ya malo se fo moria malo futlang matafi ni so tatu wa tunu le fata ma wo mali tatu po klabe se bal fata lo fo ni so tatu wo mbanga o malaba nungo tatu Facebook lungo tatu YouTube le table tai ya fata lo fati ya o to e vai ba mai lungo tatu po kala mel son fua aso fatu tu ngata le ai se fa ku nga kapea ona o mai le telo pilio le atuno esa puku mai do ia ka kokusi ka kopusa meli le ai ma se me ka o se ka fafango ele au mai alo fia boy o me e ko ko gele pilio la ke fogi pe an kipi ele au mai alo marili e to tongi ai ia le pidio lau ta vale pea ona ave le finance e to tau la wana u sui de tai au e le au mai le tagi se lau fa na u le fia ai ya ona ele la ba lo la vinga aso uma usu ta to ta tu fa mai moi le li mai malosi le au nga fo so na ta tu ai te le weekend e male tau fiu e whango tau whaatu tato i lunga le hasonga fua. Tatu do le lei o wha penga le hasonga fua o aso whaatu tunga ta. Tau fo ilana fua i lau tau sami. E le ai se mea tau se whanoi. Asonga fua ia o le tūla i lunga. Ia, ma ave au mea whaingaluenga ma e alu company. A fa pe ngase inu falau
Ma fai le faafu ai toi usu le sia so soai. O fa henga ngai ka kawanga e matala ia ile amatanga le vaiaso. Wai o le songa fu pe e. Ka ma fau pe ka ke usu e pele. Ti wa fai o ma fau fau ia po la sa. Kalu wai songa fa fanga ka ko kingo. Ka ko kingo la le wa ma kwa le la vala ma. O le loto ai o fia usu a le tino wa unga ta. Sa puku mai dola makako pili awa uma soma lolo uma somai uma ia livi ia ise me kokoe o le iloa o le kokong ala ku le wins o le ise me maua o le kala le wins ala fainga ruen karu ai wa eso nga fa nga fu me ayo le vai Esa wadi oke le ko inga male lo mo ko isa mo las. Ai fofua tu lo wa fa fongo le. Ai fofua, kamu fa inga ai fofua. Awat songa ai male. Awat songa ai male la va male paye. Lo nga winga aso fua. Ia e te lo ai o ia le fa inga le vaiaso, te tau ona fa le fa inga le vaiaso la do. Ka ko ke lo kausi le ka ko kingo. Ai fa balo ti disi da tatu pa ngalo ba futo ba le je betayao. Talo fasi usu ya anai malo tasilia tangata ile tai popole la songa fua wa usu ai e usu tafao la songa fua io la songa fua la so tafao le ia tu sale le masia o ya Rose hi Rose tasilia tangata fi usu la songa fua wa tafao lungo lanta vale ia bango bala baltado fi mai lo mafuto baltai beltayao usu fia la songa fua si au ke usu fa ngoa le aso mana i wa mai le tu te usu fia iai e ala ngai usu fa ngongo wa ele la va de kaya usu fia de kaya o Samoa o le atunu ua mai au na tofi o le la au ua mai au nga tatulanga e le to e tau au fangaina o le vai fo i ua malili ua mai au na saiki a o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. O mo mia se fsosoani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutong e fsosoani mo oi. E iai mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua po kalame o le adult community education, ACE. E fsosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo roho o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima, o valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Radio Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a.
sa amri fa fonga mai o talani mai au te roni sila molina yaso. O le ka te ngali to tas New Zealand John 2 sa ia whaalongo ina se whaalongo na tā ua i le au maua i le awa iatu i to sa uninga o te tai le kale se ka koriko pope Francisci. E whai to wafe mafe sa whaatasi atu le taulanga o le Vaticana i Roma mo le mori o nganga whaavovau i le tūmalo pope le sa ia te ia le ka koriko mo se funmalelo te sanga ai le mori o le vaso mo vai. O le pāne mio New Zealand Christopher Luxon sa a waifoi e pe o iso tai o tunu o le langi le au fia le president o Ukraine Volodymyr Zelensky, le president o America Donald Trump, le president o Farani Emmanuel Macron, ma le pāre mi o Britania Sir Keir Starmer. O Pelenise William sa a waifoi. Whaaria ka te ngari diu, o se whanau naunga ma le naunau te inga mo tangata e malangatu e whaamawai i le pope, sa mawa e tele, e vera matuai whaatūmuri ai le tā whawha St. Peter's Square i le Vaticana. Ma se mea fofongia tele limas furu a te iulu o tunu o le malo sa awai, se tūlanga e sea na tupu mai le tū malo se pope. Whaaria ka te ngari diu, o le misi salawa ia sa matango fia tele toi whaatinoina, ma le whaingo fia. Ma whaatanga i le vai o vaenga ese o le kālesia, e tawala atu e whaatino i te talo ngana ma musika. Ai o le pāre mia Christopher Luxon sa i longo le television New Zealand, o le awai le sauninga o se hawa no mata ina le au maua i le whaia i lea masui, o New Zealand matangata tāpua e o le kākoriko i le nea tunu. Ai o le temerei, wa iare manato ka ke ngali John 2 o New Zealand. O te whai unga le a whaia ele i o le whai unga le vahaso. I le teimi amataili to wafia ngā ka ke ngali wailoi o le conclave, mo le whirwhiri o se isi pope fou. Mo se tei mua o le a waiai le ata wafia ngā mo le whirwhiri o se isi ta iuro le kāle sia le rorangi, wa ia ta wai o le a whaila wasi whawhainga tā. E lua se lau lima suma le lua le a whai o ka ke ngali le ka koriko le rorangi a toa. Ai e nāra se lauto suma le lima le au whai, e te wafia mo le whirwhiri o le si pope. Se fulu ono mai Amerika i matu, se fulu mai Amerika, wha mai Amerika o ngāra tonu, se fulu fitu mai Afrika i sauti, Amerika i sauti, se fulu valu mai i atunu Afrika, limas fulu tolu mai atunu Europa, luas fulu tolu mai Asia, se fulu fitu du tonu o Italia lava ia, ma le toa wha, mai le nei tūlangi ala Oceania, o le tofinga kātinga le tiu sa whae ia i pope Francisci, i le luawe se fulu male lima, ma ia whaari ai o le isi pope, o le a mo mia le a vea mata i tu sai malona whaatua tuanga, ma le ola ai i le talalele, ma se isi whaalotu tele ina, i isi feola i le talalele, o ka ke ngale diu, o le ato o tolu i ka ke ngale New Zealand, wa a wai le tua whianga morfi fili o se pope, i le teimie a matai. Ai o se whainga malanga se ainga sa mo kiwi Roma mo le whamana tuina o le asa maliu ma le tui tū, mai one ai, ina avea ma se misiona le awai ngoleng wai, i le awai le silia ma le 4 miliono tangata, sa moni mori o lato whaalolonga i le maliu pope Francisci. Whaari ere tamai ta ia Fatima Lang wai o kilani sauking, i le television New Zealand, o se mea la ia manatua ina ilona o la ngātoa. Whaari e Fatima o se lato mea lofa mono na usa malona toa ngani, e ave o lato matua i Roma mo le vai aso le samaliu, ma le tue tū. Ma ia tā wai o na mātua sa maranga mai sa mo oni tangata e mālo stele le whaatua tuanga whaka korikum. O ila ua fo se vaenga le Legion of Mary. Ma se hawa noa le leile e asia se i Roma. Ai te iwa mawai le tale li tu mālo popi. Ma suia i lo fuafuanga. Ai a wai le vaenga muni mule le tu samari tō se lo wafe o tangata sa whai loa. Lo latua nganga wha vauvau a wha solo. E mai moina le tino pope i tu tono lona pusamariu a o te tala. O Fatima malona uso ia Anne Margaret sa whelo ai fo ia pope Francisci le tusamale iwa te usanga tu wai. I le aso tu pulanga televoa le ka koriko i le rolangi sa whaia Poland, ma o Fatima sa whaia fo i se lata mawhtanga ma pope Francisci e peona tā wai. Wala pata ia o fisa ia le li pare mi New Zealand i waia toso e va maulu i li tai mo ta inga po submarine cables e tosina ia i mate tunga fa spy o Amerika ma Europa o faia fuanga fata oto e pui pui ai tu ai ngo waia o le fiber optic ma isi waia ma i le tūlanga e peona fa ingoa ia le fa arab tonga tunu o le NATO o le tau o le li tai
ai wile ele ni mo mau ni fainga fasol tula fono wali mai I o ngā Samuel Baltic scene o masin tolu ai sa fa ali ai le pari mi ni sila Christopher Luxon o se fa mata fo man wai e si o mi ai ne wai I lalo ri tai ba le tilo e fainga malo e vava ia iselele siliatu e o yaim Ile tali le tula fono fa mata ngalo ia por Official Information Act por OIA o failo ai o le limo fa mtalanga sa tu na tu ya Luxon te mai u lai ro afa maru for fa sa pa ia pui ngone wa I le fa mtalanga la te mai nei o le so los fulo mati abitai to I titilabo fa mtalanga umolo ta fia o na mafu anga I le pui nga o le tunu ao e o la fo I lutalo ni fa mtalanga tu sia ai o se tasi o fa mtalanga tu sia sa ta fa ia I le fa ali fa pea O le vanga telo la fa ingo fa mongo fe pasia I wai lalo le tai e tosina yei taula inga fa Spain ai wile sa fa o popo foi o le matianga tu mau e mafo mailea I se afianga fa fo se e tu puine wai ai poni fa lave fa le natura e afiain I le ta ole o le pa o le monga mu I lalo le samia yan wari lo afi malelu frulua le sai longona afiai wai lalo le sami tonga sa pona ti ai tau mo fainga mo so sani wole ngate so sani fa va malo ai so sani leva ia fa lo toi fa le motu o le pui nga fa te fita ma le pa official tutor ni sila e fa to mai atu neo na la to fa to wina ini valele la ai ti fa ton tonu po drones e mo fa na leo ina ngate fa le mo va te mi umia peta o le lato taula inga tu o le mate tu wina leo fela o inga fa so tu la fono fa la fa saina e pe ona whaali ai ele malo. Mai kanata, o se numero tangata sa whasio tia marisi sa whamanoli e Vancouver, ina waru whasa sa o se tawale tangata ele tumu sa ta wafia, I mga ala o whaalinga tangata Filipina, ile tu isi sifo I taulango kanata, e pe ona whaali ai leo I li poti le sona nafi. O le whaara vlave sa tu pumai e whato a te ali tu le valu le teimi whaalo tu e whali le polo stonai. Latte Mangalo East 41st Avenue, ma Fraser Street. Sa whai le whaalinga ale lapo block party. Sa whaalia stasio mori maui le vaenga o tala le CTV News. Sa wai se ta avali lanu liuli o alu solo ile atoa ile no whanga sa whai le whaalinga ai le iau whasa sa o loi pot mutonga tanganta. Sa whaalia le pari mi o kanata ma kani lungo na o peng of tu se ingana X. Ia rona mafatia tele le whaalonga I winga I le whaalaving. Whaalia le lo minga le Vancouver Sun. E whai to wafe mafitangata sa ia I le no whanga o whaalinga. Whaalia stasio tangata sa ia lana loli whale aina. E le iwa ai le ave ta vale. Ai na o le whaahu te telo le afi o le ta vale sa ia whaarongoina. Ma oso ai lo I whafo malana loli matilu ai le mga ala. Ma ia wa ai tino tangata o fola solo. I lea ta vale sa alu fasa sa o ngā tono ni tumu o tangata. I tā longa o le tau ale Pasifika I whasalonga sumantasi o supalaga pi Pasifika I le malaya le North Harbour Stadium I le pole stonai. Le sa iei uma I manatu I vaenga e pila vona I le wha moenga o tangata I le tau o le laka pi le Pasifika. Au wha peo na tau I le manu malo le moana Pasifika le tosu whasamali lima o le skoa I le Fijian draw. I le mai o le valsful minuti o le talonga, ai o kapiteni umo au e lua sa la tau whaifalia o le score, sa le I whailo ai le tulang sa ia I le whitaua inga, le whewheu lungon malai, o le kapiteni a le Fijian drua, Mesulame Dolokoto, sa I whalia o le tau o le whatau tino o le ta alo sa vavela wana I loa, o whaawawa I lava le talonga atoa, e pēna tilo iai o le talonga o le whasolonga sumatasi, o le suparaga pi Pasifika, whalia Dolokoto, o le matua I whewheu lava I lungo le malai I le tūlanga o le whatau tino o le tā alo. A latu loa ina lava o se tā longa o le a whainga tāma whatau tino, ai sa latu le I whao ngaina fo I le lei o le telo le pō sa latu umeina, e latu te le I whao ngaina fo I ni awa noa sa latu maua. Ai sa tā ua le te tai o le moana Pasifika Ari Savea, sa latu whatau tino lava le tā longa se I o lava I le wha ini muli. Mai e tā ua foi, o le whātau tino le tā alo e masa ne e lava o ne iai le manatu, e o iai pe awhetau I aua le Pasifika I lunga le malai. O le tei mua foi leo tā alo e whātasi a ari mono na uso matua I a Julian,
I le mona Pasifika ina o filifili e tono malai mai no fore fale leo. Ai ni nai minute talo o filifili e tonu ai ona Kolosia le na skoale drua. Ina ole talia ina le skoale na uso ya ari momoatu le sa ele manato le skopito mata ina tule pe ana fa petolia. O le talonga le stonai wato ia le tosela o talonga o loka pinu momoa o talo savea. O le foto a whaalua ia i lea o na manu malo le mana Pasifika le drua mai ala talonga ono talona awali supalaka pe Pasifika. O le manu malo le mana Pasifika o stepo i nei lunga o le Blues mai Highlanders i le numero valu i le Fijian drua o lo sa whai i le taile. Ai ungo i talonga o le supalaka pe Pasifika o le ta i lua skoa sa maua kini na holo ma ngane mburi mai. Sa wha mau ni ele matua i tā o telo le manu malo o le awa le wha o le Hurricanes i Wellington ma vei ma se urua i au mai le nei tūlangi le vas Pasifika o manu malo ele Australia le whasalonga o le tamarsanga o le nei tūsanga. Sa whatu i lalo le Hurricanes i le Brumbies o lo tunanga tolu le luas fruiva tosu lima. O le Blues au kilani sa wha mo o le leo na sasaina le Queensland Reds tosu lima lusu tasi Brisbane. O nona winga o ye nei lea au i au kilani i se tūlanga la matia o le misia malita amarisanga le paumanofo. O le Blues, o le Champina Temireng. Crusaders mai Canterbury, wa wha wau le power o le latu ta alu, ne was a sort of wha na manamalo. I le Highlanders, i le Malaya Forsyth Bar Stadium, i Dunedin fasu tol se fulu Chiefs, lo sa wha i pele tūlanga mo wha salonga o ye nei, i le isi manumalo mata ina lima sumalona lusulua, a le Western Force. O le tālonga mo foi lea Wallace Titi tau mai le taimi umi sa malo wha manu oli ai o noa fianga olona vai. Ia tālona na ia so maua le file mo tang ta uma manu ia le so. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Radio Samoa, kasilima iwakuru amo. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Mo tupe wha moli Samoa mana tualo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātu wha mitoa e nao le lima tāla anta tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mea ai. O lo hawa noa fo le tātu direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha mitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātu la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pia o tātu ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo taimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia,
ave loa na yo walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili ona tāua, e le totongia, e mawhai foi ona whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Richard Barker fa fie fianga mo tātou le tai au sfulu valu minute lo tene le tula sfulu. Tātou te liu baili tātou pa kalaibe tātou fa marstilo le tai au lo nasonga fuole nei na mtaka le vayaso. Tātou iai ia ili nei fo ia matanga le vayaso. Ia tau fo ina whaisin tātou fa marstilo lantou ia tau fo ina leanga o whaisi leva o whaisi umi kele le koe whaisi kako fa marstilo. Ia ona ole naso malolo tātou. Ia lewa tatu ia le asonga fote lore la atatu se atu lore tatu fa marstino nei taiao le afu fa tasi mai marsunga fa fenga fa wa tatu fa marstino taiao le nei lore winga tapena mar tatu fa marstino tatu sumpal taiao asonga fo nei ia ai le ia na yo se vai ai le yo koking ai le malu solo afu ai malu fang vai fa tu au tafa lo ia le la mo lo watu tatu fa marstino nei taiao matalo fatu lo sunga fa fenga nga ba lo se fo bodi le taiao fo Atalo fate tia malo se fu mo malo langi ma malo foi lu su tia le ya so fu mo man langi ma le lo famalanga le tu atalo foi let no na fai mai fanunga le nei foi as fo vi ileli le tato au le fai unga fo ni masina atetia na lo famlo na ngale la na pule fa so fu ya mo le ola la na me alo fo le ola lo ko fe ola ndi yaso me a mai fu me mai fu ele whakau e tawhalo. Ngā kongu. Ele whapeka ki ala kai au ka whakau. Ala koe me se. Se ola se kasi. Ala koe me se. E angare so se tapa apa la kama. Ia wawe. Ai alu ai whape whamanawa. Oi le okisene. Nga winga ale se okisene. Ke ngale ame oi whanmai. Ia whato whalau manawa. Ia nā kua whai pasta e sau ngoa e mengi ole okisene. Ia whape fofuar kua ngā. Ia e kokongi. Ia ale si mea. Ale jau sau kupe kongi le okisene le ke alu whanmai. Ia langa winga mo kua wale ai kisiasi le la pea. Ia e fofu ina kua ngā e ala. Ore kua ngā okisene le ki mga mi.
wa pe ko ru yo e sir kama kama le ku le su mai fa ro e sir kama fo nga le fa ya nga ia mai sir kama la po fo nga le ma kwa fa wa i o fo ri ia nga e sa fa ia le po a ko nga le ku e se e ai ko fa wa kia isa ole lo fa na ole tu e tatu le e ale manga mai po ina mai e lau la au ia manga ba tangata le taia fo ia sa o kala vunga o ka ko le fo ka tavalia ia o ia ma o le fo e ke fiu e vali ia sa o ko nga vali ke vali lo ia o e un balu ese langa al palpala le fo esa o le la mo si fai fe au fo le fo ilangi fo la mo sa mo sa le ko sa vali lunga al palpala le ka fa pe po a fe ka ke sa va ke libre fo le fo po a fe se me se vai kai mi la so ka o vega que le lea Zola ole fa malo si awan na fi ina matu kalisia sel o fa na tu e le kalisia le tala foi le Paulo ia Filipi o ia Ephesians 4 alu no fai o por suma le iba ia e fai se tala le lei encourage ele singata so soangi ele singata yo nga vai vai nga mo ia o nga ile singa kala le la fai se be te kala le ia ai o ka kala le ka tv singa uso pos nga e vai kala ava pe ai na te vai pe la fa malostino te ia o tala le e ka ui tanga tale o nga o fa malostino me pa o fai ta o ku e ka kala le so soangi ia ke ia au e so al mana ia o tala nga paulo ia nango ka ko ke len ka ko negative me fai ka ko ka ko kala yo ki e solo bude le ska ka la ka so fio fa ka le ko so sa no fio fa ta le te fo ia me se foi la ka lo po er ka ka se nga fo le la ko ai ke fa ko fe ko ai lo mo sa ka fio fa ka e fio le ko sa e sa va e alu ka fa pe so ka negative ka lo ku in ia Malaysia meu foringa aka iai ala toila ma istanga tala te o ke fai sole ko e ma ile tu fai se tala fie loto fai singo forunga sa valvali se kala fa malusia alo sa valvali fai singa o fa malustino o te fa ku ia ele akili kai ia ele fa pe foi na tangata tono le o loto o kongoro ainga o ska kala ko kongoro ainga aka iai aka skala lei ela ku ele sau me o fai se ki ia aka pe ku nunga fe me sei ko fe pol aka pe fa pe pasuka nga ia la ko suka le so sang ko ki wa va le bag se tala fe fieles ake ale waru singa ka mala pe pasuka ela ko inga so fe pe pasuka fa le ko ava ku si ko inga nga re ma si do makuanga ala fa makar ko ki nga ka pasuka ia nga fa lo ki se kere do foi o ia ko mo si suka nga mo me lai ti ia e o foi la tatu fa martino io tatu e foi fa martino aka io tala le lei sa la pe la ka fa martino la fa ia e vai kala le le wa ko ko atumbu io fa tala le ia mo uma tangata ko ia inga mo ba ko le le soifua maloloina lei e au nei mo le tu vai i le tau o tala le de mo e sang nga le wa mai ko wa mai ele ko pesi kovi ko ka le mo kovi kingi se mo ke do meio peixa nga fi o lo fala ye au fi o mo kovi ki se ngo fola ko ai arka mai ka la tatu je ba tatu pa martino ya alu ka pa martino ya wa tatu e alu fa iba e dua vaenga o tangata matua mala malos tangata matua e fa sa fa la ngo e to tele tatu e matua le sa fa ima ya le aki kilo lunga le website aki le tele fa malos kingo na wa ai ba kulunga o le no fo fa ngol no fai ya vai se ngo fo le lei se ngo fo le lei e do sa o le sa fa e nga lo wan le chim yo e nga le sa e fai finga no fo le fale lunga no forma fai kilo le ya manaya falo lo mo tato e falo lo mo tato ya o ke malo si ala nga le fai ngo ku dunga de fai ka ku ka maku fa
Ya. Lima. Ya. Kago uwa beu. Mangaya. Kasi. Lunga. Ya. Falolo. Fa. Ali ai tatou. Ya lea. Kasi. Lunga. Dua. Kolu. Fa. Lima. Aya. Lunga. Kasi. Lua. Ya. Fai mari Lima. Ya. Bea. Ya. Kas. Lunga. Palusi. Lua. Ya. Kolu. Ai malini ya. Favela mai. Lima. Ya lea. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Alikua. Kas. Tua. Fai mari tua tatu ma tua. Luma. Kas. Luma. Lua. Kolu. Mangaya. Lima. Lunga. Kas. Alu lunga lolo. Au tafa. Fa. Lunga lolo. Au Lima. tafa. Lalo. Kas. Lua. Kolu. Pamulunga. Lima. Kose lunga. Kas. Lunga. Dua. Kolu. Fa. Aya. Lima. Ya. Dua fa pea. Alu markingo. Kas. Nga fa ya tama ya papa ya mia. Ya matutua na tama matutua ya. Lima. Ya. Kas. Lua. Kolu. Fa. Aya. Lima. Ya. Koso lima. Kas. Lua. Kolu. Desiku. Kas. Lua. Mangaya. Kas. Ya falolo. Kolu. Ya habitua. Kas. Lua. Kolu luma. Habitua la Kas. vale. Lua. Kolu lunga. Kas. Luma. Lua. Kolu au kafa wa pea. Lunga ya. Koso. Lunga lima tapta lunga lolo. Kolu lesiku. Ya. Fa pelanga vale. Kolu. Ya. Ya manaya. Kaf. Ya diliu tomatau. Kolu lesiku. Ya. Kas. Fa pea. Ka fa ya fa ngoi tino la tui. Sa ya. Kuat. Ngoi tino. Sau. Kas. Lua. Luma. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Aya. Kas. Lua. Kolu. Luma. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Ful. Kas. Lua. Adu kaf. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Ful. Kas. Lua. Lunga. Kolu. Fa. Adu lunga lolo fa mastilo. Adu lima. Iva. Ful. Lima. Kas. Lua. Ya tu ilalo. Fa. Lim. Ong. Lo ilalo. Van. Iva. Ful. Kas. Lua. Tafa. Kolu. Fa. Lim. Lo ya tafa. Fik. Van. Iya. Aya. Sek. Sau lesi. Sau. Tatou malosi vai le fiau. Kas. Lunga. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Ful. Kas. Alo tafa. Fa. Lim. Ong tafa. Fik. Van. Iva. Ful. Kas. Alo lunga. Sari lunga. Lim. Papi ngoi pa pel tiro. Van. Aya. Ful. Kas. Alo lunga lolo. Kolu. Fa. Lunga lolo. Lim. Ong. Fik. Alo lunga lolo. Iva. Ful. Kas. Alo lalo. Kolu. Fa. Lim. Alo. Fik. Van. Iva. Ful. Lalo. Kas. Lu. Alo tafa. Fa. Lim. Ngoi ya tafa. Fik. Van. Iva. Ful. Tafa. Iya. Sek. Kong. Yoi. Kong. Ya. Sau le sek. Ya, mangaya. Sau le sek. Ready. Go. Kas. Lu. Lunga. Kolu. Fa. Lim. Ong. Sa Fik. luma. Van. Iva. Ngoi luma. Ful. Kas. Lu. Ya luma. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Adu Iva. luma. Ful. Kas. Lu. Adu Kolu. tafa. Fa. Lim. Ngoi ya Ong. tafa lima. Fik. Van. Iva. Ful. Adu tafa. Kas. Lu. Adu lunga Kolu. lolo. Fa. Lim. Adu Ong. lunga. Fik. Van. Iva. Adu Ful. lunga. Kas. Ya, Lu. tu ilalo. Kolu. Fa. Tu ilalo. Lim. Ong. Fik. Tu ilalo. Van. Iva. Ful. Kas. Adu Lu. tafa. Kolu. Fa. Lim. Adu tafa. Ong. Fik. Van. Iva. Ful. Iya. Mangaya. Kong. Ya. Ya. Saungi. Au kafa. Ya, le la mingo yo kafa. Magava. Tafa ia tatou matua i lunga Ya, lufua. ready, Mai sila go. fua mana i Kas, malo. lua, Ya, anu kol, pea. fa, lim, Malo fa ong, pea. fik, van, Ya. iva, sul, kas, Anu fa pea. lua, kol, Tama fa, tau ang awan. lim, Anu ong, mingo ia fa pea. fik, Ya, alai van, mingo i fa pel mangaba. iva, sul, Bye-bye. kas, lua, Mingo i fa pel kol, mangaba. fa, lim, ong, fik, van, Ya, mangaya. sul. Ya. Ya. Taungi, ulei luma. Ya. Si inungal vai ulei luma. Ya, sabil vai. Go. Kas. Lunga. Lua. Si lunga vai. Lim. Ong. Au fu sanga. Van. Ati ngalu au ia ngal fa. Sulu. Anu luma. Lua. Tama fai tu le lunga vai. Ong. Tau a tele. Van. Iva. Sulu. Ya. Malolo. Ya, kudal. Ya. Kudal. Tu sauni. Taungi. Let's kas. Ya. Seki. Ready. Go. Kas. Lunga. Lua. Kol. Angaya. Lim. Ong. Fik. Van. Ya. Iva. Tino tahu. Kas. Lua.
Halo. Fa. Lim. Ong. Ja. Fiku. Valu. Iva. Sul. Ja, hei ja. Ja. Halo. Ai okka se ma ai sori. Ja. Ai. Kas. Ja. Alu lumal hai. Lunga. Ja. Ja, ko alu lunga vai. Alu lumal vai. Ko lunga vai. Kas. Lua. Si lunga. Kol. Fa pea. Lima. Lunga le lima mal vai. Valu. Alu lunga lima vai. Sul. Tamatau. Lua. Lima tamatau vai ngavale. Lima. Lima ngavale vai tamatau. Valu. Iva. Sulu. Iya. Ja, hawai kong. Don. Ja. Kango koso lu. Awan songa fosia tato ma. Peulima. Paual me tahu yang ayo tato tino. Pe fanga ka koso peche. Me fanga ka koso lu ha. Koi fa malo lima koso ai wat fa pi fa pe. Va. Ja. Lucy me ya. Saudi. Ready? Go. Kas lua. Kol. Fa. Lunga. Alo. Fiku. Lunga. Iva. Fulu. Lunga. Lua. Alo. Kol. Fa. Lunga. Lim. Ong. Malaya. Val. Iva. Fulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fiku. Val. Iva. Fulu. Iya. Sao. Hau. Kau fangale koso lunga. Ya, sao. Sao lo kuo koso lunga. Ready? Go. Kas. Lunga. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fiku. Val. Iva. Lunga. Fulu. Kas. Dosu lunga. Alu lalo. Fa. Lim. Lunga. Ong. Fiku. Val. Iva. Fulu. Ya. Malo. Como lalo. Kafa. Ngava. Liu au tafa manava. Nava. Kas. Alu tafa. Kol. Alu spiko. Lim. Ong. Alu spiko. Fiku. Val. Vale. Fulu. Liu tomatau. Lua. Kol. Liu la vale. Lim. Ong. Liu tomatau. Val. Liu la vale. Fulu. Kas. Tomatau. Lua. Kol. Vale. Lim. Ong. Iya. Fiku. Val. Iva. Fulu. Manaya. Au abakang kau bebela merkingo. Kau bebela merkingo. Kau bebela merkingo. Lo vai lo ok. Lo lima. Kau lo lima. Kuri lo lima. Sao mo tatu ele fai ele sa fai. Ya faro du malvai. Faro du. Toso du ma. Gas. Faro du ma. Lua. Sao du malvai. Fa. Faro du malvai. Ong. Ya. Fiku. Val. Faro du ma. Sao du ma. Gas. Lua. Kol. Sao du malvai. Lima. Ong. Fiku. Val. Iva. Fulu. Ma kong. Ai kong. Ya. Sau lo la le lasle. Sau lo mal pesi. Aya. Ready? Lak Ya. Sau mai la lap ka. Naya. Sau. Ready? Go. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ya. Fik. Val. Iva. Ngoi. Lua. Kol. Fa. Lim. Fik. Val. Iva. Fulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lunga. Ong. Fik. Val. Ngoi. Fulu. Kas. Lua. Ya. Fa. Lim. Ong. Fik. Val. Malie. Fulu. Kas. Lua. Lunga. Fa. Lim. Ong. Fik. Alunga lodu. Iva. Fulu. Kas. Lua. Kol. Lim. Ong. Fik. Val. Iva. Fulu. Kas. Lua. Dalo. Lim. Ong. Fik. Iva. Fulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Adal. Ong. Fik. Val. Iva. Fulu. Kas. Kol. Tafa. Lim. Ong. Iva. Fulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Val. Iva. Fulu. Aya. Ya, vaiane tatu mo tatu ye ma to mai le ya te mo tayau i longa tatu famarstino vai le ya vai ia la wa ya an fang vai saul pese ta pese ka ko dok Atorai. Asnani ne kuna de mama ye. Si. Awi. Solo con tiempo kayo tay kita bonge kukurei. Kau vale. Kau. Duma. Sa mga itanabak na ba. Ngirani ka pa nito mo ang ali. Aya. Marire. Shalala. Lalo. Kamaye. Sarunga de pongayo. Tay kita bonge kukurei. Sinagurei. Ngoi. Sedang itanabak na ba. Ngirani ka pa nito mo ang ali. Marire. Shalala. Lalo. Kamaye. Aya. Au. Sinatawa. Ngoi wa au. Sinatawa.
tawa 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 lima tawa vale vale sina kona sina vale sina kona nimsasi tawa Ruba Waso Ruba siga tuam pietay naine Aya slice Wait ya kahom Ira ki sound man ira ki siga tuam sound naine Lana tinano semani Dalo samani nga nikama yeah Amale Halo Aya Aya kahom Toma tua Vamos Halo Sao Ruba lima Lana tinano semani nga samani nga nikama yeah kama yeah Sinatawa 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 Awan kai goi kai pagasido Tawa Awan malos smoke Ayon chido Sinakona Sinanimsa Ali ay Sinakona Nimsasi Tawa Taraya Siroya Noa Asoa Ioya Nakonano Nakoheta Heta Dalo Yoya na Sinatawa 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 Tawa Kaya Tawa Sinakona Sinanimsa Sinakona Nimsasi Malo Ya Saya boleh aku diskak kau dia Ya Ada jauh Lupa Mana ya koye bakale olabu Afurira ile tele otangata Ele ilo asemea Wolo patata imulmuliana Toyo maifale Aya Dalo Luma Dalo Maluma Luma Yoga tasiruga otangata Dalo Fabeyo le angat Sika ilango Lano ele faita Kipyo taua Wale pelo e ovase Aya Suya Jules Pico Vale Luma Yes Aya Fau ino ola Kasi Luma America po samba Aka America Tosia ida file Po samba Tele ola taulo lama Tengo cuervo Saudi Dalo Luma Tawa le faita Los taulana Luma Soya to ilukian to ayaba Dalo Tele yolo pele Tiwa e bawan fau Tana ale la bawa e olba Dalo Aya Abraham Luma Oso lebu Pape oso tau faita Luma Pesau masalau nius para belani Akas espal Mama wale tele la lagi Fatu soinga ya America po ya papi Aya Rosa Luma Hotel au fau me atu Filipini Soba ni fata watu ma watu be Luma Tosia yo la fana Wolo ainga Wolo tolua Wolo kau ile fifi ya ile tua Tosia yo la fana Wolo ainga Wolo tolua Wolo kau ya wala fana Aya Wisu ibali me Iya Wah Ya Aya Ako matina bakua ya ba Ya ko anga fe fama skiwa le manga ya Lo swinga Ya Awa baba beta tomba tua Aya Tumata to lu swali to swali lu fa sa lo fa sa for san fa sa le lu le si sa my boy I'm ya my tata Aya Tumata to lu swali lu fa sa lo fa sa for san fa sa le lu si sa my boy I'm ya my tata Lo so som to fe fa sa lu e mos sa si val sa mo e fi ti fa
Asa mos musa Sivan samo e fi Fant pisang mali tau tuma Sivan fai kuka So al mea ai vai smea mawa Aya Saria oi baby E patule please Vale Saria oi baby Elu e mai le please Saria oi baby E amai ole kiss Saria oi baby E patule please Saria oi baby Elu e mai le please Saria oi baby E amai ole kiss Ese le mangai ya saudis kakopes Yoi yes
mangai ya. Ai vel mangai ya. Mangai bon ngoi. Shake my love, see my finally shake. Tunga lima. Tanga ol kape se fast. Aya. Eka dum here, eka dum there, eka lafa everywhere. Shake my love, see my finally shake. Hello, mangai. Tanga ol kape se fast. Eka dum here, eka dum there, eka lafa everywhere. Dum here, eka dum there, eka lafa everywhere. Ayoy. Toda música é pra que se vai orgar que sale me. Awa é pum pum e awa é pum pum there é kapum fa everywhere. E toda música é pra que se vai orgar que sale me. Awa é pum pum e awa é pum pum there é kapum fa everywhere. Awa é pum pum e awa é pum pum there é kapum fa everywhere. Salsa maya move ya wole tu. Eka via eka there eka fa everywhere. Oh my love se makwelo. Salsa maya move ya wole tu. Eka via eka there eka fa everywhere. Ayoy. Via eka there eka fa everywhere. Ya, la tu tatu peselea. Ono tatu tebi. Halo, Maraya. La upele. Tonu. Vai ngocho le O tatou ia safa ia fa lo du mal vai tamatau. Ya, kosole ia kuo lo fa pere vai ngabale. Ya, fa vai tamatau. Safa ia o man. Lo vai ngabale. Ya, vai ngabale. Anaya. Tulei luma. Farolo. Sa mal maso na ia vai. Sa lelo. Ya, safa. Safa isa lunga sa tua. Rafa tua. Alo vai kulei la lo bele. Bingoi fa pea. Lesi tatou. Bigo naya. Ya kau la ia fa sa ko pelo. Ya. Kulei luma. Oh, ya. Dalu. Ya. Alu macam-macam. Alu malang abali. Alu. Alpapaya. Ayah. Alpapaya. Kasih.
God bless ha mo yele ko le aso e fi de mo le au ngalwenga ya Maria se de Maria fa marstino de taya o so wa to mo wole le maftanga mo tatu tu no fia tolu yo o ru vai aso mo le fale aso nga fua to sa le ses fale dia fa malu wa ton ya le fu na so malu ro tanto ya fa tai lewa o le no le taya we o si fa singa malos sa le te fa tai le tu le fu mo ne ya ngoe a visita le si kala fia ai la ko ma isa ka la ko fia mo mi se so son ia fa malo si au ia ku isi kala manga ia lon talinga ne yaso tu polanga nga fa tai ile tua ia ma vi ia ile tu ale ki wa malo si ia nga mai ile tu ile fa ka wo se malo si fa tai le li Abanoa, wa abanoa tatu te loe, au mai fe le tu le poto ia tatu e mfai ona tau si le lia tatu tino. Ia, me se alo ka kola kula ka ngai vai kau hui le fulu angi usita. Ia. Ka kula ka le fulu la le, ama wala le fulu. Au le makua ki ngā inga le fulu le angi usita, so ke wo vai kanga. Ia, ai fafta ia tu na i tamama na i tina, ani so tatu wa tinu o le sa mo le avanoa fa marstinu. To tele le tu le na, mo le avanoa fa marstinu mai ai, e foi na i tamam tina matu te loala na mo le avanoa e faile exercise la tu le tai o tatu sumpa. Ia o le fe au tau ngolongo lava. O le pokalame fai no so sani atu ia atu oi, pile avanoa fa ilo ne pokalame mo tatu. Ta ua yo lo se fo malo loina, ta ua yo ma ola ma ola ilu mo le atua, ma tatu ma le o langa lo tatu ye. Ale lina tausi o tatu tino. O le a umi foi. Ai a fa le tonu le tausi o tatu tino ma tu e tatu le fa pala le ise ngalu ngai faia. Ia o le a le umi foi ona tatu waini mai. Ia. O tatu wai, o tatu e mafuai. Te tia ele se tala e tangata sa mai la loi kristete ma tala no le vaso. E king kongo le ista. O lan tala fia. Sa mai i le temile me vole le sausi healthcare o le tangata e whangarungi kongo le health sector i la lo i kalasikete. La ua futamai te fo mai o le doctor man nurses ngā mai le proklame le sa whai le sausi. Lena awa tu i emal. Sa mai le tala fia o la lo i kalasikete i rest home la lo. O lo makalulu e la to o lo whaka ua le exercise la kurunga le tio Samoa. O la na ia la whaftai e sasi fo le alo le atunu. O lo ngalue mai le loi. I le foi tu lalangi fa mai lantala o le matuata ua i le loi kala istete ta mama tina matua mai se alto tele le fata ua ino le exercise le fa kununga le tio Samoa a me se foi la i mangele le terrorist home mangele ya me se foi inicio e kalesia Australia pe ne le kalesia le meti Samoa nai tonu le sunga fa fenga ya ki ona ma le kalesia lisi foi na la to e la tourist home na o la tu fata ua mai Australia. Ia mnisi vaenga ke lope te au tau moli lea. E le mawhai on tatu sa vali e ave i aise fe au tau ua iai la tu. Al paule al fe au. E tau moli atu e tau ua. I te tonu o la tu loto mo la tu fingal. O le whai o le wha malostino. Ia umilo la tu soifua au na i le atua malantala le. Tele ngaluenga, tele me whaatino pea ona malolo ina le leo tino. A ona tausi le leo tatu tino ma malolo ina le lei. O le a tele foi fuafanga i tono lu a inga o le a mawhai ona whaatau wina. O le winga le tala, ia po le a le kua inga me ke manga e whai ke kua i runga whai. Ona o le a, wa tā ua, o le si le vanga tā ua o le mawhau whau.
a e tala noa e le mwhinga e whaia, e le mwhai. A e whaasoa e mawhai na e whaia. O le negative side, a te tia, o lo negative side. O le mea na ti Apollo. O lo negative mai. O le mea pauanga le mea sauil ti Apollo, o le negative. O le tapea o le mawhawha. O le tapea o le mawhawha. O le positive mai, o le mea na le atua. Nā wa mai paulo o te mawhaia mea umai le whaatasi mai. Te wiso. E o fo ila le tala la, wa mai a to ina a le aise whaatua, a le aise ngā luenga le kako whakukua ma kako kalo le whai. Ngo winga e market ka whakukua. A te ti. Moni, o le taulongolongo nā pe o le whaasoa atua le sunga le whawhenga mo tātou mal pokalame fifia mai, o le taua, whailau whaamalastino, fia oe, fia lu ainga. Oli leli, oli leli, o lo malas. Le se mesi do le tau o le fia o le ainga. Pe ana whaasoa le pokalame fifia mai tātou, ia maua o le fia. Le se whanonoa a fia lu ainga, fia oe, maua le whaamalastino, po lava nā matoe, ma maua le mea aia tamaiti, oka seku eri parengi. Ia ai au ni ngalo tatu whaamalastino i le aso whalaile nei, te whaauau tatu whaamalastino e whaaftaima vi ia le li. Whaaftai atu tamam tina matua, ia i le sumpa mai, matua telo tatu lena whaangama tatu po kalame leita iau, whaamuni ia tere le atua. Au ni e popole, ia o lea wa wawa ia tu wele suinga o le tau, na ia tatu po kalame sumpa na e mawhai ona e whai elau whaamalastino. Tatu sumpa le whenefewhena nei, pasta i le tatu no whaangama sani ia. Io e tia, ea foi, o lo tino o le manu. Ia tango le titilo lo soifua o lo tino o fa mai polo o tino oe o le malu e fio ile ngang pai. A fai lau tau fale tonu le tino tau. Lango winga. Na mia singa fa malo tino o te le lui a le lui la tau. Ia o ngalo soifua mo le li. E umie vo lo soifua au auna. Sa unga ngai su mai na nei. Sa mo mai lo fanga o ia po kala me ka mai kia. Mai le tolu tau sanga. Fa lima ongo fiku. Le fa tino le sunga ya Silumana ya le sunga le head coach ya Silumana tangata matua au ke pole le foi ya te tia ma tu me seve ya o ye fucking walking ka matua exercise ka makua e pisa inga ya ko anga ko inga manga lo makua ko sol ya le au malosila ya la tu we fatino ina le exercise la malos ngo inga tolu va enga ka ko por kala meteti lo Maria ila lu va bea wa tali tu la onu wa matal tatu por kala le amaka le exercise fu le fa malo fa lo ma solutino va que le la ko e lu karonga e que la fa lo mo ma solutino e kwa so ko muskalo Maria na wa por kala me ona tamaiti ia le fa martino na wa fa mo ona tamaiti to tele na te fa na o le wanga ia ai la wa fatino ina le sunga ya Steve Silumana ia po kala me mona ifana ia avatu tamaiti la wa ia la tu po kala me fifi la to e ke lo que quiere ka o po kala me le wa amata tato i tamaiti o i encourage ai tamaiti ti me ka o le training i ta longa wa le ska me ki ele fa le ke le kuskusi le aonga ai olanga career ka alo e fia ye la tula i a makan ko lengi wanga le lo to lengi exercise maluka te lo makua on kwa superstar mo foi la ko fit la kula o ngai le fia moe kasi le me lenga fia moe ka me kila alu i vale wala o fai ke le orking ale te po kala me tamaiti po kala me tangata matutua le tai le mfaina le tai e papa papa tu seve ya po kala me na tangata matutua ya o mantua o te malos ai pi o le tai ia alvanga le papa fata la e tu fale ai ia mana tina matua le ipe ia ia pe ia pi o na tina matua ia le fatua pe ia o oli tusi na tina matua na le ia fo e mo pokala tangata matutua ia o la malos ia la fu i pokala tolu la vai ngai fai ona fu so ni tatou la fefena nei o te misia ta ua le savali ta ua le ngai yoi so se tu ainga famastino o te misia fata la tu fale ai al fata la na so so ni te ria joy ia ai te lele bono e failo famastino te lele swinga ma wala tatu team tatu alo le fefena nei ia e te inu ai la kula ma vaksa fang ma vaksa fang e tu so team so alo ia mo e failo famastino a vanga na tolu po kala me mo fanau o la te ia le sunga ia Steve ia sunga te tatu po kala me ia al vanga lona lua tamam tina mantua
o ila tu e le whaingatana ta mo e le te i e papa wa tau fo wa matua so i fu o le fo ta mali ia ma ngase o tino pe ona iai ia tina ma tu le te pe ia oli o ila tu fa le tonu au o le mfainta fituli ia ma tu mau ia ma tu malolosi la ia mfai ona so sani mo le fefena nei o tatu pokalame na le fefena le tatu sumbertali tu lai ono fa ia ma sani tatu nai manukau ia fa peke o so mo iti rangi drive ai sa voi ko Boundary Road ia nei te mogol fa ia ngal fa i kele pa ele le ngis ia na lo tu la ia le ai fakala ele ave le ma ko lo fakala ave con el ben ai fa ka ku dio ka ku fa malostin a fefena nei a solulu mal tai ora stona al kala los ko ngai ko fe manga ia ku mai lumal valu ai ala kai ia o lo la ka maruru e saulo e fa malostin mana ia ia e malo fa te molta po kala melita lu sunga fa fenga ngo te lo la ta filo le fefena nei la fo ta pena mai le afionga tu seve mo po kala me tanga matua ia mal le faltua ia pe ia mo po kala me nei tina matua ia tau ia mo la tu o le wa ngase fo ia wai ele ia olia mo si faltua ia oli la sa to yo o lio te lo le ngase ala e vala uma le li o le ara ia Ingale o fe mai usa. Ase. Okay, lo ngase ala o li vala uma le li ia ia e faftai mo tapo kala mele nei tai lo sunga fafenga ta filo le feferani io e te fam na te to la kala ka ko vai te mini ia i salau to furinga i to sen road al mer mali mana ia ta to vai ali kiki but la fitua sol vai eso ia so va ko son fua ka u le so vala ile e kala le ival ta o le ko lu le fefi astona ia sulu o el valu nga sulu arasa ia o le limba anga ele valu le po mo ko nga vai le mana ia ka ko fa ya ele ka felo ngangi oi awalangi nalo pe ia lo fa lo ngole challenge mul nei o le 12 day challenge ele ia le fo ile 4 weeks ola so to na ola so sala mala so fu pe ia ngo ke fa ko alu e fu ai lau to elo le si lo vai so mul langa o solo male kai le ke ka lo longo ka penga mai to ia mai soli o kimi si so le mai ke ka kenga lusi so ia mana ia o lu tau na mo tatou ia ai la fa le tele le afia fernande ia le tatou wa vaingana ia mo le tatou challenge le so ia nga tele le mo lu si fo maloni ai suak ngangi ak felo ia sa mo le nu bele ia o se tau tua na ne aso malu ave fale o to fingalo se tala pa o papa anga leile tua mo wal file mu o le tua yo to fingalo ne aso ia ile anga le le o le tua nei fanau fe ngai maonga na to fo fe ngai fe au mga luenga ia ile anga le o le tua a to e fe loa ile aso faleile pa ta ia tu le tua lo to se fua mo so ma to wola te tia fa tai mo le proclame nei ta ia fa mo ia le tua lo sunga to se mo nei fa mo e so fa Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. In this update, the Police Minister is rejecting any claims a dropping of standards is coming from political pressure. Police are auditing hundreds of police college applications after 3 people were admitted despite failing physical tests. The Police Association and Labor claim the government's changing the rules to reach its goal of 500 extra officers by late November. But Mark Mitchell says any issue will be from the ground level and not from the government. You've got 3 cases here. The police have said they'll go back and have a look at it. But, you know, from my experience getting around the country, they're doing a really good job in identifying good applicants and a strong pipeline of people coming into the police.
Meanwhile, the minister is satisfied with the response to gang conflict in Hawke's Bay and the Gisborne district. Officers in those regions have been using special search and seizure powers at least 26 times since being granted them on Thursday, arresting 6 people so far. It follows recent tensions between the mongrel mob and Black Power. Mark Mitchell says it can take just one incident to build tension between gangs. Us as in government have said that we're not going to tolerate that anymore, so the expectation is there's quick and decisive police action, and that's exactly what's happened here. Christopher Luxon says the government's working to make sure more early childhood support goes to the families who are supposed to receive it. Our newsrooms revealed the maximum $75 a week rebate has only been going to 249 families, far fewer than the 21,000 who were expected to get it. The eligibility criteria is now being expanded. The Prime Minister says the government had been focused on getting the policy in place for families as quickly as possible. A 30-year-old man's in custody after a car ramming at a Filipino festival in the Canadian city of Vancouver. That's left 11 people dead and more than 20 injured. David Eby, the Premier of British Columbia, says it's hard not to feel rage. But I want to turn the rage that I feel into ensuring that we stand with the Filipino community, that we deliver what they need, that we are not defined by this. That's news. In sport, a 5-way playoff at the LPG's first major of the year. 5 players have finished at 7 under for the tournament and will square off for the crown. Lydia Ko finished in a tie for 52nd at 5 over. Ronnie O'Sullivan is 1 frame away from reaching the last 8 again at the World Snooker Championships at the Crucible. Taijust Asifa has shattered the women's only world record in winning the 45th London Marathon. Asifa, the silver medalist in the event at last year's Paris Olympics, pulled away over the final couple of kilometres. She crossed the finish line in 2 hours, 15 minutes and 50 seconds, beating the previous women's only record by 26 seconds. And Kenyan Sebastian Sawe won the men's race. That's sport. I'm Malcolm Jordan. E fia mona rento se whailo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lusfun pasene ua pa uma wala loa ile tongi pe asili atu ma le tolu aso i te whaonga i nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele i whale olo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe moli atu i le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawe ai o loo iai le wha mama avenga. E iai le tātou account i New Zealand. Be la fosao le Moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy be whaonga foi low credit card. Monisi whamtalanga walau le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasionono le Facebook al Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe i au malanga siasi i Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha mitoa e nao le 5 tala anta tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha mitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au
Danga Sabo, a lot of fire of Tino Uma, Ele Tantu, out Nangale, easy pay, Maratua, Elatele, Fitus Fulu Tatu La La, Fa Sopolia, New Zealand, Fabio Tatu, Officer Tolu, Tara, or Tahu Humamangele, Befang Pacific Easy App, Poly Direct Transfer, if I saw I look me, I see the Atona Fasa, we don't to be what Tonga Talip in the city. More this of Talaga, Bala Aule, over Salau, or Tasiodo, Bonu Beramasani, Yaukilani, Ole Lua Fituano, Fituiva, Fitufa, Malelua Fituano, Fituiva, Varfa, Pacific Easy, Olaba Angamo to Befamo Molly Sabo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Wow,
year, we send way too much waste to landfill. But the little things we do to reuse, repurpose and recycle make a lot of difference. Food scraps can be turned into clean energy. Many household items can be repaired and find a new home. And of course, we can recycle glass, cans, paper and some plastics. To find out more, search Waste Nothing. All together Auckland, Tāmaki Turiki. For 24 hours on Thursday, the 1st of May, senior doctors at public hospitals and health services are planning to strike. If the strike goes ahead, patient safety will remain our top priority. Hospitals will remain open, but ED will need to be kept for emergencies only. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. O mamawhatūni ai tā lafu i lo mawhauwhau. A whaia i aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fsosoani e kili ai au ai tā lafu. Ma toi wha a fo i mai lo fia fia. E mawhain fsosoani atu e toi wha atu langa le wha o ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 5 O lua lua, o walu whawha, 5 E file muai lo mawhauwha. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau, pe bala aule, lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha, mo le Shine Dental. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Luas funu 5 minuta leo tena ile tu last maltasi pele fafonga maltatu watu nisho tatu fa fie fianga musika so ife loi mo tatu le leita ya o tatu lo ina fole atu tu te manga luenga le ya songfua ya bal manatu lo solo ngore le manu wi ale ni fo tayao yo tu te manga luenga masani pe ona fianga yai malo lusu malo fa malos te fa malo atu tapo inga ne tatu tamam tina matu mo to malawa fa te mo tapo inga la mtanga lo yaso po ia le vi inga ile li ilona alo fa molona anga le lelo tu se fua ya maso tatu wola o le lavolo mo le malo si ati tatu pa talo fatu ma fa malo atu ni so ilato le nalo fe ngai ma tu te manga luenga i tonu o fa pui e ilato le lo mafuto mo ilunga tatu po kalame o le wa ya o ngana i maiti mo le nei ya kwata fa malo atu fo ia te utou mantu o le utou tali watu i fofuanga masani ta penanga o nei fana wa onga malo fa fitai fa malo atu ya te utou yo te manga luenga masani ya pe ona tamu fai e fafango ta mai titu te lo fo wa le amatanga o nei va yaso ma le so o fai si fa tu ngata fafango ngata fo nei ta mai wa o le wa va yatu ya wa mana ya le se mana yo le afu o le moya ta mai titi male ala ya mata TV ya a le pe fa tu ngata o le to ya om ya ai fai mali ne te mai ya lo fo ya yo to masani le usu nei va yaso fai ngo fie fo ile to yo nei te mai le a onga la to ai fa malo atu le ya to mantua ya ma nga luenga fa tino ya o le una i ona te mai e ni so tatu fa na wa onga fo ile ai le sa fia ngai ma pa time nga luenga ile kwa ile tu anga le onga o le tu alalula e te mi foi le alo no fa melta ma dit wa mana ya si o to e fa wa a se la tu university si fa wa ya la wa onga si ona o le wa mo nga luenga so sani ate o to mantua o mana ya la ngona mana ya manatu o to fa na fo ile ina im fai on of so sani pe mo nga luenga ai o tu alalo ia te tia mo pokalame mo tanto umaloa ia lau part time fo ile lau ngaruenga umaloa lau part time pe ona e fianga ia ile kwatale nei a o lewa to ya tu ulo ngaruenga to tau fai te fiwe u le seleni pe ha ona manuia tau fai e te fiwe maua le so sani lau tamama lutina pe a he u le lau tau fai
le winga lo famtalanga fo ile langa I te mi tatu te ola tatu te whainga ruenga ai wawa ia tu wa mana ia se e mai o le tupe la tau tu tono lau account ia ma ai wawa ia tua ua ma whai ona e whaatino ina nisi mei tu tono lau a inga ia ai mai se fui o me te manha o ha o ia e whai ia ono o leua maua lau ngā ruenga whapea lolo ma ia ila se isi si teimi tu e wha mai ala pepa se isi si teimi tu e wha au ia lau mta upu ono leua mausia o ngā ruenga ia mana ia pea la whai atu tala mana ia nala ngona mana manatu ai o lau ia fisua soani e te tuuloa whaafai talo na tu e amata e te tuuloa whainga na tu e amata ono o leua mana ia le se emere se le ni o lima ai o le tu olalo ai al tatu pokalame mo tātou whanau a onga. O malo le taimi wa toi hae le a onga, toi fo. Toi fo i wha au lau pepa ia mahe a le lei. O le tau sanga o le mea vavi. O le tau sanga o le mea vavi. Mawe le alu tau sanga, ai tuai le tātou mingoi, e le o toi turinga tā le tau sanga, wai le wa uma apelila. Me yuni uma le ono masina. Al so soani la mo tātou whanau. Te lo fo le tu alalo le mo tātou mātua. Tātou tomu whai tu leia tātou whanau le nei taimi. Ave o e whaauau ala tu mata upo universite. Ia manisi o vaenga, manisi o onga le nā uanga ia tu eila tau. Ia e whai eiso la tu rumana i manuia. E te lele fisoa soani mo tātou mātua. Pe aho ona I ule leia onga nai tamaiti. Ia ni o tau walo ma tātou whanau. E ule leiloa o le nau ta inga o le matua. Wawa ia tua whaahu ule lei maisi ana tama. Ia maua sana ngā ruenga le lei. A o na sao whail tamaititi I le ngā ruenga le lei. E ilo utali tonunga o le ama whai o na fisua swani le amo tātou mātua. Pe a o na tu ule lei le mafau fōru tamaititi se mea o ngā. Ma se luma na imanuia. Na te fia whaia se mele lei molon ta māmolon tina. Oa, watu se tala fo I lea o na o laute ilo ua to ea o ngā nā mō tātou. Yo o ia tātou whanau ia anga ia tu ia o ngā maurulunga ma universite. Manisi o ngā pēna ia. Ta tia ngā ruenga. Ta tia ngā ruenga. Ke whiwe koe. Ke whiwe ure kupe la poa pēa o ngā maua le leila o ngā ruenga. I umanuela wa o ngā whau ule leita ua. Whialua I atu ma le suki manaia. Whialua I atu ma le tōninga o le kampangi la le ngā ruenga. O le taimilene, ia ta ilo ia ia langa ese tamaiti. O ese tamaiti na wala tau ia e whainga ruenga lei, whainga ruenga a wala tu. Ia le atu nuule nei. Te atu wawa ia ta mātou mātutua. Warua koe fia a onga. Io, o awa noa le au maua a onga o le atu nu. Maua lo le awa noa a onga, whamahe a lele a onga. Whamahe a lele a onga. Mau le lumana I manuia mo o tau whanau. Ia maua le lumana I manuia e manuia I ainga. Ia ole, so sa dia tu na mo tātou whanau. To e tā pena o ngā malnei a kuata o tātou iai. Whatasi ei malau talo I le li e fisoaso ani mai. Ina ia tā pena le leilo mawhauwhau. Mo le to e hae wa onga I le nei kuata. Lei ola se mai niso tātou tala I tātou tala I ma whai o tūna mai mo melo tupitono tātou atu Samoa. Ala fai falau te le lau fai tau lunga o penga tawhailangi le tātou tau tua ia mai sida fia iai ia melo tupitelo le tātou watu. No, leo fai loa mai e o so ta inga tele vave o Yesu I ta vai o ta penatu bolista palo te tele. Ia wa, lea fu o ta penatu I tu malo te tasi. Ia wa, leo no foro foi vai nga fai. Ia mai tu malo o le asa ili se tasi. Ia o le ama fai. O na fai masui o le latu I tu malo. Ili si whainga parota le laloti. Ia lau whaparino mai, lo whailo mai, ia wa iai tu malo, le wa iai tāpenanga, ma wa mamoli atu niso I lato. I tu tonu o vaenga whai, o le atau vai, ili si whainga parota, po ili si whainga whiwhiringa le atu. No, o le si atatu tala pēna tāpena mai iai whaapopo tangata mai whafo o avea masiti seni po tangata anu o Samoa. O na winga o le wa iai I lato o leo whaamanu e ina, I si ti seni, po o leo avea I lato matangata nu o tatu atu no Samoa. Lau tele lau fai tau iai lunga o penga tawhailangi le tau tuala vede Samoa pe ona iai. Tolu ngase fau o le fiva o ponaivi. O le mailea. O le awani I fata malai tātou. O le mailea.
leo fa ilo mai fo bono nga se fo le wo yai o le fiva ponaivi mo tatou fo ia le no fo nei fa ana e vili to ainga so sa ni mo tatou ia a nei tatou ainga Samoa ai mai se tatou fa na ia awani fa tamala ia i le fa mai lea pe ona pe sia pe tono tatou wa tunu le sia tatou tala lewa ia le tamari o tatou wa tunu o leo filia le fenga le malu hemen ya lewa filia o ia tonu o le office of Amsnonga lewa filia o ia tofio from Sino ia le Amsnonga molunga ni sila maria fa te foi to fainga le alo tatou wa tunu po le tamari o le tunu ya pe ona e fo lan tau tu tolo tatou wa tunu Samoa leo te taliu malia tunu fa tai di sa i malo tala tu di so pisidi sila Haiti le lango a pulenga o falemeli Samoa ta sile tala pe ona mai tawina ya i lungo pe ngat failangi ya le pe ona ye le tala ia pisidi Haiti e lango ta tala atu e pisidi Haiti lango pulenga tatu family tono tanto want no pe na tala na le watu na tu le fa fonga mai le atu no nei te tayau la fa fa le ye lau fa tau i lungo pe ngat failangi i le tau tobla urangal bi de Samoa mo le mai tolu amo ya pe ona ya tatu tala mo nei va yaso mo lo namtanga Vaya son tatu nei na umata i le sainga sampini ia i le talonga lakpi talonga lakpi i le valo under 18 le valo le onga Wesley fatasi ai male onga le palaudi se talonga ina mata ina o se faino na mana ia le talonga pe ona umata i le fai unga le vaiaso oka ola mai tau ese le anga ima le moteli se la faita mo faingo ta alonga sa ye faingo le vaiaso para vaiaso atolen tatu nei ai peila le ta alonga le na utitil fata malo palauli mau ile vanoa le na sampini ai lo ia wes a se ta alonga ina mata ngofie wa mawalunga fo le tulanga wa ye ta alonga tono le tatu wa tino ese le mana yo to fa malo ti pule onga fa ya onga lango matu i tu o tane le si a onga le no va ia ti yai mana ia le afo ina mawala tu i puta sanga lea o a sau le si a onga le no ti ti yai palaudi mana ia le na unga fa o ka se mana yo to fa mana ia le sau le moteli sala fai ia fa malo fa tai atu pule onga ma ya onga ia i tau whainga fo o talonga le motele salan fai ma tango fia ia fo le motele salan fai tele fo o talonga lena fa manu ye nai pe ona ye le fa nga lava yaso table wati lo tolu sumal family to the tale o le tu las malua o le lua se fu le te ai le tu la lua ile o ulio le aso tofi ilu matonu wale fa inga pinati na i o tahuhu lua se fu le te le tu la lua ai mua ma se tasi o pasika ilu mai na ele mamau mai le primary finance ina i o tahu ile o ulio le aso tofi le ulio le aso falaile o le winga la utala le tau bomoli atu le anga e te wawa i to telefo i tatou alum tama whanau Samoa melo te pasika kama fo ile le alu wasi sisi lunga le pa ai o le tūlanga sa yele whala lave na ile a o ulio le aso falaile alu wako le pasika sorry ai wele le vanga mingo ile titi atu la ta vale lu matu ile fafsanga i male kale sia worship center ai kala ri le mal pasika mombole so onalu so onalu feto ai mal ta vale o le winga la utala mo tanto ye fifie ke wila ke pasika e malo aku ka vale e malo aku ka vale lo pasika lo winga mo tanto la fifie faita malo to nga ke le pi ke malo vale se tu load fa fonga la tunu ia e lo le meta tauna fai wa afiko ai mar ka vale e le ka vale e kur ka vale e malor ka vale ai ka vale nga pa ver kala di
O le mela e sino na taua. O le lea afia yo ni fale le mo. Lea afia mo ni tawa le sa tutuai. Lea afia ni tangata. E ngā le pasika ngā mu. Kala li le pasika. Paule vai ngā utitidoi o le asu. Na afia ili tilo nai ainga uti lena latalatane. Ia le fuisa tatala le fale ainga le fatui le apinati nasu. Ia malumatu. Ia na afia ono le asu. Ai mo tātou la ia avita vale. Mo tātou ia fie te pasika. Te wila e o asisi le pau. Ia aua. O to e whanatu ngā te wad paula le me maua. O le ka vale o le pasika si vasiva ka ko ke pasika si piko. O nei vai ngale fa tu mo tātou langa o le lava atu tiro fa lava na sa tu puru fa ingol vayaso. Lena mai tawina ina mantua I fa le to no le tatu pasika. I o le na se pasika. Au ke ro la hai o bar gaming e ku uru ke pasika. O vale. O vale meta o malo vale se tu lo fa fonga le tu. Ia fai maria la ia. Fai maria la ia. Va tu fa tuanga. Va tu mo se tu ala lo mo tanto. Ia awani tu e fai to inga titi taba. Dai bale wati lo tu luas ful mal tasi bine talo le tu la se ful mal lua.
She told us she... Ua mawhai o na aura tula polo kalame le lei mo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame le mo e talo falava. Mo wape te re lima lo na whai ue balo. I o tau wha au tau ta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua wapi whapei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia te tonu a tau langa wha tau. E tupulanga tala bau whale o loa ma o loa. Whaanga uia e nei tupulanga tala bau. Na so e ina ma whaatala noa ia tupulanga tala bau. Pe ai sea ua le whewhea i le tūla pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia whaata i tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai tala bau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o Satani. Tusi mai pe te o Satani. Ua fia ami o leona fo. O ilo e Satani o Yesu e whaatu sa. O le leona o Yuta. O ia oso lo vo i Satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaaleanga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le Apostolo Peteru. Au al ta'alo. I le malaya Satani le au tala bo ue. O le malaya ta'alo Satani e le aise tu la fon. E le aise lau foni. E te le fifiri foi i le taimi e tau ai. E le tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. E le wala au mai foi Satani. Ta pena o le wa te whai te hape tau wina. E fusu le anga Satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai lava male ai so malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e Satani ma wha po oe. Le i tatawan tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e Satani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo larolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua o lua toru fitu o o. Lua o lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Vai, o Yesu, o Allah,
la uo o Yesu e alofa vale anga manu Sauni ali faa o la tanga wa mangalo a uanga sala wa ai oe ne ie sia Yesu le ala ile manuia wa atau mati mai o so ilunga alanga o sana aleluia Tatou oli oli pata sine matato vi alona lele O Yesu le a ua manu malo Tatou ua ia mua o Sanga i mai tuli sota ai Yesu ua lata lata mai Pese mai CEO lima maalanga la fafutai Ya Yesu le tupu O ia ua mafuai Io e lalo mai Ai sausi mai a mi ia le matai Ya Yesu le tupu O ia ua mafuai Io e pese mai CEO lima maalanga la fafutai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai Io e lalo mai Ai sausi mai a mi ia le matai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai Ola tua malosia tua Yesu ia e whai noa Whaaula ina ai se angana o e noa Ola tua malosia tua Yesu ia e whai noa Whaaula ina ai se angana o e noa These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. A whai o iei se taavale ua lewa na e mai mitia. Tusua ne loa ile high pin cards. So se taavale ele lei ato atoa. Tu salava pe le lei lau tutogi ai talafu. E mawhai lava o na fisoasoane ile high pin cards mo oe. Tusua ne ile 5 Totasi, Great South Road I Otahuhu. Pe apalai I lunga lau penga tawhailangi. O le highpincars.co.nz. O le au nata le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mo le va aia le neolo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale o lo on hold, ma ta vale o le o toeta lia luba o le awala. Ta si lava le fale engineer, mo o mai so se fisosani e le tuatusi, se lau lua sumalaiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, 255-5555, 255-5555. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai vatolu. Radio Samoa. Tasi mai vatolu. O te ata I leo ta wha ingata Feo a I solo I la no Koko mawale si e asoa A ole wao fefe ua oli mai E fe tau nei mapamota E vele mai E mole ai le manava E vele mai E mole ai le manava
pangata e fitu lava so e tele ai ai e te inu ile a fai vai a o atolo a mamo a foki a se tala no mai male ka longe lo tu mai wa o lo to vai vai ai male ka longe lo tu mai wa o lo to vai vai ai mafia ile pala pala ma atu atala ma ile asosa e mawai se mapusanga kafefe ai loa mai ele tino le polisi o Samoa e misi ato a maleolana e foro faua e misi ato a maleolana e foro faua Besi lu ki se o fa fianga mo tanto lo se mali mali tempo lo ati to e fa minuto talo le tula se football le lua tale tula se football lua to e fa sala wina lo tatu tala mai sa mo lona fa sala wina le fo tema lo uli te tu bla danga le fianga ngal mana tu ba tipi au tanga baya o kala bele mo o le tanga mo le baya so ta o le upo le tu mo tanto o le tau fo ile mo fa mo tanto fianga tu te manga luenga ya o le sudu lava le yo tatu vai mo le mamla mo yo tanto wala le upo le tua fa mamla mai tatu fo longo mo tatu savaringa pe ona yai patalo fatu se usi ya misa anae prada e se le yo ngi kama giki wai alo fa mo fa ma oni sia na tautonga ya lasi ya ngal tamai titi wa tautola va yo iloti isa manu ya ula sanga ne yaso ya e adu le de fali ma faise ku ka fatali mai lasi ma vai le van piniki pele to yo atinal to pito no misa ya wo paga u bala baltado por kala me mafuto ba dik table ya so fatalo fatu to wolo fatu mo to u malaba da pele mai le to faya fonga mo se man Francis ona wale fa o wino dado por kala be se pa istemi o le fiafi ya o el manatu to ulunga tu sita tu ati wala taka le ya so lunga por kala fifi mai dado to e filo le aso ata yao o woni ngal por kala masani tatu le aso ata yao la ma fa na fa fonga dado por kala masani ya o le tatu so ta inga fo ile ma America le sunga ya kena ono ile aso ata yao a mata le upol poto le aso ata yao se mai le tali tu le fulu o la mo to te pola inga lu tau le man family a mo tatu a inga pe ona ye to tatu por kala me to te pa ile a inga panga solo fo ile oniso por kala masani matatu musika so fe filoi se pa e fo ile tali tu la se football lo le aso ata yao al fongia le tua ta ia tolo to se fo ma solo vai vai por kala me tia tatu to e fe fo ile aso ata yao le mafta mayor tanto li ai man wi atele le yaso allo fatu samo la tunu pele el pese le wolo fatu e mo tu samo ai mai so ya misa anae le fatasi mai lunga datu por kala me male au finga lunga mala walo mafta mai le yaso jang le fai popo male jang le tamati tino fali ina wo ifane la tai allo fatu samo la tunu pele sei fo mai maru ya
Tanania, Olo Nana, Ia Oego Ulagona, Darling, if you follow Iso Ufanonga. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i le amatanga o le vai o sa fōu tātou mafuta. Ia usi mai al whaafonga le tautua whaawau o tala mai lo tātou tano. O vai maunga tāsi ma vai maunga tolu o nisi eo i tū malo whaapalota. Wa whaairoa lau tele i lunga o whesota inga tele vavave le social media. Le ave ai oni tamali i se to'alua masui tau vao le palo ta tele, o loo so ai nei alo tātou tano. O vai maunga tolu o leo wa whaailoa i se tasi o matai o le fioanga o maangiangi, le sunga tai o li iseu taima le langi i sauni a fiti. Lona ave ai masui tau vao e langolongo ina le vaenga wha upu whai e pui pui ai ata tau tangata, le hero PP. O se tamali i sa ngalue le mtanga luenga o wha masinonga, ma le whaafoina ma tau putou whaamasinonga le tele o tau sanga utonai. Ae na whaawau atu lana tau tua i le malo, i le mtanga luenga o a onga mangano. O le sui whaipule lo a venei ma sui usufono i le pālemene, mo le na fōa le tu malo vai maunga tonu, o le fionga lea lauti mu ia a fōa wele se ai. O lo langolongo ina le vaenga wha upu whai o le wha atua tua i le atua Samoa watasi. Sa manu malo i le palota le titi, na toe sa ili eise sui usufono le tu malo palota, i le tau sanga e lua afe lua, i le o tu malo le fionga tapunu u Nikoli Hang, na manu malo i le whainga whiriwhiringa, a vai maunga tolu i le palota tele o le lua o lua tasi. I le tu malo wha palota o vai maunga mua po vai maunga tasi, o lo tu la ia i le tovi whaipule, le fionga sula manaia tau ili tui vasa, ma o lo ia langolango ina le vanga wha upu whai, e pui pui ai a te tau tangata. O le stona ina te nei, na mamoli ai i le vaenga wha upu whai, o le wha atua i le atua Samoa o tasi, le sui tau vama i le fioanga o laulii, o se tasi o nua e o fia i tutonu le li o lea i tu malo palota. O le fionga paunga tala le lei paunga, o na whiriwhiria lea i tu wha upu whai e lango i ai, ma tau va ai leisi palota tele. O le mamoli nātu o lea tamali e peo na Samoli mawina i ata na whaasara lau i upenga ta whailangi. Le fio atuai o le fionga i le sao whaapito, le fionga le niu vai niu teo, manisi o matai o le fioanga. O paunga tara le lei paunga sa avea ma Palestine, o le whaalaptonga o tālonga Samoa, le Sasnok. O le lima tausanga umawai tanu mai te semo le tausanga i lua o. Na tu ina atuai tūlanga tangata nu upo o Citizen i Samoa, i tangata e toa se furu wha, o isi atunu i fafo sa tālo sanga. O le ua wha o popo pēle nu mela o tangata mai fafo ua manuia tālo sanga, mo le fia mau o Citizen i Samoa. O le vai aso na te nei, na wha mautu waile a vea ma tangata nu o Samoa, o tangata e tolu se furu ma le iwa, o nisi o urunga li i malatu whanau, o tele tau sanga o au mau i Samoa ma ngā lulu e ai, a o nisi o loo whaatino o lātou pisi nisi. O le fionga le tamai tei pāle mia, le fionga fia mena ami mata awha, o ia o le minstao le ofiso mata abutau whamalanga i ngā le malo. Na sau noa e whaafitea i lātou o maua Citizen i Samoa, i le lātou sau le tamau a ingo le atano. O le tuai maua o tali o tālo sanga le tōtero i lātou, o na sa whetau i le teimina mai a i le isi whaatau tonga o tangatanu o Samoa, le se furu ma le whāna whaamanuia ina tālo sanga, i le whaai ungo le tau sanga e lua o, ma le pipisi o le whaama i koviti, ma tele ina tāo fi ai nisi o au nanga masani. O i lātou o manuia ma taria tālo sanga mo le avea ma tangatanu o Samoa, e malanga mai nisi o atunu o Asia pe o Saina ma Intia. O isi e mai sa sa e tūru tonu, e pe o le atunu o Iran, ai o isi e mai le atu Europa, ma isi e mai le Pasifika. E le ngata o lo ngā lurue nisi o i lātou nei le whai o pisi nisi Samoa, a o nisi ua maua so tanga, o na ua mau paolo pe whai poi poatu, i nisi o tātou tangata. I le whaalawi lo ai o le pesi o le tātou o tunu i le wha mai fiva po na iwi, po le tanki fiva, e ono ngā senga se fau o wha maunia, ma o atuai le numele le sifuru lua i le te minei, i lātou ia wā fia le vai rusi o le wha mai,
o wha maumaunga mtanga ruenga le soifua maloloina, mai la so sfuru whao a perila, e o atu le so lua se furu le masina nei lava, o lo o wha iloa lau tele ai lea o wha inga o ngase o le fiva pona iwi. O le vai o sunei uto ia e umai a onga mo le kuatalo na lua, ia mai ele tele tonunga o le vai aso na tenei, sa ngalu dua i komiti ma whai a onga wa onga umai le tunu, e wha mamalo toa ma whale a onga mai la pisi, ma o taota e toa ai le vai, e ma whai o na tautu ufuai ini seti o namu e wha ina, le vai rusi o le wha mai. O lo wha malu si a pia wha utuanga le soifua malo lo ina le tunu atoa, i awala o pui puinga mai le tenki fima. I le tausanga i rua fesfuru ono sa ave ai malo i asiria lo tātou malo, le fionga le malu Herman Retzlaff, e wha tausanga sanga rua i le tamali i le tufinga, ma ia tu ua ai ai toi tali watu i New Zealand. Peitai o leo wa wha ilo lau tele mailo na filifilia, e a veo se tasi o wha masino le wha masino nga whai tu malo a New Zealand, a o ngalue ai o se lo ia i tu tonu o Aotearoa. O le masino fau o me pe o na wha ilo e se pepa o wha asaralaunga, o le a wha tauto ai, ia le fionga ia le malu, wha tasi ai maisi wha masino e to lua ua filifilia. Wa amatanei se isi au aunanga le pulenga o Whalemeli a Samoa, wa langolongo atu ai ma fesoa swani, ile si tia o tupe maua pisi ni si laiti, e peo le ngau sia leo o loa tau lima. O le ofisa tu tonu o le pulenga o le Whalemeli le taulanga ia pia, wa wha tau atu ai nisi o ia o loa ngau si, ma wa wha o popo isi fo i tau tua lo o wha tino lea au aunanga le malo. O le te tai o le malo le fionga le te mai te pālemia, na ia te talaina alo ia lea wha o poponga o tau tua, a le pulenga o Whalemeli, o lo tau nuu iei meri mawhiwhi mai fafo, ai o lato whaia fo i le au aunanga, o le lafo ina o meri mawhiwhi isi atu nuu o le lalulangi. O lea wha o poponga o tau tua na whaia whatasi, ma le wha lawi loa ni ta wale fau a le pulenga o Whalemeli alo tātou atu nuu. Tala amatai o